A comenzar. El resto lo silenciamos, ¿cierto? Sí. Ok. Vamos entonces a dar inicio. Primero que todo, buenos días a todos. Dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible el desarrollo de este workshop. Voy a nombrar a los auspiciadores, ¿no es cierto? La IBAMA de la UFRO de Chile, la UFABC de Brasil, el programa de doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad de la Frontera, el doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Bioprocesos de la Universidad de la Frontera, el programa de posgraduación en Biotecnología de la UFABC y a todos nuestros conferencistas invitados, los cuales han permitido que este evento tenga una connotación muy especial. Estamos muy contentos que aún bajo estas difíciles circunstancias que estamos viviendo por motivos de la pandemia, podamos estar aquí reunidos para intercambiar conocimiento en esta área tan interesante como es la nanotecnología. Nuestro objetivo es abrir un espacio para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias y dinamizar el campo con científicos jóvenes, así como seniors, estudiantes de pre y posgrado y todos aquellos interesados en esta fascinante temática. Esperamos que este primer workshop online en nanotecnología sea muy provechoso para todos ustedes y nuevamente muchas gracias por su participación.
Entonces, para continuar y para dar inicio a este workshop, voy a dejar con ustedes en la lectura inaugural al doctor Nelson Durán, un gran amigo y colaborador por muchos años y un gran científico, un connotado científico, quien nos dará su lectura, ¿no es cierto?, denominada Nanomedicine Human Phase 1-2 Clinical Trial of Nanoimmunotherapy Oncotherapy in Bladder Cancer. Muchas gracias, Nelson, por tu participación y por tu tiempo para participar en este evento. Okay. Gracias, Gonzalo. Voy a ver si no tengo problema aquí. Okay. ¿Están viendo la tela, eh? Sí. ¿Están viendo? Sí. Ahí está en grande, eh? Okay. Thank you, Gonzalo, for the invitation and your introduction of our work. And this is my conference going to be nanomedicine in human phase clinical trial of nanoimmunotherapy, and oncotherapy is our compound in bladder cancer. Of course, this is we have a co-researchers, Dr. Wagner Favaro, which is a pathologist, and the Dr. John Alonso is a urologist. So this is the person in charge of this. In order to show you the scheme for developing new pharmaceuticals, I'm going to talk about the general aspect of this development, how you have to do that. So this is a very classical scheme for the research and development of new pharmaceutics. Okay, so you have a basic research. Of course, basic research is starting. You have to identify the target and validation of this target. The color means the time is spent in this development. So red is long time, moderate is yellows, and small is green. So they have the basic, and then you have the discovery, and this is the invention of the new compound. So in that case, you have to think in patent. So because you have to protect your invention. And this is, we have in our group a lot of experience about the patents. So even we publish in a paper, in a book, and this related to the undergraduate graduate student to know how to do the patent. So we have some experience of that. And then the preclinical and clinical are the worst part of this development. So you have chemical optimization and pathology and toxicology. This take a long time. This is a long time for getting the result. Then you have the clinic. This is the worst part because it's phase 1, phase 3, phase 4, and in humans. So it must be very careful. You have to show that it's not a safety compound and so on. And then come in the production and the commercialization. So we have and this is the process development, and production. So inserted in that, we have this scheme for our procedure. So we are synthesizing oncotherapy. This is our compound, our special compound. It's a nanostructure. This is 500 nanometer. I'm going to discuss later on this. So we are in the discovery part, and then you go to the development part. So you have to run away to carry out several tests here. This is the culture cells also in animals, preclinical in animal, and clinical with some animals, a special animal. So we have to study this, and this is we are doing there already. And then you go to formulation. So in development, you have formulation, and then you have to scale up the system. So you have to have all and scale this development. And for this, you have to have a connection between the trial, the clinical trial. You have to have a startup. So we are producing, we are generating, let's say the word, a new startup, and it's called NIM Pharma. So in this case, we have to study with patient, and in our case, it's compassionate protocol, and we are in the phase 1/2A. I'm going to explain this. The phase 1 is just the test of
for production, and this is the typical testing for the clinical trial. And then we have to go to the other path with here, the Anvisa, so to check the register. And so in progress, we are multi-center trial. We are only in single trial. See, then the orphan drug application also is in progress, and in FDA, Food Drug Administration, and fast track Anvisa. Okay, so the Oncothorad is in that road. Look at that. This is 10 to 12 years to do this type of things, and the costly is very high. It's $30 million to 1.3 million, depending on the compound that you are studying. So the synthesis, I'm going to explain very, very rapidly the synthesis of Oncothorad. And in this case, we have the synthesis is a chemical synthesis on a scaffold, inorganic scaffold. This nanostructure is roughly 310 nanometers, and it's associated in a protein that we call 1516 because it's the parent. And this forms the Oncothorad compound. This is to have roughly 500 nanometers. And it's totally a spherical structure, okay? It's very, very homogeneous. Of course, we have to the all complete characterization, and we use all our knowledge in nanostructure. So you have to practically every and microscopy, Raman, and so on, we are carried out. So we know exactly what the compound we have. Also, you have to carry out the stability of the compound. You have to validation analytical method and viability also were done and were carried out in our system. So we know exactly what the compound we have. So as a scheme, to remember is done cytotoxicity and nanotoxicity is very important in nanostructure. So we selected three type of animals: is mouse, mice, rats, and rabbits. So look at it. The nanotoxicity in animal toxicological and biochemical parameters for rats, for mice, and rabbit didn't change any big differences with the control. So no problem in nanotoxicity in terms of the biochemical parameters. Also, cytotoxicity doesn't show any effect since our compound is immunological activity and not cytotoxic. So no effect in cytotoxicity. Even in genotoxicity also shows in the three animal no effect. So we have a compound that no presented systemic toxic effect. Okay, so we're safe on this. Inflammation of animal also important because semi-quantitative evaluation of this is very important because our immunomodulators must be in the first stage inflammation, is excessive inflammation in the animals. So we carry out this into the three animals. This is an example. This is the way we calculate this. This is just in the rats. But look at the rats and the higher concentration has intense inflammation in the urinary bladder, in uter, and also in kidney. And mice is moderate inflammation and in the same organs. And the rabbit, we are showing moderate inflammation just on the urinary bladder and the kidneys. Okay, so look at that. This is important because this result revealed that the compound, our compound, we're able to induce inflammatory response, which is justified, of course, the evaluation of the immunomodulator in experiment animals with chemically induced non-muscle invasive bladder cancer associated with their minimal or non-toxic effects. So the compound is very safe, no problem with the compound in terms of the toxicity. Just for showing some of our study, that we have a lot of study, but this is important to show how we work with in order to understand what happened with the compound and how is the mechanism of actions. So the immunohistochemistry analysis demonstrate here, sorry, it's in Portuguese, the immuno labeling of the antigens. So this is show how the mechanisms work. So you have here with the carcinogenic situation and then with the Oncothorad treatments. Okay, these are also
element of the protein and of the scaffold inorganic. But look at this. So the number here, it means the immunoreactivity. So in terms of the immunoreactivity, we saw that toll-like receptor 4 was important. This is a mechanism of this cascade for the immuno, okay? And the interferon gamma was extremely reactive in the case of immunotherapy with Oncothorate. So that means that it's very characteristic of the immunomodulator. The also important thing here is the rank and rank L that decrease. So this is important also in metastasis. So it inhibit metastasis when you go down, and in this case it happened, and also the progress of metastasis. So it's very, very important. So the mechanism was analyzed in our case. We have I'm not going to explain all, but the most important thing is that in the activating patient innate immune system, this is activated, mediating the toll-like receptor 2 and toll receptor 4, okay? And of course, this resulted in the signaling pathway for interferon gamma, that is a TRIFT, this is passed here, TRIFT here, ERF3, and go the concentration and increasing interferon, and then goes to save a macrophage, natural killer, and all the cytokine T cells. Okay, so this is the mechanism that the interferon gamma is very important. Also here, the rank in this rank, I saw the decreasing rank L expression in animal model, this preventing metastasis formation and progression. That is very, very important for us. Okay, that is the mechanism that we can understand is work. So preclinical assay animal, mice, rabbits was carried out. Just for a reminding, the bladder cancer staging is that, okay? It's a little bit complex, but I try to simplify it. So the non-muscle invasive bladder cancer is this stage. It's tumor in situ, TA, that is just touching the urothelial layer mucosa, and T1, that's very slight invasion in lamina propria. So this is considered non-muscle invasive bladder cancer. One time we go in this situation, this is invasive cancer, and that is very, very dangerous, and you have to take it out, resect, cystectomy the bladder. So we are working in this, and in this case, when you have in this situation, the only gold treatment is the BCG treatment, onco-BCG, okay? When failed to BCG, you have to eliminate the bladder. So we are working, trying to avoid this particular problem. So in rats, I show you only in rat, but we have all the animals are very similar. How is the histopathological changes in the urinary bladder in rat from different experimental group, okay? So in histopathology here, this is the characterization going with the right hand here to see this. We have our specialist in that. So the control shows 20% normal. When you use only the carcinogenic, we have a typical effect that's called non-invasive, muscular invasive bladder cancer. 40% of PTA and 60% PT1, okay? So you remember this came there. Surprisingly, we are surprised by the scaffold, the inorganic scaffold shows some protection, almost 20% normal and 20% in hyperplasia. This is benign. So we can say that recovering 40% of the animals, okay? And of course, doesn't retain the progression of cancer because we have 40% in this case, PTS, and on PTU, PD1, 20%. Also, the protein alone give it very similar. It's 40% in this region, and also doesn't repress the tumor progression. But look at that, what happened when you use Oncothorate in rats, okay? Almost 80% recovering in only 20%, very low, the tumor in situ, that is very initial, so we can't treat this. So our result in rats are extremely efficient effect of the immunomodulator of Oncothorate. So then
this was preclinical, okay? Because induced chemical the cancer for studying, but in clinical trial in canine, it's not possible to do that. So this treatment is not inducing cancer. So the canine dogs or this animal are spontaneous bladder cancer. So for that, we are preparing a veterinary formulation, the Oncoveta, and this is the veterinarian, the Oncotherapy, okay? So the veterinarian application, we have excellent results in different veterinarian cancers. You can see in the right, mastocytoma, lymphoma, bladder, mammary, and melanoma, and we're very, very efficient, okay? Does not exist. This is innovation. This is a very important aspect of our Oncovetter or Oncotherapy, okay? Does not exist in monomodulating veterinary cancer in the world. So we are the first group in the world that producing immunomodulation in treatment of bladder cancer and other cancers, and exhibiting now toxicity. That is a marvelous thing. Look at the average release-free survival without Oncovetter on canine bladder cancer. In other treatment, chemotherapy or radiotherapy is 161 days. With Oncovetter, we have 650 days. So it's a long period release-free survival with this Oncotherapy. So it's very efficient in this. So we have veterinary cancer, different concentration, different treatment for the. So this is a product, actually, it's a product, and we are registered in the Ministry of Agriculture to produce this dog. So this compound is already product. Of course, after we get all those results, we have to protect by patent. So we have patent in Brazil, in the United States, this is in Brazil, and here in the United States, and also in almost 23 countries in Europe. So we are completely protected with this compound. So then one shows in preclinical animals and clinical with animals is safe and efficient. We started with the clinical trial in human cancer in compassionate protocol. So the introduction of new compound is this new immunotherapy to solid tumor treatment. It's totally different to other immunomodulators. So Oncotherapy in nanostructure, as I said, complex associated with this protein, exhibiting immunomodulatory anti-tumor properties. In human cancer, we are trying several cancers, and also in compassionate conditions. There is no hopeless with the patients, so have no other possibility of treatment. So immunomodulation therapy and bladder, ovary, pancreas, breast, lung, prostate, and colorectal. Okay, in all we have results, very interesting results. Of course, in the case of human cancer application, even we have a good in this, but mainly in bladder cancer because we have a clinical trial under the control of the government, okay? So the innovation here in bladder cancer is substitution of the onco-BCG in the cancer treatment. And of course, the recurrence of BCG is a big problem. So we're trying to substitute this onco-BCG by Oncotherapy in this treatment in order not to cystectomy the bladder, so elimination of bladder, okay? BCG is the old vaccine for tuberculosis, remember, it's Bacillus calmette vaccine. So look at that, this just a summary of all this cancer in human. So it is 24-month recurrence, free survival and death, okay? Look at it in non-muscular invasive bladder cancer. We have 29 cases and 29 reacted with no recurrent free survival, okay? No deaths, no died, nobody. In case of the muscle invasive bladder cancer, that is worse situation, we have 17 to 20 patients, and then we have 3 die. In the pancreatic cancer, that is very, very hard to treat, we have 12 or 14 treatment with only 2 deaths.
and so on. So we have breast cancer, also have lung cancer, we have prostate cancer, ovarian cancer, and other type of minor cancers. So the product is extremely effective in this kind of cancer. So let's say the muscle invasive bladder cancer in the treatment, okay? So again, remember, this is the scheme that we're working. We're working in only this phase with the patients. Why very important is this? Well, 430,000 people, new cases in each year globally in the world. Bladder cancer is the most prevalent cancer in the world, with 85% of non-invasive, non-muscle invasive bladder cancer. The bladder cancer is the single most expensive in the United States to treat in the United States. It's almost $4 billion by year. So it's one of the worst patient experience among common cancers. Okay, we have now actually a big problem with BCG shortage in all the world. It's complicating patient care. Okay, besides this is terrible. We don't have it so easy. BCG survival rate for bladder cancer decreased in many countries, in several countries during the time, even when we have BCG shortage. Okay, look at that. What happened after BCG? The patient's only option is to undergo radical cystectomy or face cancer progression. Per se, you have to eliminate the bladder cancer. So we had to trying to avoid this. So radical cystectomy remains recommended treatment option after BCG failure. And look at that, 70 to 70% lifetime risk of cystectomy associated with this cancer. Lung complex surgical procedure, they have a lot of problems, significant rate morbidity, mortality, complication rate in 3 months. 35 the patients require emergency treatment visit, and probably 26% require readmission. The additional complication, this is occurring in many diseases, is the people we are trying early and elderly and often comorbidity. So it's very hard. It's a tremendous impact to patient quality of life. Life following radical cystectomy required catheterization and diversion. This is not life. So when we have to study in this kind of protocol, we have to the approval of the ethical the department of the university, the committee. So we have it in the university and also in the hospital we are working, and also important in the clinical trial in the government. So registered, and we have approval for 312 protocol in compassionate cases, not on other cases. So how is study designed? The prospective single center. We are working only one hospital. This is related to the Unicamp. And on 1-2 single arm phase in 29 patients, 18 male, 11 female. Consider the patient with high degree nano and non-invasive bladder cancer refractory or relapses in previous course of BCG intravesical therapy, at least one. So all the patient treated must be to have this two situation, okay? So the scale was initiated by weekly intravesical. Intravesical is direct in the ureter to the bladder, 120 milligrams per ml, and intramuscular 25 milligram ml for 6 weeks, and followed by one every other week application for 3 months, and 1 monthly application until the end of the treatment, 24 months. Follow-up was performed with systematic mapping biopsies of the bladder, cystoscopy, and ultrasound. Okay, this is important in all the trial. This is common in clinical trial. The primary endpoint were pathological complete response, recurrence-free survival. The recurrence was defined as histology-proven tumor recurrence, any grade, and monitored at 3 months interval. Secondary endpoint were time to disease, recurrence, and safety response. So our distribution in the patients, remember here, we talk whether in this in the right side, we have a PTS 10%, PT1 31%, and PTA 59%. So
main patient are in this phase here, okay? So this is the airway distribution. So here we have the primary and secondary endpoint. These are our results in our phase 1/2 clinical. I'm summarizing because we have time to explain all. But pathological complete response rate, which is defined as a proportion of patients who show no evidence of high-risk disease or disease progression, we have the 100% in 3, 6, 9 months, 90% roughly in 12 and 24 months. So high complete response rate is very high, okay? Then recurrent-free survival is the primary endpoint 2, defined as the time from the date of first dose of study, treatment to disease recurrence or death as the first event. The recurrence was defined as histology-proven tumor recurrence, any grade, okay? 90% of patients are recurrent-free from this period, okay? And 39% of patients also in this case. So we have exact, very good result in that. Time of disease recurrence, the median is 60, 118 days, not 20 the month for just no recurrence of this. And this is totally different to the case of BCG. This disease, the time of disease recurrence is defined as the time from the date of the first dose of the study, treatment to treatment failure, okay? The duration of response is defined as the time from complete response to the treatment failure. The median is almost 500 days. So it's very high. Safety, this is very important. Secondary endpoint. Full review of safety data from phase 1/2 is classified as adverse event 1/2 and 3/4 grade. This is 3/5. Okay, 94% related grade 1/2. So this rash, this is pain in the injection. So this is very common in immunomodulation systems. Okay. And we have a 6% treatment related grade 3 and 5, 3/4. That means this is a more severe situation, but all the patients, none abandoned it or released from the trial. So we treated with some medication and recovering very rapidly. So the component is also safety in that sense. Number of recurrent before and after the oncotherapy treatment, before it's onco-BCG or intravesical chemotherapy, you have, this is numbers of recurrence. Here is before and after. Look at that when we have oncotherapy. So it's very, very low recurrence. So our phase 1/2 data suggests that the oncotherapy cystectomy sparing by significantly delaying or avoiding cystectomy of every patient. This is fantastic. Yeah. Here is the function of the bladder, why it's important, and the radical cystectomy problem. Just all the surgery is very long. The removal of all the organs and so on in men and women is terrible. So the radical cystectomy needs a very, very special catheterization and of course some adaptation for bladder cancer. So it's not life. The guidance of the FDA in the United States say that the goal of therapy, patient with BCG unresponsive, non-muscular invasive bladder cancer, is to avoid cystectomy. That is, the oncotherapy is doing quite well. One important observation in many cases in our treatment was this kind of results. This is the cystoscopy imaging confirming vegetating lesion over 3 centimeters in the left lateral here, right? And then after 24 months, we have any vegetating lesion, no tumor, only scar of the treatment, the resection. Also here, before oncotherapy, you have also the vegetal lesions, and then we have found this kind of thing. That is the, after 24, no mass, but granulation tissues. That is very important. And we studied this a little bit, this non-neoplastic lesion. So the patient has totally recovered of this cancer. Why we studied this? Because this is important. In the cystoscopy imaging revealed this, a flat lesion, okay?
but it is a primary lymphoid follicle. This is very important because this, as a primary, characterized by the presence of a germinal center containing lymphocyte, in addition to other central site and central blast, large nuclei, and macrophage. This is very important response to our compound, indicating that it's a real immunomodulator. So the Oncothera nanoimmunotherapy induced the formation of the primary lymphoid follicles in most patients after 24 months follow-up. That's considered the importance of formation of the primary lymphoid follicle is the immunochemical reaction to see this as a typical immunomodulation. So we analyzed this in some of these cases, what happened with the immunolabeling antigens. And you have here, you see this very similar immunoreactivity that we observed in animals, in preclinical and clinical with animals. So you see the interferon is extremely immunoreactive. So it's very similar, and you have the same in the TRIF and in all the interface, the intermediates on the cascade of the immunome. So it's very similar to, and this follicles shows this, that very important aspect. Okay, sorry. So this primary lymphoid follicle is form a network of follicular dendritic cells. This is very important in germinal center reaction from the maturation of the system. So the TL4, this is another important aspect of our immunomodulator, is involved in the toll-like receptor 4 in the maturation of these follicles, okay? So given a very, very reactive effect. So improving the presence of cell function, like the cytokine and cytokine essential for induction of the CD8 and CD4 and CD8 to T cells. So it's very, very neatly the immunomodulation effect. So just for comparison, that you can understand what is the immunotherapy treatment in the world. In Brazil, we have three: atezolizumab, nivolumab, ipilimumab. Okay, look at the cost of this. In the case of atezolizumab in Brazil, it's $30,000 by month. The nivolumab is $12,000 for application dollars. Okay. Ipilimumab is a Bristol Myers, also the other one, is $45,000 by treatment in dollars. And pembrolizumab, it is a new one, it's not in Brazil yet, it's a Merck, it's $12,000 by month. So it's very, very, very expensive. Okay. So this is the programmed cell death receptor, PD1, PD2, LE2, and still have the immune response. Okay, this is important. So inhibited this kind of things. Okay, the problem that is a tumor, this could be very toxic, and not only this normal cells, and goes to the also the same uncontrolled immunomodulation with healthy cells. So this very toxic effect in the long period. What the Oncothera looks like is totally different to these immunotherapies. Is the action of Oncothera is inducing the immunoprotection against cancer cells, so production of interferon gamma, and activating the T cell, inhibited the tumor growth, even with minimal or nothing toxicity. The cost is pretty lower than any of these immunotherapies. And important is in clinical trial, is free for the patients, okay? So publication, we have a lot of publication after getting the patent. We published in one of the most important journal in this area. In 19, we published 3 papers with this result I summarized now, and also one in 20 different aspect of the Oncothera, okay? Also, we have in Brazil this year 3 papers related to also these results, new results, in the International Congress in Uro-Oncology in Brazil. So we are very active now publishing all these results. Of course, we have another sources for presentation is a NanoSafe. NanoSafe
is important congress for toxicity in nanostructure. So normally we're publishing the journal belong to this NanoSafe for many of these results. Even we have published in a paper here in the Journal of Applied Microbiology Research that immunomodulation acting on COVID-19, so actual knowledge and perspective and OncoThread is working with these people, okay? So we have a clinical trial in initiation with the COVID-19 in our university. So the conclusion, OncoThread nanoimmunotherapy seems to safe and effective treatment option for BCG unresponsive non-muscular invasive bladder cancer patient and may provide benefit for preventing tumor recurrence. Also, this study demonstrated an important effect on activation of toll-like receptor 4 signaling pathway triggered by the OncoThread in the formation and organization of primary lymphoid follicle that I spoke before, which may be related to the anti-tumor and immunoprotective effect from this immunotherapy in bladder tissue. Okay, so this is our co-researchers, pathologist, Dr. Fabio Wagner Fabio, and Dr. Alonso, Joan Alonso is our urologist that control all the clinical trial in bladder cancer. Thank you. Okay, thank you very much, Nelson. We have a time for 1 or 2 questions. Any question? Question can be made by YouTube chat or personally in Zoom. The chat is open on the YouTube page, so you can ask your questions. So I'm going to write right here, so you can make your questions. I think there are no questions. Nelson, yo tengo una consulta. Yes. Sí, tú mostraste ahora avances, ¿no es cierto?, de la etapa 1 y 2. ¿Hay una etapa 3 que ya están comenzando? No. ¿Te responden en español o en inglés? ¿Puede ser español? Ok, es más fácil. La verdad, nosotros tenemos la fase 1 y 2A. Entonces, para pasar a 3, tenemos que hacer el 2B. Eso significa que tenemos que tener el número de pacientes mayor y multicéntrico. Y eso estamos en progreso ahora. Tiene que ser multicéntrico, no puede ser un centro solo. La Anvisa y FDA aprueba una fase 3 si tú ya hiciste la 2A y 2B. Esa es una nueva definición de Food and Drug Administration. ¿Okay? Entonces, estamos ya organizando, en ese mes van a entrar 5 hospitales diferentes utilizando OncoThread en cáncer de vejiga. ¿Okay? So, estamos en progreso, sí, es importante eso. Y eso es importante inclusive para registrar en Anvisa, que es nuestra FDA en Brasil, tener la fase 2B. Pero lo que pasa es que la 2B es extremadamente caro. Entonces estamos buscando investigadores que nos ayuden a esa fase. Por eso que formamos esa empresa, ¿no? Esa empresa que se llama NIMS Pharma, para poder acertar eso, porque la universidad es muy difícil hacerlo con la universidad, tiene que ser una empresa, ¿no? Ok. Y una última consulta, ¿tienen algún paciente que se esté tratando que ya lleve mucho tiempo con muy buenos resultados? ¿No? Ya liberamos 4 la semana pasada, totalmente curados. Ah, qué bueno. Y tenían un cáncer muy desarrollado. Ya, avanzadísimo, o sea, con una sobrevida de 6-7 meses. Es impresionante. Fantástico, sí, muy, muy fantástico. Marcela Sorelli dice, congratulations, very nice talk.
Thank you. E também só uma observação que Nelson não falou hoje, pero estão também tratando COVID, pacientes de COVID também, que têm resultados interessantes. Ah, fantástico. Sim. Okay, no more question? Okay, then thank you very much, Nelson. You're welcome. Anytime. Okay, entonces, Nelson, ¿puedes dejar de compartir? Sí. Okay, the next presentation is Dr. Leonardo Fernández Fraseto de UNESP, Brasil, titled Nanopesticide and Sustainable Agriculture from Advanced to Need. Dr. Leonardo Fraseto, thank you very much for your participation, and can you start? Thank you for the introduction. Also, nice to see Professor Duran. Hope that he is doing well. So I just share my screen. Can you hear me? And can you see my screen? Yeah. Yes. Okay. So I'd like to thank the organizers for the opportunity to present the results from our research group. I'm from Institute of Science and Technology of Sorocaba, from São Paulo State University. And we are working in nanopesticide from the last 12 years. And the one interesting point when we are developing systems to applications of nanotechnology in agriculture, it's interesting that as we are developing a new technology, that we consider some sustainability in the process. And to promote some sustainability, we needed to think in at least 3 pillars, that it's the economic pillar, the society pillar, and the environmental pillar. However, it's difficult to think in a sustainable agriculture when we comes from the past, from the Green Revolution from 1950s, where we started using mechanization, we started use chemical farm, we use the called Green Revolution. We started using some genetic manipulation, and because of this kind of uses or technology that we used from the past, now we have some results, and we know that the results is that we have now pest resistance, we have food contamination, we have loss of fertility or soil diversity, biodiversity, we have problems of contamination. And the idea is that we can move for a more sustainable practice to produce food. As some actions that we can use, you can think in the decrease in the application of synthetic pesticides. We can use more biological control, and we can use plant-based pesticides. What we expected with promoting a more sustainable agriculture is to increase or to restore the soil biodiversity. We can increase the food security. The idea is that we can increase the crop yields and decrease the pest resistance. Also, together with all this culture or all this process that we are using now, we need to think that agriculture puts a lot of pressures in the world. Just to have an idea, 7% of the groundwater is used in the world. It's for the agriculture. Agriculture is responsible for 30% of energy consumption, 75% of deforestation, 30% of greenhouse emissions, and 30% of land use. Together, we need to think that to promote a more sustainable agriculture, it's expected that in the next years or in 2050, we have 10 billion people to be fed. And to produce food for all these people, we need to increase our actual production in 50-60%. Another point is that a recent report from USDA showed that some projections in countries that will be responsible for produce food in the next years in the world. If you look at it, we can consider that Latin America, and especially Brazil and Argentina, has some good
importance in this process. In my point of view, it's not. I'm not telling you that you need to increase land. The idea is that you need to develop technology to increase food per land, and to produce more food per land, we need to have innovative and integrated technologies. In these scenarios, one interesting technology it's nanotechnology, and recently, in the last 2 years, Nature Nanotechnology has published some papers related to the applications of nanotechnology in agriculture, from these papers, it's possible to see that the authors suggested that nanotechnology can be used in plants as sensors or to manage the environmental stress conditions, target and delivery, or the efficiency in the uses of resource. Another interesting point that it's presented in this critical review or analysis is that in this paper they investigate they did a metadata analysis from systems that used nano in comparison to commercial products or non-nano, and from this metadata analysis it showed that the nano effect to active ingredients in agriculture can increase in 30% the biological effects. However, most of this study is not done in field conditions. Also, in another review, they described that it's really important that people that are studying or developing or developing application of nanotechnology in agriculture, that converge to different areas. It's important to communicate with the society to the society accepted the technology. It's important to consider a pillar between the environmental, economic, and the safety issues. And also, it's interesting to consider that people that are developing technologies use the strategy of safe by design. In this scenario, what our group is doing? From the past, we started using some polymeric nanoparticles and we encapsulate some active ingredients, and we have different systems to be used in weed control or plant growth or systems that can work as plant growth regulators. We synthesize some systems that are able to promote some fungi controls and some insect controls. The idea is when we connect the polymeric or other kinds of particles like metallic or lipid nanoparticles with some active ingredients, we can promote some control in the release of active ingredients. It's possible to protect the active ingredients from the degradation. We can change the apparent solubility or increase the dispersibility of these active ingredients in the fields. We can improve the efficacy and decrease the toxicity. Just to have an idea, we have a project, an ongoing project that we call the Agriculture Micro Nanotechnology in the Environment. And in this project, the idea is that can study the mechanism of actions and toxicity. And in this project, we have two branches. One branch is to encapsulate pesticides that could be synthetic or natural to use in the field to protect or to control some pests. And also in the same project, we have another branch that encapsulates organisms like fungi or bacteria to promote some biological control. And combining these both technologies, micro and nano, we can promote or can create some protocols to pest control for some specific problems in agriculture. Just to have an idea, this is some members from this project. We have different institutions, different co-PIs, and we have a huge number of students. It's very interesting to be connected with all these people. We have people that work with plants, people that have entomologists, to have people that develop systems, ecotoxicity, people that study or investigated the ecotoxicity.
it's very interesting to work with all this group. In this way, as I told you, we are trying to develop systems, as we are trying to promote a more sustainable agriculture, our strategy is to prepare the systems. So this means that we did some characterization, we checked the physical-chemical characteristics of these materials. When you have a system that it's good in terms of the colloidal properties, we move to a next step that we call the environment. Here, our interest is just to investigate non-target organisms. This means that we are not interested in check if this is working to kill some pests. We want to understand what happens with non-target, like fish, like cell cultures or other models. If some systems promote some increase in the toxicity compared to a commercial formulation or compared to the active ingredients, we come back and try to ask why this could happen, and you can change the formulation or you can prepare another kind of formulations and you move again to the next step that to check what happens. If the results from this step called environment, it's okay, we move to the next step or the next phase that it's called agriculture. In this phase, the idea is that you can investigate the effect in target organism. Sometimes the systems, it's not toxic for non-target, but it not work to target the organisms. So we come back and ask again, oh, why this system is not toxic? And you can try to change the formulation, or you can try to synthesize another kind of particles or formulation in order to see if you can move from, or you can develop some systems that could be more effective to pest control. In this context, I just want to show a case study. It's interesting systems. We started this study from 10 years ago. In that time, we encapsulated in polycaprolactone some active ingredients. In the case, it's triazinic herbicides. Here I show the results from the atrazine, that it's a pre- and post-selective herbicide. We did some characterization, size distribution. We look at the morphology, investigated or measured the encapsulation efficiency of the active ingredients. And we did some genotoxicity studies. In these genotoxicity studies, we can identify what is the damage that these systems promote to the allium cepa DNAs. That is the genotoxicity studies that we use it to investigate the effects. Here we have the controls. Here we have the atrazine. It's a commercial formulation. This is the empty nanoparticles. This means that no active ingredients, and this is the atrazine encapsulated in these nanocapsules. So we can observe that it's possible to see a decrease in the genotoxicity index. This is interesting because this means that the encapsulation of the atrazine decreases this effect or this damage effect. But the point is, this system works when we using the target organism. And we started to investigate this in mustard plants. This is some plants treated with different formulations. This is plants treated with water. This is the nanocapsules with no active ingredients. This is the nanocapsule diluted 10 times with no active ingredients. This is a commercial formulation in doses of 2 kilograms per hectare. This is the atrazine commercial formulation diluted 10 times. This is our nanocapsules with the equivalent of 2 kilograms per hectare. And this is the diluted 10 times the concentration. What you observed after this is we measure we characterize the results. One kind of thing that we did it to measure the shoot dry weight, and you can observe here the water. The plant is treated with water, nanocapsules diluted 10 times. This is the atrazine commercial formulation. We can see that the herbicide promoted some effects into the plants. When you dilute 10 times the commercial formulation, we observed that there is a dose response.
But when we look at the atrazine and the atrazine encapsulated diluted 10 times, the results of the atrazine diluted 10 times show the same effects as the commercial formulation in the full dose. To check if the atrazine is reaching the site of action, we look at the quantum yield of the photosystems 2 as the atrazine acts in the photosystems 2 of these plants, and you observe the same pattern. So this means that in some way the atrazine is reaching the site of actions in 10 times lower concentration to get the same effect. This is something that it's really important because this means that instead of I use 2 kilos per hectare, I can use 200 grams per hectare of this herbicide to pest control. But we are interested in check the mechanism of actions, and to try to understand a little bit about the mechanism of action, we used in cooperation with some people from the SENA in University of São Paulo in Piracicaba, Professor Valdemar Tornisiello. We used some atrazine. We bought some atrazine labeled with carbon 14. And we have the plants. We applied in the plants the formulation, or in the same concentration that can use in the fields. We protected just one leaf, and in this leaf we applied in different modes the formulation containing atrazine 14. We use 3 different modes of application. We called the whole leaf. We applied in the border and in the center of the leaf. Another important thing, it's if you compare our system or our formulations, this the contact angle of our formulation with the mustard plants, we can observe that commercial formulation promotes a better wettability of in the surface compared with our systems. So this means that the commercial formulation can wet more the leaves. This could not be a good thing for our formulations. After this exposure, we collect plants over time, and you can scan the plants and you can see where is the atrazine labeled with carbon 14. It's absorbed from the plants. Just to have an idea, this is some example. This is a plant treated with a commercial formulation. And this is the leaf that we applied the carbon 14 atrazine, and you can see with 8 hours the absorption, and after 48 hours what happens. The same compared with the nanatrazine. With 8 hours you can see the black represents the amount of the atrazine that was absorbed, and with 48 hours you can see that the absorption is higher. We quantify this over time, and if you compare the non-atrazine with the atrazine commercial formulation, at the first 8 hours, it's huge, the differences in absorption. The same happens with the center, and the same happens with the border. So this means that in some way, this atrazine, it's entering a more effective way to, or they are being absorbed in a more effective way. Just to quantify this, we measure the rate of absorption, and this is the curves from the commercial formulation over time. Is the absorption rate of the atrazine over time, and this is the atrazine absorption when it's encapsulated in nanocapsules. So there is a huge peak of absorption compared to a small peak of absorption in the case of the commercial formulation. The point is, when we sprayed this in the leaves and we have the commercial formulation, so the commercial formulation can wet in the leaf surface, and the active ingredients with some surfactants or components from the formulations can cross the cuticles from the plants and be absorbed. The question is, what happens when you have the atrazine encapsulated? How is the mechanism from the atrazine moves from the inner from the capsules to the leaves? It could be released in the surface, or it can cross, the particles can cross and they enter into the leaves.
To check this, we use one strategy. We label the nanoparticles with a fluorescent probe. And here we can see plants in the surface level, and this is the mesophyll level. We sprayed the formulations, and over time we observed the intensity of the formulations. In this case, you can see the green dots here. The greens represent the nanoparticles labeled with a fluorescence probe. After 24 hours, there is no fluorescence in the mesophyll, only in the surface. Over time, when you have 96 hours, we observe that in especially the stomatos, they are green, they are colored in green. And you started observing some green dots in the mesophyll level. This means that the particles it's entering into or being absorbed into the leaves. And over 168 hours, you can observe a lot of fluorescence inside the mesophyll level. The same happens with the nano atrazine, or the nano. This is only the nanocapsules with no atrazine, and this is the nanocapsules with atrazine. We observe the same, the stomatos labeled in green, and we start observing the fluorescence over time. So this means that probably the mechanism of the mechanism or the mode of action of these systems is that these particles can cross the stomach and can enter into the leaves. And each particle contains a lot of atrazine inside. Each particle that enter, it's like a Trojan horse that we are releasing a lot of atrazine. And this promotes this huge effect that we had. Another interesting thing that moving to a more sustainable agriculture is to develop or to use the nanopesticides. I say that this is a trend. In this study, we connected different active ingredients from essential oil from different plants, connected with the nanoparticles, and the idea is to check what happens in the pest control. In this study, we developed some Zen nanoparticles. We encapsulate a mixture of botanical compounds. We use a surfactants just to stabilize the particles. Zen nanoparticles, it's really interesting to work because to prepare these particles, you just use ethanol as a solvent, that it's not so bad for the environment. We prepare the systems, we measure the size distribution over time. We did some characterization just to see the shape of the particles. And in this graph, you can see a greenhouse study that we did using red mite. In this study, we investigated the repellent effect. And you compare here, it's an emulsion where you use a mixture between geraniol and eugenol, and the Zen nanoparticles where we encapsulate geraniol and the eugenol. When you observe the repellent effect, we can see that the emulsion promotes a peak of repellence and decrease over time. And our system showed that the repellence, or our Zen nanoparticle showed that the repellence starts later. So the idea here is not to use the nanoparticles alone, but if you combine both formulations or emulsions with the Zen nanoparticles, and you can look at the sum of these areas, we can see that you can promote a better repellent. This is important because sometimes people are interested only in encapsulate active ingredients and not to combine different strategies to pest control. If you look at only the nanoparticles, okay, you can promote a later repellence, but what happens with the plants in the first stage? The same, if you use the emulsion, you can control in the first stage, but you can't control later. So if you mixture or you combine, you can tune both formulations, you can check how to control the repellence over time. Another interesting result that we had is these Zen nanoparticles, we encapsulated in some cellulose gels, and we use the carboxymethylcellulose and the hydroxyethylcellulose, and with the repellent also, and we develop some devices. These devices we put in one stick, and this stick we connected to some plants.
This is the study. In this side, we have the plants with the sticks, with the hydrogel, with the repellent. And in this side, there is no repellent. We add the red mites here, and they have the choice to come here or to come here. So after some time, we can detect what is the amount of mites here, what is the amount of mites here. If you observe the results, the control, you can see that there is a well distribution between the red mites in the treated, where you have the hydrogel, and the non-treated, let's call, or untreated, let's call it this way. When you look at the control with only the hydrogel with no active ingredients, the distribution is more or less the same. But when you look at the emulsions or the nanoparticles with a mixture of geraniol and cinnamaldehyde, or geraniol and eugenol, we can observe that the mites prefer to move to the other plants. So we can calculate the repellency index, and you can observe very nice results with these systems. And the one interesting point is that these products, sure that these products can't be used in the fields, but it's very interesting to use in small food productions, like in at the cities or at your home or at your garden. You can use this technology to promote some repellents. Also, these systems, it could not be only used in agriculture. You can use for mosquitoes in different systems or organisms. And as my talk, it's some advance to needs, or what is the interesting needs from the agriculture. It's that it's important to develop systems that can be responsible to some stimulus. In this case, you can use abiotic or biotic stress stimulus to promote the release or to deliver some active ingredient to control some pests. In the case of the abiotic stress, you can think in temperature, fluid, draw, salinity, heavy metals. In case of biotics, you can think in fungi, insects, weeds, nematodes. Just to have an idea, we are developing a system that it's based in protein, as I mentioned before. The idea is that you can spray these systems into the plants, and when the organism eats the leaves with the particles, these particles during the digestive process can degrade these particles and release the active ingredients. Just to have an idea about the proof of concept, we prepared the systems and we encapsulated the systems with some enzymes, and you can observe that the particles are degrading over time. We measured the number of particles, and over time you can see that the particles are degrading. And also we run a electrophoresis, protein electrophoresis gel, and you can see that this is the protein that we use it to prepare the nanoparticles. This is the nanoparticles, and you can see some bands. When you encapsulate or incubated with trypsin, we observe that the bands, the most important bands from the protein that we use it to prepare the particles, are degrading, and the small fragments are detected. So to take a home message, it's really important to develop green materials or materials that could be safer to the environment. And these materials can contribute a lot to the sustainable development goals from the United Nations. And also, from my point of view, it's interesting because when you have a conventional pesticides and you spread in the fields, the non-target organism, it's the huge size of the species that can be affected. When you use the nanotechnology, we can, or encapsulate, we can decrease. And if you use some stimuli responsive systems, you can decrease the effects to non-targeted organisms. To finish, I just would like to thank the people, all people involved in these studies. We have a lot of people, co-PIs from projects, have postdocs involved in these results that I'm showing to you today, some masters and the PhD students, all these institutions and the people connected with them, and also FAPESP for the support or the financial support to this project. And I'd like to thank all of you for attention, and again the organizers for the invitation and this opportunity.
Thank you. Okay, thanks a lot, Dr. Fraseto. Thanks a lot for your presentation. And now we have time for 1 or 2 questions, please. So if you can ask by the chat on the YouTube page, please. So Dr. Fraseto will be very pleased to answer. Olga, ¿puedo preguntar directo aquí o no? Yes. Sim, pode. Yeah. Ok, Leonardo, Olá, professor. en español, portugués e inglés, que como yo te Fique- hago la pregunta. Fique à vontade, professor. Bueno, Como quiera, profe, como quiera. español va a ser más fácil para todo el mundo. Sí. Es lo siguiente, yo siempre tengo el siguiente problema cuando yo trabajo con insecticida encapsulado. Cuando tú quieres comparar el efecto o toxicidad o el efecto positivo de un fármaco o de un insecticida encapsulado, yo tengo el problema cuando yo analizo el efecto, cómo comparar el libre con el encapsulado. Porque el libre es libre, o sea, está en el momento de actuar, es inmediato. En el caso de tenerlo encapsulado, tú tienes un tiempo de liberación. ¿Cómo que uno compara esos resultados al final y decir, el efecto, la misma concentración hace esto otro, cuando el efecto es más lento en el caso de encapsulación, ¿no? Essa é uma boa pergunta, porque eu vou usar meu portunhol. Yo soy perfecto, no tengo problema. Essa é uma boa pergunta, porque, de fato, quando você tem um ativo encapsulado e você compara com ativos não encapsulados, os efeitos, a princípio, não poderiam ser comparados. Mas uma coisa que é importante, depende do organismo que você está pensando, o que se passa é que as partículas podem ser absorvidas por este organismo também. Então, em alguns casos, a toxicidade de algo que está encapsulado pode ser mais grande porque se está absorvendo muitas partículas por o organismo e a quantidade de ativo é maior do que quando se compara com o que não está, o que está somente livre. Então, realmente é muito difícil estabelecer protocolos para se comparar. O que nós outros temos hecho é que nós podemos tentar fazer estudos em função do tempo. Então, se pode avaliar, por exemplo, eu posso colocar no mesmo sistema a mesma quantidade e começo a investigar a toxicidade. Quando se passa um certo tempo, significa que se pode ter liberado mais ativo do que estava encapsulado, se compara novamente a toxicidade. Então, se tem um perfil de toxicidade em função do tempo, de um sistema que se pode liberar e de um sistema que está todo livre. Mas realmente é uma dificuldade. E o mesmo acontece quando se quer comparar nos organismos-alvos, porque muitos protocolos ou muitos estudos, se vocês querem comparar somente as doses que são usadas no campo, e nos tempos iniciais, os efeitos a longo prazo não são medidos. Então, não se mostram as vantagens da nanotecnologia a longo prazo. Então, também para mostrar as vantagens, muitos desses estudos de liberação com organismo-alvos temos feito em tempos mais grandes. Mas é realmente um problema. Gracias, Leonardo. Realmente, tu presentación, congratulaciones. Muy linda tu presentación. Obrigado, profesor. Muchas gracias. Una segunda pregunta es, de acuerdo a su criterio, ¿cuál es la forma más apropiada para comparar la performance de la nanoformulación y cuál es el ingrediente activo de la formulación comercial? Esta é uma pergunta também muito interessante, porque
sempre quando nós outros desenvolvemos um sistema cá, temos um problema que queremos resolver, que não é um problema que as formulações comerciais são capazes de resolver. Então, se estou a preparar uma formulação que necessita que proteja o ativo ingrediente de condições ambientais, ou que tenha que funcionar em tempos mais longos, mais grandes, eu tenho que comparar com uma formulação comercial, com o método convencional de uso desta formulação comercial, com este sistema que estamos desenvolvendo. Então, não se pode usar muitas vezes o protocolo padrão, ou como é somente usado nas condições de campo. Isso que disse, temos que adaptar, ou temos que entender qual é o problema que aquela formulação tem e como se pode checar se o seu sistema está a resolver este problema. Um exemplo no caso, repelentes. Se eu tenho um repelente e eu uso este repelente na superfície e ele desaparece ou ele é volatilizado com minutos, ele pode me proteger muito bem por tempos muito curtos. Mas se por um acaso estou a investigar, quero um sistema de liberação prolongada de repelentes, o protocolo de estudo tem que avaliar por longos tempos e comparar com a formulação comercial. Outra parte da pergunta era a respeito de los componentes de la formulação comercial. Isto vocês nunca vão saber porque é o segredo industrial de los fabricantes. Então, o que nós outros tentamos fazer é comprar os produtos formulados em casas de agricultura e tentar utilizar da forma que, ou na concentração que é usada no campo. Mas não temos conhecimento de los componentes. Ya, entonces, con la actividad, o sea, con el ingrediente activo, o sería la mejor finalmente, o no se puede saber por el hecho de que es secreta la fórmula? O que eu sugiro é que se compare sempre esse tênis com uma formulação comercial, porque este sistema é o que está sendo usado e não está sendo efetivo no campo. Uhum. Se vocês, por exemplo, tênis o ativo ingrediente solamente e não tênis a formulação comercial, vocês não irá preparar um sistema que vai funcionar tão bem quanto uma formulação comercial. Então, a comparação não pode não ser tão boa. O problema é que muitas vezes o que está a desenvolver não tem um produto comercial no mercado. Como eu mostrei, nós outros usamos alguns óleos essenciais e tivemos que fazer algumas emulsões, mas não temos um produto para comparar. Então, nestes casos, se usa o ingrediente ativo para formular. Muchas gracias. Profesor Leonardo, otra pregunta de Marcelo Kohatsu. Dice, thank you for your presentation. It is good to see an alternative that can reduce the concentration of atrazine in soil. What are the prospects of commercializing the nano-atrazine product? Oh, this is one thing. From my point of view, these systems with atrazine, it's very interesting because you can decrease 10 times the concentration, or means that we are increasing 10 times the biological effects of the atrazine. This is really interesting, but I don't know if atrazine it's the best molecule to be used in the market. Sure that here in Brazil it's allowed to use, but in Europe it's not allowed because of some groundwater contamination. And in this way, I think that it's important to use this system, and we are using this system because of this. I told that it's a case study. We are using this system just to improve knowledge or to understand how is the mechanism of action or the mode of action, because you can change the atrazine for another more interesting herbicide, and you can really develop a product that can be used on the market. Also, atrazine, it's used 2-3 kilograms per hectare.
this is a lot of molecules per hectare. And if you look at the herbicide market, it's possible to find new molecules or modern molecules that has the same problems, but you can use in 200 grams per hectare, 500 grams per hectare. So I think it's more interesting to think or to develop systems to these molecules than to believe that atrazine can go to the market. Atrazine for us, I think it's a good model of study to show the molecule atrazine. It's very stable, so this means that you can quantify, you can guarantee that atrazine it's not degrading over time. And this is something that it's interesting. It's more a model. I don't believe in a product of nanoatrazine in the future in the market. Thanks a lot. Muchas gracias. Doctor Receto, una consulta de Virginia dice, las comparaciones se han realizado también con la droga pura sin vehiculizar en nanopartículas, además de con la formulación comercial. Sim, em alguns casos também hacemos estudos para comparar o activo ingrediente com o encapsulado. Mas como disse, se mira depois esta referência, recomendo este artigo de análise Critical Evaluation of Nanopesticides and Nanofertilizers Against Their Conventional Analogs. In this, as I told, it's a metadata analysis, and the one critic is from this study is that most of studies sometimes compare only with the active ingredients, not with the commercial formulations. So it's in some way it's interesting to compare the active ingredients, the commercial formulations, and the encapsulated systems. Ok. Thank you, Dr. O momento posso falar um pouquinho? Leonardo, não temos muito tempo, porque eu deixei que a gente perguntasse, que depois nós outros, evidentemente, podemos falar. Só gostaria de agradecer muito a sua presença neste workshop, do seu grupo também, e felicitação por esse trabalho super interessante, e agora com a Ale estamos verificando a questão de decorar as nanopartículas e, evidentemente, podemos falar disso com mais calma depois. Só uma pergunta rápida. Nanopartícula de quitosano, PCL, que coloca corante, é uma encapsulação ou uma ligação covalente do polímero com o corante? Obrigado, Amedéia, pela pergunta e também pelo convite, tá bien, da oportunidade. Hay que apurarse. Vou falar em português. Então, sim. agradeço de novo, né, o convite. E em relação a esses estudos realmente com planta, realmente o Aley, a gente vai ter oportunidade de ver a fala dele amanhã, realmente tem sido um parceiro aí muito importante, porque ele tem realmente contribuído para que a gente possa fazer esses estudos e entender bastante sobre esses mecanismos. E essa estratégia de você marcar as partículas com alguma sonda fluorescente, no caso desses estudos com nanocápsulas, o que a gente fez é, como o núcleo da cápsula ele é oleoso, a gente encapsulou dentro desse núcleo oleoso uma sonda fluorescente com ácido graxo ligado. Então, significa que a polaridade dele é muito baixa, então ele realmente tem a tendência a ficar dentro desse núcleo oleoso, e ele não é liberado para o meio. Se você tenta fazer um ensaio de liberação, aquele óleo nunca aparece, ou aquela sonda hidrofóbica nunca aparece na água. No caso de quitosana, o que a gente já tem feito aqui, zeína também, a gente tem usado os agentes de reticulação, e aí a gente consegue realmente fazer uma ligação covalente da sonda com o polímero, que seja a quitosana, que seja a zeína, ou que seja outro material. Tem que ter só uma coisa que não é muito complicada de ser feito,
a princípio você precisa ter os agentes de reticulação e o seu polímero tem que ter um grupamento OH ou um grupamento NH disponível, que não é o problema no caso aí de quitosana, né? Uhum. Então, isso é bem tranquilo de ser feito, sim, e a gente está à disposição. A gente já fez a gente já tem alguns desses polímeros marcados, né, e aparentemente a gente também, essa é uma outra coisa, a gente consegue incorporar uma porcentagem desse polímero que não seja muito grande, para não alterar muito também as partículas ou as características da partícula, porque isso é uma outra questão também, se você está funcionalizando quimicamente, você pode estar ligando em grupos que são importantes para estabelecimento de interações que mantêm a partícula. Então, se a gente consegue usar 1, 2%, isso não afeta o seu sistema de forma considerável, que é uma coisa importante. Ok. Obrigada, parabéns, excelente trabalho, muito bonito o trabalho de vocês, parabéns. Obrigado a vocês Obrigada. pela oportunidade de novo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. A continuación, vamos a presentar a nuestra siguiente speaker. Deixa eu apagar minha tela aqui, só um minuto. Pronto. Por aquí. Constanza Flores, del CEMED Argentina, con su presentación Diseño de nanopartículas híbridas mediante radiaciones ionizantes para aplicaciones biomédicas. Ok. Ahí me pueden escuchar, ¿no? Sí, ok. Bueno, gracias primero por la invitación y, bueno, buenos días. Como han presentado, voy a hablar sobre el diseño de nanopartículas biohíbridas. Yo pertenezco a dos universidades acá en Buenos Aires, una es la Universidad Arturo Jauretche y la otra es la Universidad de Quilmes, así que tengo como un doble lugar a su vez. Bueno, voy a empezar a comentar de lo que es parte de mi línea de investigación. Primero, ¿qué es nanopartículas biohíbridas? Porque ahora últimamente se escucha de nanopartículas híbridas, pero cuando hablamos de biohíbridas, hablamos de nanopartículas sintetizadas de manera sintética, es decir, mediante métodos de reducción química, electrocatálisis y todo, pero le podemos conferir una identidad biológica. ¿Y cuál es lo importante de darle una identidad biológica? Es poder controlar su biodistribución y su perfil inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los grandes hitos que la nanomedicina tiene que poder solventar en estos tiempos es la respuesta inmune, que es cuando entra la nanopartícula al torrente sanguíneo y es vista por las células y por todos los componentes de la sangre. Bien, lo que hay que hacer en hincapié cuando hablamos de nanopartículas biohíbridas es un diseño inteligente y optimizar su bionanosuperficie, que es justamente lo que entra en contacto con el ente biológico. Hay un paper muy interesante, un review ahora que salió, que justamente habla de nanopartículas donde podemos ponerles o péptidos o proteínas o también membrana plasmática de la célula, dependiendo a qué aplicación estamos buscando. Bien, en nuestro caso, nosotros hoy elegimos como objetivo sintetizar nanopartículas biohíbridas de oro albúmina mediante cross-linking radioinducido por gamma radiación. ¿Qué usamos? Nanopartículas de oro porque tienen una señal óptica, son fácil de obtención, y utilizamos albúmina, que es una proteína también con costos bastante manejables, proteína que está bastante presente en el plasma. ¿Cuál es el foco de nuestro estudio? Es generar un recubrimiento, pero nos vamos a diferenciar de los demás trabajos. Es que los demás trabajos hacen absorción espontánea y a su vez trabajan con monocapas de albúmina. Nosotros lo que queremos generar son varias capas de albúmina y hacerlo a través de una nueva tecnología que desarrollamos in-house en nuestro laboratorio. Esta tecnología está basada, este es nuestro aporte, queremos hacer esta multicapa.
está basada en la síntesis de nanopartículas de albúmina. Nosotros sintetizamos ya hace bastante tiempo estas nanopartículas. ¿Cómo hacemos? Tenemos una solución de proteína, la sometemos a una agregación dinámica a través de la presencia de etanol, a un porcentaje determinado, y después, para mantener esa estructura, lo que hacemos es irradiarla con gamma. Entonces obtenemos nanopartículas que se convierten en un buen sistema de drug delivery. Basando en este conocimiento, nosotros desarrollamos nuestro propio síntesis de nanopartículas biohíbridas. ¿Cómo hicimos? En nuestro caso, sintetizamos nanopartículas de oro a través de la síntesis de Friends, le agregamos una concentración determinada de albúmina, a esa concentración le agregamos etanol para generar el efecto de agregación, como se ve acá, esta multicapa, y después estas nanopartículas fueron sometidas a una irradiación gamma para fijar toda esta estructura alrededor del oro y generar esta estructura que nosotros llamamos core shell. Obtuvimos las nanopartículas biohíbridas y obviamente después las sometimos a un proceso de purificación para eliminar todos los excedentes de la síntesis, y a su vez, como esto va a ser para una aplicación teranóstica, la idea es que esté lo más libre de cualquier agente pirógeno que pueda generar para la entidad biológica. Bueno, pasemos un poco cómo las caracterizamos. Lo primero que hicimos, obviamente, fue hacer el espectro visible, porque tenemos nanopartículas de oro. Las nanopartículas de oro de por sí ya presentan el CPR, es decir, la Super Plasmon Resonance. Lo que nosotros pudimos ver cuando comparamos, ¿qué hicimos? Comparamos la monocapa del oro con una sola capa de albúmina, que es lo que hay en literatura, una nanopartícula sin irradiar y la irradiada. Sacamos el pico máximo del plasmón y lo que vimos es que las nanopartículas irradiadas sufren un corrimiento de ese plasmón. Esto nos estaría indicando que hubo un aumento de tamaño. Y después lo que hicimos, gracias a un ajuste usando un modelo de core shell diseñado por un investigador que trabajamos en colaboración, Mendoza Herrera, del Instituto de Óptica de La Plata, fue saber el espesor de este shell que rodea a la nanopartícula, y tenemos un espesor aproximadamente de 11 nanómetros. Eso significa que tenemos al menos entre 3 capas de albúmina. ¿Por qué digo 3? Porque el radio de giro de la albúmina es de 3 nanómetros, entonces podemos suponer que estamos en ese radio. Bien, ¿qué hicimos después? Obviamente microscopía. Pudimos ver que tenemos acá, mediante tinción con acetato de uranilo, tenemos como una estructura huevo frito. ¿Qué significa esto? Teníamos el core de oro, que se ve bastante bien en la microscopía, rodeado por un halo de proteína. Los tamaños fueron de 50 nanómetros, hizo el DLS también dio lo mismo. Después seguimos con FTR, vimos los enlaces, los grupos amidas que nos indican la presencia del enlace peptídico. Después hicimos una microscopía de peak force y vimos la presencia de los 3 grupos, porque en este caso justo da la casualidad que no se pudo purificar la muestra. Hicimos dicroísmo circular de la proteína que rodea y vimos que la estructura secundaria se mantiene. Esto significa que se mantiene la funcionalidad de la proteína. Y después quisimos saber un poquito más acerca del recubrimiento. Para eso hicimos un SSPage, una electroforesis, y lo que nosotros vimos en primer lugar en el stacking, como pueden ver acá, no entró toda la nanopartícula, y es lógico, porque lo único que tiene que entrar es la albúmina. Perdón. Y lo que vimos en la nanopartícula que tiene la multicapa, la core shell, la que nosotros estamos sintetizando, que vemos un spread de la proteína. Significa que tenemos distintos niveles de crosslinkage, es decir, tenemos distintas uniones de las proteínas. Después, en otro estudio que no está acá mostrado, nosotros pudimos determinar los enlaces entre proteínas que se generan por la radiación gamma. Son enlaces intra e intermoleculares entre la misma proteína y proteínas adyacentes.
Y lo bueno es que pudimos determinar que nuestra nanopartícula está crosslinkeada un 34%, es decir, que las albúminas que rodean al oro tiene este porcentaje de crosslinkeo que alcanza para que la nanopartícula sea estable. Sabiendo esto, ¿qué hicimos? Bueno, buscamos la aplicación que necesitamos. En nuestro caso, la aplicación que buscamos fue una aplicación teranóstica donde funcionalizamos la nanopartícula con un péptido que se llama bombecina. Esta parte del trabajo la trabajamos en colaboración con la doctora Chile, que es parte de nuestro grupo. ¿Y por qué elegimos bombecina? Porque este péptido es reconocido por células que están sobreexpresadas con gastrina en cáncer de próstata. Esto se debe que esta línea de trabajo forma parte de un proyecto importante que terminó a fin de año, del año pasado, que es un proyecto de la Agencia de Energía Atómica, la IAEA, con varios países, entre Argentina, Brasil, Italia, Estados Unidos y Pakistán, le diera a diseñar un sistema teranóstico para cáncer de próstata. Entonces, por eso elegimos esto. Bueno, mediante un protocolo de funcionalización, lo que hice esto fue comparar. Funcionalizó con la bombecina, monocapa, se hizo citrometría de flujo, que es lo que se muestra acá, monocapa con la bombecina, y a su vez las nanopartículas que nosotros sintetizamos en el laboratorio. Lo que nosotros vimos es que la interacción, todas ingresan a las células PC3, que son células de cáncer de próstata, pero aquellas que tienen la bombecina y a su vez la multicapa ingresan en mayor proporción a la célula. Esto se hicieron en tiempos cortos de 1 a 4 horas. Esto mismo se vio cuando se hizo microscopía de láser confocal. En este caso, se eligió las monocapas. Lo que nosotros no había nombrado anteriormente es que el péptido que nosotros usamos tiene a su vez un grupo DOTA. Entonces, gracias a este grupo DOTA nos permitió marcarlo con BODIPI. Así que este BODIPI es muy parecido a la Alexa y está entre los 630 y 650. Y por lo que pueden ver, si se fijan en las imágenes de 60 por que están acá, las nanopartículas biohíbridas que preparamos en el laboratorio presentan mayor señal con respecto a aquellas que son con monocapa. Entonces, esto fue una primera señal que esta multicapa que nosotros generamos genera mayor interacción con células. Bueno, esta tecnología fue capaz. ¿Qué hicimos después de esto? Quisimos ver qué sucedía cuando sometíamos a nuestra nanopartícula al sistema hematológico. Lo primero que hicimos fue un ensayo de hemólisis, a ver qué sucedía con la sangre. Lo bueno de esta parte de los ensayos que se hicieron directamente en laboratorios que pertenecen a laboratorios de bioquímica de los hospitales. En este caso lo hice en el Hospital del Cruce, es un hospital de alta complejidad acá en la zona metropolitana de Buenos Aires. Los resultados que nos dieron entre la nanopartícula modificada y sin modificar con el péptido fue una hemólisis del 2%, es una hemólisis baja, comparado con otros nanomateriales, y a su vez no hubo diferencia significativa, es decir, el péptido no generó nada. Al igual que hicimos los ensayos de hemólisis, hicimos los ensayos de coagulación, a ver si afectaba de alguna manera también en el mismo hospital con plasma de pacientes sanos, usando protocolos estandarizados, y lo bueno también es que no se observó ningún modificación en los tiempos de coagulación. Eso fue una muy buena señal para usarla como una aplicación directamente al torrente sanguíneo. Después, ¿qué hicimos? Hicimos los ensayos de efecto corona in vitro. En este caso, lo que hicimos, antes de hacer un gel, quisimos ver cómo cambiaba, si cambiaba de alguna manera el diámetro hidrodinámico de la nanopartícula, y nos llevamos una gran sorpresa cuando sometemos a nuestro sistema a la presencia del suero, y no vimos que mediante DLS no hubo un aumento del tamaño de las nanopartículas. ¿Qué significa? Que no interaccionó lo suficiente para aumentar su tamaño, sino que lo vio como algo que formaba parte del suero.
Como ven acá, fíjense que este es el halo y esta es toda la proteína excedente que hay. Bien, esto es lo que nosotros pudimos hacer. Lamentablemente en Argentina la cuarentena es bastante estricta y yo para colmo estoy en Buenos Aires, que la zona, en principio la zona más afectada, y no pude continuar con los ensayos in vivo de esta parte. Pero lo bueno es que esta tecnología que desarrollamos en nuestro laboratorio la pudimos pasar a otro tipo de nanopartículas. ¿Y qué tipo de nanopartículas? Las nanopartículas de boro. ¿Y por qué elegimos este sistema? Porque justo trabajamos en colaboración con la doctora Garolino de la Comisión de Energía Atómica de acá de Argentina, y ella necesitaba una nanopartícula que la ayudara para las terapias de captura neutrónica. Pudimos aplicar la misma tecnología, preparar las nanopartículas de boro y todo, poder caracterizarlas. Se ve que acá se ven los FTR que tiene la proteína, y aumentó un tamaño con respecto, y los ensayos obviamente quedaron de nuevo frenados por la pandemia. Los ensayos que se venían, los ensayos con animales ahora, porque ya tienen un protocolo estandarizado para este tipo de terapia. Así que bueno, ¿cuáles son las conclusiones grandes de este trabajo? Bueno, primero que pudimos obtener nanopartículas a través de irradiación gamma. ¿Qué es lo importante de trabajar con irradiación gamma? Esta técnica nos permite, y en las dosis que nosotros trabajamos, no modificar y no perder funcionalidad de la albúmina. Y esto es muy importante, porque muchas técnicas de funcionalización se terminan perdiendo justamente parte de la función de la albúmina. No tuvieron un efecto corona marcado, las nanopartículas fueron hemocompatibles. Las nanopartículas que fueron modificadas con el péptido mostraron mayor señal, pero fueron reconocidas, y yo mostré una línea, pero pudimos pasar esta tecnología de recubrimiento a otro tipo de nanopartículas. Así que, bueno, agradezco que me hayan prestado atención, y agradezco la invitación, y bueno, este es el laboratorio al que pertenezco, es el Laboratorio de Materiales Biotecnológicos, pertenece a la Universidad de Quilmes, y a su vez al INVICE. Muchas gracias, Constanza, por la muy buena presentación. Y a continuación vamos a dar un par de minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, preguntas por medio del chat o directamente. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Lo siguiente, primero, muy linda tu presentación, y hay puntos muy, muy interesantes en todo este estudio que ustedes hicieron. Una cosa que me intriga un poco, Sí. es lo siguiente, que ustedes toman la albúmina y la irradian con gamma. Sí. Es decir, y no pierden la configuración de la proteína. Eso es bien extraño. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el gamma en la proteína? Bueno, es histórico. Primero, gracias por la pregunta, doctor Durán. Les sigo mucho su trabajo. Y lo vi en muchos congresos. Así que, ¿por qué no se ve afectada la albúmina por esta irradiación gamma? Nosotros sabemos que este año se estudia radiación gamma con proteínas porque justamente generan estas modificaciones. Primero, hay dos grandes diferencias: la dosis que usamos y la tasa de dosis. Nosotros usamos una dosis que está por debajo de los 10 kilograms, es decir, la energía que se genera no es lo suficiente para generar el daño en la proteína, en la albúmina. Segundo, nosotros lo que hacemos, esta proteína está en una solución etanólica. Entonces, por esta dosis, el efecto que se genera en la proteína es indirecto. El etanol recibe casi toda la irradiación gamma y libera los radicales, y eso es lo que actúa en la albúmina. Genera enlaces, nosotros tenemos un trabajo que genera enlaces tioles, puentes de azufre, agregaciones carbono-tiol también. Así que lo que nosotros nos ayuda a que no se genera este efecto y que la proteína no se dañe, lo más importante acá es las dosis con las que trabajamos, por eso evaluamos varias dosis,
y a su vez que la albúmina no se encuentra en agua, se encuentra en otro solvente que es el etanol. Y este solvente es un buen scavenger. ¿Qué es scavenger? Es un buen atrapador de especies radicalares. Claro, claro. Perfecto. Entonces, esto genera que la albúmina esté protegida. Que se modifique, pero no se modifique muy poco, y esa modificación venga de un efecto indirecto y no directo de la irradiación. No, excelente metodología. Yo imaginé alguna cosa de ese tipo, pero es difícil, ¿no?, de controlar, y ustedes deben tener un equipo que ustedes controlan bien. Es Sí, fantástico. exactamente. Esta tecnología, el laboratorio hace más de 10 años que trabaja con esta síntesis. Con el tiempo cada vez se fue optimizando y, bueno, aparte a su vez trabajamos, este proyecto estuvo dentro de otros proyectos en otros países y se pudieron optimizar distintas condiciones. Y todos se preguntan lo mismo, ¿por qué? Pero lo bueno de irradiación gamma es que obtenemos varios beneficios. Claro. Por ejemplo, Fantástico. Sí, tenemos partículas que ya son estériles, porque una vez que vos las sometes a radiación son estériles. Eso es bueno también. Otra pregunta importante, no es pregunta la verdad, es una observación, que es el efecto de corona que ustedes encontraron, es fantástico, o sea, no reconoce la partícula. Eso hay mucha gente buscando hace mucho tiempo eso, buscando un corona que no afecte por el sistema biológico, ¿no? Eso es fantástico, es un resultado muy bueno. Nos llamó mucho la atención porque justamente al tener esta multicapa de albúminas parece que el plasma, el suero, y trabajamos en los tiempos, hasta trabajamos en 24 horas para sacar nuestra duda, porque dijimos, bueno, será que 4 horas, y vimos que el efecto se mantiene, es decir, que el suero, todo lo que está, no lo reconoce como algo extraño y ¿cómo se llama? Se adhiere a su superficie, y esto nos gustó un montón, digamos, y aparte es un resultado que nos llamó mucho la atención, y yo quedé en mitad de camino ahora, estaba a hacer los ensayos in vivo con ratones, pero lamentablemente, bueno, la pandemia acá en Argentina, la cuarentena fue muy estricta, y aparte yo estoy en Buenos Aires y fue el foco Buenos Aires, entonces peor todavía, así que no pude continuar con los ensayos para justamente confirmar estos resultados que tuvimos con el efecto corona in vitro. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Constanza, por tu presentación, muy interesante trabajo. Recordamos que, bueno, después pueden contactar, ¿no es cierto?, a través, internamente por el chat, pueden hacer consultas que no hayan alcanzado a realizar. Muchas gracias, Constanza. No, de nada. Ahora ya, no sé cómo. Sí, tienes que dejar de compartir la presentación. No me deja, a ver, ahí, nueva función. Perdón, no estoy pudiendo. Ahí está. Se me había dejado de mostrar la pantalla y... Perdón. Ahí está, no me deja. Ahí está. ¿Dejó? Ahí está. Ahí sí. Ok, entonces, a continuación, continuamos con la presentación de Virginia Emilce, de la institución UPA Argentina, titulada Magnetic and Polymeric Nanomaterials for Environmental Remediation. Muchas gracias, Virginia, por tu participación, y puedes empezar a compartir. Buenos días a ustedes, buenos días y gracias por dejarme participar en un evento tan importante. Bueno, yo voy a mostrar un trabajo que está relacionado con efectos de remediación por nanopartículas de tipo magnéticas y poliméricas. Trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires. Nosotros hemos desarrollado varios tipos de nanopartículas magnéticas que son súper paramagnéticas, que son muy versátiles, tienen bajo costo de producción,
alta estabilidad físico-química y mucha biocompatibilidad. Este desarrollo tiene importancia porque las hemos recubierto o funcionalizado con distintos tipos de moléculas destinadas a diferentes fines, con aminoácidos para captura de bacterias, con polietilenglicol o con ácidos húmicos para remediación de polutantes químicos en efluentes. Los hemos probado en su acción sinérgica con dolomita, que es un absorbente de bajo costo para remoción de polutantes en descartes industriales, y también hemos visto el efecto en fertilización y propiedades fotoquímicas en plantas. La síntesis de estas nanopartículas cubiertas parten de utilizar dos cloruros, dos sales férrica y ferrosa disueltas en relación 2,1 en agua milicú, y en una de las etapas agregamos los estabilizantes. En el caso de la funcionalización con aminoácidos, es necesario funcionalizar previamente con oxalato para determinar el nivel de nucleación. Siempre se hace bajo agitación constante, la temperatura constante también varía de acuerdo al funcionalizante que se utiliza, y la precipitación se genera en medio alcalino, generando un precipitado de color negro que tiene este aspecto, cualquiera sea la funcionalización, con más o menos aglomeración. Hay que tener un cuidado muy importante en el secado, porque se pueden oxidar, hay que trabajar a temperaturas bajas. En el caso de los funcionalizantes orgánicos, se dejan secar a temperatura ambiente. La caracterización ha sido muy exhaustiva. Esta es una microscopía electrónica de barrido que muestra la distribución homogénea de tamaño, y la caracterización EDAX, la composición altamente, digamos, balanceada en relación al hierro presente. Estas son fotos correspondientes a las distintas funcionalizaciones. Obviamente estas fotos no muestran diferencias significativas. El tamaño ha sido en el orden de los 11 nanómetros, pero sí muestra distribución homogénea de tamaño. Para poder diferenciar de acuerdo a la funcionalización, hemos hecho caracterizaciones con espectroscopía infrarroja, lo cual muestra el stretching hierro-oxígeno para todas las funcionalizaciones de esas nanopartículas en la zona de 600 centímetros a la -1, y luego en las diferentes frecuencias correspondientes a los grupos funcionales que corresponden a la cobertura, por ejemplo, NH para las aminas, carbono-oxígeno para polietilenglicol, OH para los ácidos, aparecen en distintos lugares del espectro. La magnetización se ha habido influenciada no demasiado en cuanto a la funcionalización. Esta es una curva de histéresis que muestra cómo es la magnetización de este sistema nanoparticulado. Es muy importante, se ve que cuando no están funcionalizadas o cuando la funcionalización es con oxalato, por ejemplo, hay una diferencia en ese salto que no es demasiado importante, y eso está relacionado con que cuanto más eficiente es esa funcionalización, menor es la cantidad de material magnético por gramo de muestra, ¿sí? Es como una prueba de la eficiencia de la funcionalización. Este superparamagnetismo le da una versatilidad al sistema para poder no solamente ser lavado utilizando imanes de neodimio de alta potencia, sino también para ser retirado de los efluentes en los que se utilizan. La difractometría de rayos X también muestra la estructura cristalina típica de la magnetita, y no muestra los picos que aparecen muchas veces de magnita como interferencia que se genera durante la síntesis. Los experimentos, digamos, de remoción están relacionados en un aspecto con la superficie de las nanopartículas. Sabemos que no solamente es la interacción electrostática la que determina la interacción con las especies contaminantes, pero sí es un factor determinante. Entonces, el potencial Z nos dice cómo es la carga, digamos, a pHs entre 0 y 4,2, la carga es positiva, de 4,2 en adelante es negativa. Este estudio es para las nanopartículas con y sin ácidos húmicos en su cobertura. En el caso de las nanopartículas revestidas con arginina y cisteína, que son los aminoácidos utilizados para captura de bacterias, vemos que el punto isoeléctrico, al medir la potencial Z, está muy cercano a los reportados, y que al pH 6, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta que todos estos ensayos de remediación se hacen a pH 6, 6,5, 7, en aguas naturales, tanto para bacterias como para contaminantes orgánicos o metales pesados. Vemos que es muy diferente la carga superficial dependiendo del tipo de funcionalización. Cuando están funcionalizadas con arginina, la carga es positiva; cuando están funcionalizadas con cisteína, la carga es negativa. Esto también condiciona la interacción con la superficie de las bacterias. Hay un trabajo publicado con este tema que es bastante interesante, digamos, en términos de que hemos podido medir, o voy a mostrar en un momento, cuál es la eficiencia de captura.
Esta tabla que muestra las características generales, en definitiva, nos dice que el tamaño es más o menos el mismo, no cambia mucho con la funcionalización. La magnetización sí cambia de acuerdo al mayor o menor recubrimiento, es mayor cuando menor es el recubrimiento. Se observa el stretching hierro-oxígeno en los infrarrojos, el área está entre 98 y 108 metros cuadrados por gramo, y la relación hierro-carbono, digamos, disminuye cuando funcionalización. Tenemos los primeros ensayos o aplicaciones. Para la magnetita funcionalizadas con ácidos químicos, esta es la curva de absorción que hemos realizado para arsénico. También las he ensayado con talio, plomo y níquel, no hay tiempo. Se observa que no se satura aún trabajar PTM para arsénico, pero sin embargo hay una remediación del orden del 90%. Para plomo, talio y mercurio del orden del 70%. La absorción con rodamina M se puede observar, es mucho más eficiente para nanopartículas de magnetita con ácidos húmicos que sin ácidos húmicos, y eso lo fuimos evaluando midiendo la fluorescencia de rodamina en el remanente de la absorción. Cada vez va disminuyendo más porque ha quedado absorbida sobre la superficie de las nanopartículas. Todo esto es para las nanopartículas de magnetita funcionalizadas con ácidos húmicos. Cuando vemos el efecto junto con dolomita, lo que podemos ver es que el interés es absorber. Siempre se usaba dolomita como un absorbente de bajo costo para fosfato y cromato, que son contaminantes muy habituales de las industrias. Entonces, sobre todo, por ejemplo, del cuero o del papel. Y aquí se puede ver cómo agregando nanopartículas, la barra alta es para fosfato, la barra gris clarita para cromato, el agregado de nanopartículas aumenta la eficiencia. No demasiado, pero al menos en un 70%, pasa de un 70 a un 81% para fosfato en presencia de nanopartículas y de 12 a 33% para cromato. El cromato es un contaminante muy peligroso. Para la captura de bacterias del sistema funcionalizado con cisteína y arginina, vemos que hay un 90% de eficiencia, no son muy diferentes para los dos aminoácidos, y se trabaja con 1 miligramo por mililitro de esas nanopartículas y se puede capturar hasta una población de 3 por 10 a la séptima unidades formadoras de colonias por mililitro. Pongo acá el grafiquito de el potencial Z para que se vea de qué manera influye o no esa carga sobre la captura de bacterias, que es la Pseudomonas putis, cargada positivamente en su superficie, y que es un contaminante muy habitual en agua. El otro sistema que prometí en la presentación son nanosferas poliméricas, que están constituidas por PLGA, el poliólide láctico coglicólico, están estabilizadas con PBA y en su interior contienen nanopartículas de magnetita estabilizadas con PEI. Este trabajo también tiene una publicación. Es una suspensión blanca que se obtiene por una técnica de emulsificación-evaporación y que según la cantidad de ciclos de sonicado genera distintos tipos de poblaciones de tamaño. Como se puede ver en la foto de abajo a la izquierda, hay una distribución muy homogénea de tamaño, pero según el ciclo de sonicados pasamos de 50 nanómetros a 800 nanómetros, donde ya pasan a ser micrométricas. La caracterización estructural por TGA muestra claramente la presencia tanto del polímero como del PBA o del polivinilalcohol en la nanopartícula, comparadas contra curvas de termogravimetrías de los reactivos puros. Esta es la distribución de tamaño de magnetita. Y este es el infrarrojo, donde, bueno, en las que tienen magnetita en su interior se obtiene el stretching hierro-oxígeno y en las que no, no. Estas cápsulas o nanocápsulas presentan una magnetización que es bastante importante, teniendo en cuenta que esa magnetización la genera la nanopartícula que está magnética incluida en la nanocápsula de polímero. Y las medidas de potencial Z muestran que cuando yo tengo la nanocápsula solamente muestra una carga dentro del rango de pH de 0 a 12 que va de positiva a negativa, pero cuando le agrego magnetita en su interior, no solamente la favorezco desde el punto de vista de darle una propiedad superparamagnética, sino que la carga se torna completamente negativa. Aquí se puede ver cómo cuando absorbe, por ejemplo, cadmio, pasa de tener una carga negativa a tener una carga positiva, y esto se utilizó para remediación de metales pesados, y el organismo que se utilizó para la toxicidad es la Lumbriculus variegatus. En la remediación de metales pesados se ve que la nanopartícula polimérica con magnetita incorporada en su interior
disminuía mucho, digamos, la bioacumulación de metales en ese organismo, que es Lumbriculus variegatus, respecto del control. Este es el control, la nanopartícula sola y la nanopartícula con magnetita. O sea, hicimos ensayos para la nanoesfera con y sin magnetita incorporada, y se ve cómo baja la bioacumulación en el organismo de cadmio, de níquel, de talio, y es muy, muy eficiente para plomo. Esto se verifica con ensayos de absorción atómica en las lombrices. Bueno, todo este trabajo lo he llevado adelante con la doctora Claudia Marchi, del Centro de Microscopía de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y mi tesista doctoral, la licenciada Rocío Torres, que está a punto de terminar, y la licenciada Melina Ziegler, que fue una becaria de grado. Bueno, agradezco mucho su atención, queda mi mail para consultas o estoy aquí para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Muy interesante tu presentación. Entonces, abrimos tenemos un poquito tiempo para una o dos preguntas. Chat is open in YouTube for question. Carla, ¿no tienes activado? Hola, muchas gracias por la presentación. Hola. Consulta con respecto a las nanopartículas funcionalizadas con cisteína. Tiene un efecto antimicrobiano. Entonces mi pregunta es ¿cómo, a través de qué, de algún grupo de la cisteína que se hace este efecto antimicrobiano? ¿O de qué depende, digamos? ¿Cómo se logra esto? Y lo otro es si se ha probado también la cisteína en remediación de metales pesados. ¿Los logra capturar o algo así? No, gracias por la pregunta. No se ha probado en metales pesados. Nosotros primero funcionalizamos las nanopartículas con oxalato para favorecer su adición de cisteína, pero la interacción de las cisteínas es superficial, digamos. Lo que nosotros consideramos es que la bacteria es inactivada por absorción por parte de las partículas. Nosotros después las retiramos del efluente, ¿sí? No hicimos ningún ensayo para saber si las incorpora o no las incorpora. En el caso de la Lumbriculus variegatus sí vimos que en vez de incorporar el metal pesado es absorbido sobre la superficie de la nanopartícula. Ahí sí compiten Lumbriculus variegatus con nanopartícula por el metal pesado, ganando la nanopartícula. Porque cuando uno determina el nivel de hierro de la lombriz es basal. Si no, si hubiera incorporado la magnetita, hubiéramos encontrado un nivel de hierro muy superior, ¿sí? Pero por ahora es una competencia, nada más que una competencia. Superficial. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Creo que... Pasamos a la siguiente presentación. Entonces, muchas gracias, Virginia. Gracias a ustedes. Excelente el evento. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar a Diego Genuario Gómez, de la UEL de Brasil, con su presentación titulada Foliar Application of Bulk and Nanocapsule Copper Promote Morphophysiological Changes in the Initial Development of Wheat. Muchas gracias, y ahí ya cargó su presentación, creo. A apresentação está na tela? Todos estão me escutando? Sí, ok. Muchas gracias. Adelante. Oi, Diego. Obrigada. Oi, professora. Obrigada pela participação. Bom dia a todos. Hoje, meu nome é Diego e eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado como Aplicação foliar de cobre livre nanoencapsulado promove alterações morfofisiológicas no desenvolvimento inicial das plantas de trigo. Bom, a população mundial ela vem crescendo num ritmo contínuo e acelerado. E algumas projeções vêm indicando que nos próximos 30 anos serão mais 2,2 bilhões de pessoas no mundo, fazendo com que, em 2050, a população atinja um patamar de aproximadamente 10 bilhões de pessoas, né? E esse cenário, ele cria o desafio de como se alimentar uma população em constante desenvolvimento, em constante crescimento, porque a demanda
Porque a demanda de alimento ela não pode ser atendida somente pela ampliação da oferta como por anos atrás. Ela tem que ser atendida também pelo aumento, ela tem que estar alinhada com as preocupações socioambientais, sendo necessária a criação de uma agricultura mais eficiente, que garanta o aumento da produtividade com práticas agrícolas mais sustentáveis. Nesse cenário, vem ocorrendo incentivos, né, à pesquisa de tecnologias mais sustentáveis. E a nanotecnologia ela vem sendo aplicada na agricultura, vem sendo estudada, com o intuito de aumentar a eficácia de vários agroquímicos, como fertilizantes e pesticidas, além de visar reduzir a quantidade lançada no ambiente. E isso vem sendo feito através da associação de nanopartículas poliméricas com ingredientes ativos. Como o professor Leonardo mencionou anteriormente, essa associação ela garante algumas vantagens como a liberação controlada, a proteção contra a degradação, aumento da solubilidade, a melhoria da eficiência e, principalmente, a redução da toxicidade em organismos que não são alvo desses ativos. Entre os diversos materiais para a síntese dessas nanopartículas poliméricas, existe a quitosana. A quitosana é obtida a partir da desatilização da quitina, possui propriedades como a biodegradabilidade e biocompatibilidade, além de ser mucoadesiva, facilitando o transporte desses ativos através das membranas celulares. Também é considerado um ótimo biopolímero para a preparação de micro e nanopartículas. Além disso, a associação de quitosana com cobre, a quitosana possui uma grande afinidade com o cobre, quando comparado a outros metais, que garante a obtenção de uma alta eficiência de encapsulação. E essa associação entre quitosana e cobre confere à quitosana uma maior bioatividade. O cobre ele é um elemento essencial, ele participa em diversas biomoléculas e também em diversas rotas de planta. Entretanto, o excesso de cobre ele é tóxico tanto para as plantas quanto para a biota do solo. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é verificar o efeito da aplicação foliar de íons de cobre livre e nanoencapsulado no desenvolvimento inicial das plantas de trigo, testando a hipótese de que a nanoencapsulação do cobre ela promove um crescimento melhor quando comparado aos outros tratamentos. Para isso, foram utilizados cultivar de trigo tebilso seco, né? As plantas foram cultivadas em casas de vegetação com sombreamento parcial, em condições de temperatura natural, seguindo um delineamento casualizado. As plantas receberam semanalmente 50 ml de macro e micronutrientes, sem a presença do cobre. Foram semeados 4 sementes em copos de isopor com a capacidade de 946 ml, completados com areia lavada, e após a emergência se mantiveram 2 plantas por vaso. Os tratamentos eles foram iniciados 30 dias após a semeadura e foram aplicados uma vez por semana durante 4 semanas. Foram aplicadas 2 concentrações, 0,25 ml de formulação e 0,5 ml de formulação. Foram diluídas em água e a aplicação total, o volume total dessas formulações foi de 3 ml por vaso. E a aplicação ela foi realizada com pulverizadores manuais. Então, os tratamentos foram água destilada como controle, a nanopartícula de quitosana sem a presença do cobre, o cobre livre e a nanopartícula de quitosana com cobre em ambas concentrações, totalizando 7 tratamentos. Foram medidos a taxa fotossintética líquida, a condutância estomática, a taxa de transpiração, a área foliar, a massa seca da raiz, a massa seca da parte aérea e o conteúdo de cobre, tanto na folha quanto na raiz. E a gente pode observar que o tratamento com a nanopartícula de quitosana contendo cobre, na maior concentração, eles promoveram o aumento da taxa fotossintética das plantas em 16% quando comparado ao controle. Já a condutância estomática, ela foi afetada tanto pelo cobre livre, quanto pelo cobre nanoencapsulado na maior concentração, também quando comparados ao controle.
E a taxa de transpiração, ela foi afetada somente pelo cobre livre em ambas concentrações quando comparado aos demais tratamentos. Já a área foliar, ela é afetada pelos tratamentos que contêm nanopartículas, seja a nanopartícula livre ou a nanopartícula encapsulada. E é possível observar que na menor concentração aplicada, para ambos os grupos de tratamento, o efeito foi maior. Em média, foram 24% a mais quando comparado ao controle. Já na massa seca da raiz, ela foi afetada pela nanopartícula com cobre, em ambas concentrações, e também pela nanopartícula de quitosana sem a presença do cobre, né? Aumentando em 45%, 35% e 17% quando comparada ao controle. A massa seca da parte aérea, ela foi afetada tanto pelas nanopartículas novamente, contendo cobre, e as nanopartículas vazias, bem como o cobre na menor concentração. E também é possível observar que essas formulações elas foram mais efetivas quando foram aplicadas na menor concentração de cada grupo. Já o conteúdo de cobre na folha, como esperado, ele foi alterado pelos tratamentos que contêm o metal, né, seja o cobre livre, quanto o cobre nanoencapsulado. E quando olhamos para a mesma concentração, 25 ou a de 0,5, é possível observar que a nanoformulação ela foi mais efetiva na distribuição, né, na liberação, no aumento do conteúdo do metal na folha, enquanto que os outros tratamentos que não tinham presença de cobre não teve alteração significativa. Já o teor de cobre na raiz, enquanto os tratamentos com as nanopartículas eles não alteraram ou até mesmo reduziram a concentração do elemento na raiz, houve normalmente o aumento, né, houve aumento da concentração do metal nos outros tratamentos quando comparado ao controle. Em média, foram mais 22,5% nos tratamentos de nanopartícula vazia e mais 20% nos tratamentos de cobre livre, quando comparados em média, quando comparados ao controle. Então, podemos concluir que a aplicação de cobre livre, ela não é uma prática vantajosa porque ela aumenta a condutância estomática das plantas, altera a transpiração, aumentando a transpiração das plantas e não reflete em ganhos de fotossíntese e nem nos parâmetros biométricos avaliados. Já a quitosana livre, sem a presença de cobre, e também quando associada, ela agiu como promotora do crescimento das plantas de trigo, especificamente na parte aérea. Entretanto, foi possível observar que, na menor concentração, o efeito ele foi maior, quando comparado à maior concentração da quitosana, das nanopartículas de quitosana, sugerindo que a concentração menor, de 0,25, seria uma concentração ideal. E quando foi aumentada essa concentração, reduziu o efeito ou até mesmo não promoveu o efeito em alguns parâmetros. Já a aplicação de nanopartículas de quitosana contendo cobre, ela reuniu as propriedades da quitosana com a essencialidade do cobre, que é um micronutriente. Ela promoveu o aumento não só da fotossíntese, da taxa fotossintética, mas também aumentou a área fotossintética da planta e permitiu uma melhor distribuição do alimento na parte aérea. E isso reduziu a necessidade de absorção do alimento pelas raízes e também garantiu outros benefícios nos parâmetros avaliados, em função da associação da quitosana com o cobre. Queria agradecer aos outros coautores do trabalho, às universidades pela estrutura e às agências de fomento. Obrigado. Muito obrigado, Diego, pela sua apresentação. Ahora se abre, tenemos unos minutitos para preguntas. Só pode fazer suas perguntas no YouTube. Parece que não temos perguntas.
Só gostaria, então, de fazer um comentário. Diego, parabéns pelo trabalho. Você imagina que tem a diferença de cobre 2+, na nanopartícula de quitosana, nanopartícula metálica, cobre 0, e nanopartícula de óxido de cobre. Se comparar essas 3 formas de administrar cobre, você imaginaria diferenças? Uma forma seria mais efetiva que a outra, com os resultados que você já viu até hoje? Então, sinceramente, nos resultados até hoje a gente só comparou uma forma do cobre, mas eu acredito que realmente a forma de cobre aplicada ele vai influenciar na planta, já que o cobre ele é extremamente necessário em alguns locais da planta, principalmente quando aplicado na parte aérea, como a pulverização foliar. A gente acredita que não somente a forma de cobre ele possa alterar, né, o efeito, se ele passa de ter um efeito benéfico para um efeito tóxico, como também a nanopartícula em si, né, as propriedades da nanopartícula, a quitosana ou outra nanopartícula, essa questão da carga, ela pode ser influenciada na absorção ou não da nanopartícula. Se a nanopartícula ela vai ficar na superfície da aplicação, ou da folha, ou da semente, ou se ela vai ser absorvida. Então, eu acredito que tanto a forma do elemento, quanto a carga, quanto a nanopartícula polimérica em si, tem grande influência nessa questão. Então, a gente só estudou, por enquanto, uma nanopartícula da quitosana e uma forma do cobre, só que os próximos experimentos para investigar os efeitos, aprofundar no efeito, envolve tanto diferentes formas de cobre, quanto também tentar ver se outras nanopartículas com a mesma forma de cobre, dependendo da carga positiva ou negativa, se tem essa influência. O próximo passo é ver o mecanismo de ação, se o cobre ele é absorvido da parte aérea, vai para a raiz, se ele fica na superfície ou não. Então, acho que tem muita coisa ainda a ser explorada. Perfeito, obrigada. Parabéns. Obrigado a você. Obrigado, professor. Diego. Oi. Ahí, no sé, ¿han estudiado algún efecto de tamaño de nanopartícula? Porque eso tiene un efecto importante en cómo la nanopartícula, del desenvolvimiento de nanopartícula en la planta. La corona que forma distinta si una nanopartícula es mayor o es más pequeña. Então, a gente, por enquanto, só está conseguindo ver o efeito, como posso dizer, o efeito macro, o efeito que você aplicar nanopartícula, ele causa na planta, se tem um benefício ou toxicidade. Mas, assim, sinceramente, mecanismos de ação, o tamanho que influencia, né, se uma nanopartícula maior ou menor possa influenciar, ainda está sendo investigado, assim. Então, eu acredito, como eu falei com a professora, se eu entendi direito a pergunta, se é sobre o tamanho da nanopartícula, se uma maior ou menor influencia o efeito na planta, isso está sendo investigado, mas eu acredito que, assim, pelo que a gente viu, falando do cobre em si, que é o que a gente vem trabalhando, o cobre, ele é muito sensível, principalmente na raiz. Então, qualquer aumento de concentração, qualquer mudança, ele já causa um efeito ou benéfico ou tóxico, tipo, uma faixa muito estreita da concentração do elemento. Ok. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Entonces, continuamos con la próxima presentación, que será presentada por Joana Pieretti de la UFABC de Brasil y se denomina The Impact of Multiple Functional Layers in the Structure of Magnetic Nanoparticles and Their Influence on Blood Proteins Interaction. Muchas gracias, Joana, por su participación. Hola, gracias. Can you see my screen correctly? Yes, no, yes. It's okay. Yep. Okay. So hello everyone, I'm Joanna. I decided to talk in English because I think it's easier for everyone to understand, but you can stop me anytime if you need to.
So today I'm going to talk about the impact of multiple functional layers in the structure of magnetic nanoparticles, and also about the interaction of these nanoparticles with blood proteins. So just for you to briefly know me, I'm currently a PhD student of the Federal University of ABC, which is located in the state of São Paulo, Brazil. And some people think it's a funny name, ABC, but it's just due to the 3 cities that compose the region, which is near the city of São Paulo. So I know that in this meeting, we are talking about both agricultural and biomedical applications of nanoparticles. So I think it's important to start this presentation, even though some people has already talked about this, but I think it's important to start talking about why is it important to study the blood compatibility of nanoparticles. So for example, when we design a nanoparticle for biomedical applications, how do you think these nanoparticles can be applied? So I have here some examples, some illustrations that it could be intravenously applied, or it could be in oral applications such as regular medicines, or even topical applications, for example, creams or gels. So the mechanism and how the nanoparticles are going to be applied depend on what they were designed for, what are the properties, but it doesn't matter the way the nanoparticles are applied. Either way, they are going to reach blood circulation and so interact with blood components. And that's why it's so important to study blood compatibility of nanoparticles. So just to exemplify, so when nanoparticles interact with blood components, they could cause several diseases. For example, anemia, renal failure, or for example, thrombosis. So in the last few years, it has been a lot common people to study the interaction of nanoparticles with blood components and also hemolysis of whole blood. But it has been more used to study common nanoparticles such as silver and gold, which are already used. But in our work, we have developed a multi-layered nanoparticle. So here we developed a hybrid nanoparticle based on magnetite nanoparticle in the core, functionalized with silver nanoparticles, and also coated with a modified chitosan polymer, which was engineered in order to release nitric oxide, which is a signaling molecule with different mechanisms. And we had already previously observed that this nanoparticle present both antitumoral and antibacterial applications. So it encouraged us to study more about the hemocompatibility of these nanoparticles. And also it has lots of layers. So it is really important to study how these nanoparticles will interact with blood components, as it's not a common nanoparticle in literature. So first of all, it was important to look to the physical-chemical properties of these nanoparticles before looking to the interaction with blood components. So what we can observe is that we have a magnetite, and after we put silver, well, after we coat magnetite with silver, we have a size decrease in hydrodynamic diameter, and it is expected as magnetite nanoparticles are less stabilized, so they tend to aggregate. And then when we add thiolated chitosan, we observe that the size increases when compared to the nanoparticle coated only with silver, which is expected as we are adding a polymeric layer on the surface of these nanoparticles. And also we observe a difference in the zeta potential, and it was expected as each layer has different properties. So after we add a different layer on the surface, we have different surface properties. And we had already characterized it by different techniques, but here I show one more, which is Molecular spectroscopy, which is an interesting technique to characterize magnetite nanoparticles. And what we can observe is correlated to the hydrodynamic diameter results. So here, what we can observe is A is magnetite nanoparticles, B is magnetite coated with silver, and C, the last nanoparticle coated with a thiolated chitosan. And here we observe that after each layer, the nanoparticles are getting more stable. So it is according to the hydrodynamic diameters as well. So knowing this, we wanted to evaluate how albumin would affect these nanoparticles' properties. So here
I show the results. So the same A is for magnetite, B is for magnetite coated with silver, and C for the last nanoparticle. So I incubated then with the different concentrations of albumin, and we observed that for both nanoparticles that were not coated with polymer, so the less stable nanoparticles, we observe a size decrease after the incubation with albumin. So probably albumin is actuating as a stabilizer. While for the last nanoparticle, which is coated with the modified chitosan polymer, we observed a size increase. So probably albumin is interacting with this nanoparticle and slightly increased size. But overall, we don't see significant difference in the polydispersity index and in the zeta potential. So knowing how albumin affected our nanoparticle, we also wanted to better comprehend the chemical interaction of each nanoparticle with the blood proteins. So in this case, we wanted to look to both albumin and fibrinogen. So here, we start for the first question. Do our nanoparticles have weak or strong interactions with blood proteins? So if we have strong interactions, then we can model different mathematical models, and we can investigate if the chemical interaction is based on hydrogen bond, van der Waals interactions, or electrostatic interactions, for example. So this is performed by fluorescence spectroscopy, and basically for albumin and fibrinogen, the fluorescence comes from the tryptophan. And if we have weak interactions, the fluorescence is similar to the free albumin or free fibrinogen. And if we have strong interactions, then we have a fluorescence decrease. So here I have, I'm showing only results for albumin, so it's not extensive, this is the presentation, but we can observe that the interaction in different concentrations of albumin is indicating that we have a strong interaction. So what we have observed is that for all nanoparticles, so are coated or not coated, and for both albumin and fibrinogen, we have strong interactions. So knowing that we have strong interactions, then we model these interactions of these nanoparticles. And here in this table, I have summarized the results. So for both albumin and fibrinogen, what we can observe is that basically van der Waals interactions are predominant in these interaction with nanoparticles and proteins. But it's important to highlight that here from the models, we also observed the affinity constant. And we observed that for both albumin and fibrinogen, the most stabilized nanoparticle has the smallest affinity. So it was what we were expecting. So a more stabilized nanoparticle has a lower affinity with both albumin and fibrinogen. So after this, we also wanted to better study the hemolysis of whole blood of these nanoparticles, as it is an important parameter to be studied before in vivo experiments, for example. And here we have different concentrations of all nanoparticles. And we can observe that, yes, in high concentration, these nanoparticles are able to cause a high level of hemolysis of whole blood, except magnetite nanoparticles, which was expected as these nanoparticles tend to aggregate. But I highlighted one concentration, which was a concentration that we had previously observed interesting antitumoral properties. And in this concentration, which is 50 micrograms per milliliter, we observed that all nanoparticles present a low hemolysis of whole blood. So it's between 5 and 10% of hemolysis, which is close to the negative control. So it indicates us that these nanoparticles are really promising for future studies and application in vivo. So just a brief overview about my project. I'd like to thank all the financial agencies, and this is the old photo of my group. I think we need to take a new one, but that's it. Thank you. Okay, thank you very much, Johanna, for your presentation. Now we have some 2 minutes or 3 minutes to questions. So if anybody has any question, you can ask. Okay, I have a question. May I? First? Yep. Okay.
The following, Joanna, very good presentation, and your English is improved a lot. Thank you, very good. I know you speak Spanish too, right? A veces. ¿Ah? A veces, no siempre. Do you want to ask in Spanish as a challenge in Spanish, right? Okay. Could be. No problem. No problem. Okay. Fantastic. Joana, muy buena tu presentación. Los resultados son hiper interesantes y están evoluyendo bastante en esa área. Hay una cuestión que yo me pregunto. Cuando tú hablaste sobre el tamaño de la partícula de magnetita, un tamaño mayor, y le pones plata y es menor, y tú dices que eso se espera. ¿Por qué que se espera? Yo no esperaría eso. Bueno, yo esperaría porque la magnetita que hacemos no hay nada para protegerse, entonces no hay algo para estabilizar. Y estas medidas son de tamaño hidrodinámico, entonces no... Ok, sí. ¿Hiciste STEM? ¿Hice qué? TEM. Transmission Microscopy. TEM probablemente si fuera posible como estabilizar la partícula para que no se queden agregadas, entonces probablemente las partículas son más pequeñas que la cubierta con plata, sí. Perfecto. Te defiendes bien en español, parabéns. Eu que falo mais portunholzão que você, viu? Tudo bem. Parabéns, Joana. Gracias. You improve your English. You need to improve your English. Sí, no more question. Quiero hacer una pregunta. ¿Puede ser? Sí. Hola, Joanna. I don't know if you speak in English or in Spanish. I don't know. My question is about the time you use for exposure the nanoparticle with the album and and another protein. What time? 1 hour, 2 hours? I have used it 4 hours for the first experiment. Well, actually for all experiments, which was actually a standardized time that I used it during my internship in France, I think. Yeah, 4 hours. 4 hours. Okay. And another question is about this. 4 hours in temperature, the cell culture, or another temperature, another condition? We've used it always, it depends. So for looking to for the difference that albumin would make in nanoparticles, we use it always the same temperature condition. But for the modelings, we need to use 4 different temperatures. So from lower to higher temperatures, I don't think. Okay. Thank you. Okay. Thanks a lot for your presentation, Joanna. And now we go ahead with our seminary. And our next speaker is Mariana Fernandez de UEL, Brazil. With her presentation, nitric oxide releasing nanoparticles act synergistically with associated bacteria and improving tree cell tolerance to drought. So, so you can share, si puede, so you can share your presentation. Hi, it's okay. Todo mundo consegue ver? Ok. Yes. Tudo legal? Oi, Mariana. Oi, Amedéia. Tudo bom? Obrigada. Tudo bom? Boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana Fernandes Herto e eu vou apresentar o trabalho com o título Nitric Oxide Releasing Nanoparticles act synergistically with associated bacteria in improving tree seedlings tolerance to drought. A Mata Atlântica do Brasil, atualmente, ela está restrita
a diversos fragmentos espalhados ao longo da sua área original de cobertura. E devido a essa alta fragmentação, é extremamente importante restaurar as áreas de Mata Atlântica para recuperar a biodiversidade desse bioma. E uma das maneiras que podemos restaurar áreas de Mata Atlântica é plantando mudas nativas do bioma nas áreas deflorestadas. Entretanto, as mudas que são plantadas nessas áreas, elas sofrem vários estresses devido à remoção da floresta. E dentre esses estresses, o déficit hídrico é um dos mais importantes. A inoculação com bactérias associativas é largamente utilizada na agricultura e ela promove diversos efeitos de tolerância a estresses abióticos em plantas, incluindo o déficit hídrico. E também a aplicação de moléculas que atuam no metabolismo das plantas, como o óxido nítrico, de maneira exógena, também promove respostas de tolerância das plantas a estresses como a seca. Então, considerando isso, o objetivo do nosso trabalho foi verificar se a inoculação com duas estirpes de bactérias e o tratamento com nanopartículas contendo um doador de óxido nítrico aumentavam a tolerância à seca de mudas arbóreas da Mata Atlântica. Então, a nossa hipótese foi de que a inoculação com as bactérias associativas e a aplicação das nanopartículas de quitosana contendo doador de óxido nítrico alterariam a fisiologia bioquímica das folhas de duas mudas arbóreas, aumentando a sua tolerância à seca. Para testar essa hipótese, nós utilizamos duas espécies arbóreas da Mata Atlântica, uma intolerante à sombra, que é o Heliocarpus popaianensis, e outra que é tolerante à sombra, que é a Cabralha cangerana. E nós submetemos essas mudas à restrição hídrica, com restrição da rega, por um período de 4 semanas. A inoculação com as bactérias associativas foi feita desde o período de sementes, e, em seguida, fizemos uma nova inoculação quando a gente transplantou as mudas para os vasos individuais. Essa inoculação foi feita com uma suspensão de 10 a 6 unidades formadoras de colônia por ml e foi adicionado 15 ml dessa suspensão por litro. O tratamento com as nanopartículas de quitosana contendo ácido S-nitroso ácido mercaptosuccínico foi feito depois que as plantas atingiram o déficit hídrico, ou seja, depois da visualização da primeira murcha das folhas. E foi feito o tratamento com essa suspensão de nanopartículas contendo S-nitroso MSA 0,4 milimolar, com rega de 8 ml dessa suspensão na região próxima às raízes, 3 vezes por semana em dias consecutivos, ao longo das 4 semanas de estresse. Então, os tratamentos das mudas foram os seguintes: mudas não inoculadas mantidas em solo na capacidade de campo, ou seja, as mudas do controle, que foram mantidas hidratadas, mudas não inoculadas em déficit hídrico, mudas inoculadas com a estirpe de Bacillus belezensis em déficit hídrico, mudas inoculadas com estirpe de Azospirillum brasilense em déficit hídrico, sendo que esses 2 grupos de mudas foram considerados de tratamento mudas com bactérias associativas em déficit hídrico, as mudas não inoculadas que receberam o tratamento com as nanopartículas contendo S-nitroso MSA em déficit hídrico, e as mudas que foram tratadas simultaneamente com a inoculação com as bactérias associativas e com as nanopartículas contendo S-nitroso MSA. Então, após a verificação, após o tratamento, que essas mudas tiveram, nós podemos verificar o seguinte: nas mudas de Heliocarpus popaianensis, que é a espécie intolerante à sombra, a gente viu que o déficit hídrico teve um efeito deletério na assimilação de CO2, ou seja, diminuiu a assimilação de CO2 nas mudas não inoculadas e nas mudas que foram tratadas apenas com o NO, quando comparadas às mudas hidratadas, as mudas em solo na capacidade de campo. Entretanto, essa queda da assimilação de CO2 não foi observada nas mudas que tiveram tratamento com as bactérias, tanto aquelas que receberam apenas as bactérias, quanto aquelas que receberam bactérias e as nanopartículas contendo o doador de NO. Então, essa manutenção da assimilação de CO2 nas mudas estressadas, quando inoculadas com as bactérias,
pode aumentar o crescimento dessas mudas, mesmo nessa condição de estresse. Então, é um efeito benéfico da inoculação, e da inoculação junto também com as nanopartículas contendo doador de NO. O conteúdo relativo de água das folhas, que é uma estimativa do grau de hidratação das folhas, foi reduzido também pelo déficit hídrico em todas as mudas. Nas mudas não inoculadas, né, submetidas ao estresse, nas mudas com bactérias associativas e nas mudas que receberam apenas o NO. Mas, observando o tratamento simultâneo das bactérias com óxido nítrico, a gente viu que não houve queda do conteúdo relativo de água das folhas. Ou seja, essas mudas tiveram a manutenção do grau de hidratação da folha igual das mudas hidratadas. E essa manutenção do grau de hidratação da folha pode permitir que essas plantas mantenham o funcionamento do metabolismo, mesmo com falta de água no solo. A estimativa do conteúdo de genos conjugados, como uma evidência de peroxidação lipídica das folhas, foi reduzida em todas as mudas submetidas ao déficit hídrico. E essa redução indica uma tolerância intrínseca de Heliocarpus copaianensis ao estresse hídrico. Apenas nas mudas que foram tratadas com óxido nítrico apenas, não houve redução do conteúdo de genos conjugados. Entretanto, também não houve aumento da peroxidação lipídica. E o conteúdo de ácido nitroso das folhas de Heliocarpus copaianensis foi reduzido pelo déficit hídrico, tanto nas mudas não inoculadas e nas mudas inoculadas com as bactérias associativas. Então, isso sugere que, para essa espécie, a seca tem uma regulação negativa do conteúdo de ácido nitroso foliares. Já quando a gente aplicou as nanopartículas contendo doador de NO no solo, o conteúdo de ácido nitroso foi igual das mudas hidratadas. Então, sugere que o NO aplicado no solo, né, permitiu a manutenção do conteúdo de ácido nitroso foliar igual das mudas hidratadas. Já para as mudas de Cabralha cangerana, houve um aumento da peroxidação lipídica em déficit hídrico nas mudas não inoculadas e naquelas que receberam apenas NO. Portanto, houve um aumento do dano oxidativo, né, sob estresse. Esse aumento não foi observado nas mudas inoculadas com as bactérias associativas, demonstrando, então, um efeito positivo das bactérias. E, quando houve o tratamento simultâneo das mudas com as bactérias e com as nanopartículas contendo S-nitroso-MSA, teve redução da peroxidação lipídica, comparando, inclusive, em relação às mudas mantidas em solo na capacidade de campo. Portanto, esse tratamento se mostrou importante para a redução do estresse oxidativo dessas mudas. E o conteúdo de ácido nitroso das mudas de Cabralha cangerana não foi reduzido pela seca nas mudas não inoculadas. Mas nas mudas inoculadas com as bactérias associativas, houve redução do conteúdo de ácido nitroso, o que sugere que talvez essas bactérias apresentem mecanismos que regulem negativamente os ácidos nitrosos das folhas. Já com a aplicação do óxido nítrico, simultaneamente à aplicação das bactérias, o conteúdo de ácido nitroso foi mantido igual ao das mudas hidratadas. Portanto, as bactérias, a presença do óxido nítrico exógeno evitou essa regulação negativa que possivelmente as bactérias tenham. E a aplicação apenas do óxido nítrico aumentou o conteúdo de ácido nitroso. Então, observando os resultados que a gente obteve, é possível concluir que o tratamento simultâneo com as bactérias associativas e que as nanopartículas de quitosana contendo ácido nitroso MSA apresentaram um efeito sinérgico, né, aumentando a tolerância das mudas à seca. E a aplicação das nanopartículas com doador de óxido nítrico nas raízes alterou a bioquímica das folhas, pois aumentou o conteúdo de ácido nitroso. E essas técnicas se mostram importantes, então, para obter mudas de maior qualidade, especialmente mudas destinadas a programas de reflorestamento. Gostaria de agradecer à CAPES, ao laboratório parceiro da professora Medeia e a todos que ajudaram nesse experimento, e obrigada pela atenção. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora vamos fazer alguma pergunta. Se alguém tem pergunta, estão abertas. ¿Alguna pregunta? One question.
Eu tenho uma pergunta. Quais tipos de bactérias associativas, né, gram-positivas, gram-negativas, que foram estudados nesse caso? Então, a gente utilizou a Bacillus valezensis, né, e a Azospirillum brasilensis. E a gente escolheu essas duas porque elas fazem parte, né, do programa, de uma coleção de bactérias associativas que tem da Universidade Estadual de Londrina, do professor André, e que elas já apresentam um efeito promotor mesmo em plantas, especialmente de tolerância a estresses. Agora, quanto às características intrínsecas das bactérias, eu não vou saber te responder, porque o nosso foco foi mais em relação ao efeito que elas têm em associação com as plantas. Sim, perfeito. Well, thanks a lot for your presentation. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta, Carla. Adelante. É o seguinte, eu não sei se escapou em tua apresentação de efeito de nanotoxicity, né? Nanotoxicidade. Você não falou em detalhe. Vocês fizeram esse estudo para ver como ele se comporta frente às plantas, etc., como o Leo explicou muito bem na primeira parte das conferências? Em termos de se as nanopartículas seriam tóxicas às plantas? Aham. Então, nesse trabalho que eu desenvolvi, a gente não fez esse estudo, mas um trabalho de uma outra aluna do nosso laboratório, ela verificou que, por exemplo, esse efeito de promoção do crescimento não foi encontrado utilizando apenas as nanopartículas, mas não houve evidência de toxicidade. Então, podemos arriscar dizer que não tem toxicidade. Posso só completar? Mariana, parabéns aí pela apresentação. Essas nanopartículas a gente já vem utilizando em outros trabalhos, e não no trabalho da Mariana a gente fez isso, mas com as outras colaborações a gente tem esses dados. Essas nanopartículas já foram usadas e a gente já avaliou a toxicidade delas. Elas não têm, né, e quem dá toxicidade é o óxido nítrico, que é dose dependente, né, aquela coisa, numa concentração até 1000 micromolar, a gente não tem toxicidade. Acima disso, concentrações milimolar, aí já tem devido ao óxido nítrico, mas não a nano em si. Ok, tudo bem. Ok, thank you very much. ¿Tenemos una pregunta más? ¿No alcanza el tiempo? ¿Sí? Sí, uma pergunta corta. Sim. Rodrigo Rodrigues dice, muito obrigada pela sua apresentação. A pergunta é, tem estudos sobre as mudanças no microbioma das plantas pela adição do nitric oxide? Pode modificar significativamente o microbioma nativo da planta? A presença do óxido nítrico mudar o microbioma de uma planta? Uhum. Olha, eu acredito que sim, porque ele pode ter uma certa toxicidade, né, inclusive a microbiota. E, então, pode ser que tenha. Eu não sei te responder, por exemplo, se no meu caso pode ter acontecido isso, porque não foi nosso objetivo, né, de investigação, mas eu acredito que existe esse risco. Inclusive, quando a gente foi optar pela concentração, né, da nanopartícula, do doador de óxido nítrico, a gente teve esse cuidado de usar uma concentração que fosse ter um efeito no metabolismo da planta, mas que não fosse tóxica para as bactérias associativas. Mas, com certeza, tem relação, sim. Ok. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Mariana, por su presentación. Muito bom. Continuando con las presentaciones, vamos a dejar entonces al doctor Gerson Nakasato de la Universidad Estadual de Londrinas, de Brasil, que nos dará una charla denominada Nanoparticle for Antimicrobials in Medicine. Muchas gracias, Gerson, por tu participación y tu tiempo para poder asistir a este interesante workshop. Mira, a presentación. Mariana, ¿puede dejar de compartir la presentación, por favor? Ahí sí, muchas gracias. Ahí sí. Mirando? Sí, ok.
buenos dias, né? Muitas graças à organização, em especial Gonzalo Tortella, Olga Rubilar e Amedea Seabra. E a todos que estão presentes aqui neste evento, né? Haré minha apresentação em português, ok? O tema da minha apresentação é Nanoparticles for Antimicrobials in Medicine, né? Eu sou da área de microbiologia, né? Da Universidade Estadual de Londrina, trabalho bastante com atividade antimicrobiana e uso, né, bastante as nanopartículas, principalmente as nanopartículas metálicas ou nanosilver. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto. O nosso laboratório, né, denominado Laboratório de Bacteriologia Básica e Aplicada, né, trabalha com dois temas centrais, né? Uma é em relação à resistência ou superbugs, né, e a outra em relação aos antimicrobianos, usando as nanopartículas, né. Na parte da resistência, né, é um assunto problemático para a saúde pública, né, tem uns gastos elevados, em torno de 100 trilhões de dólares, né, isso é uma previsão que vai ter até 2050, isso no mundo todo, né, e é um grande problema em termos de infecções, né, muitas mortes são causadas por essas bactérias super resistentes ou superbugs, né. Nosso laboratório tem um projeto financiado pelo Bill Gates e Melinda, que começou em 2018 e está terminando esse ano. Envolve um conceito muito importante que a gente chamamos de On Health, né, ou saúde única, que trabalha com 3 fatores, né, são os humanos, nós, né, os animais e o ambiente, né. Então, nós encontramos muitas bactérias multiresistentes, ou superbugs, em animais que podem estar passando para os humanos, que é um grande perigo. Para resolver esse problema, como solução, nós também trabalhamos com antimicrobianos no nosso laboratório, né? Principalmente usando produtos naturais, como plantas, né, mel. Também trabalhamos com produtos sintéticos, o que inclui também as nanopartículas, principalmente as de prata ou nanosilver. Nós temos um research topic, né, um tópico especial no Frontiers in Microbiology, que é um journal, né, e que podem enviar trabalhos ou papers, né, que envolvam nanopartículas e antimicrobianos. Isso vai ser a partir de 2021. Então, quem tiver trabalhos, resultados sobre esses dois assuntos, pode enviar para Frontiers a partir do ano que vem. Nosso grupo de pesquisa, né, também trabalha muito com a inovação tecnológica, né, e nós fundamos em 2018 uma empresa ou company, né, que a gente chama de startup de biotecnologia, em que que está incubada na Universidade Estadual de Londrina, com apoio, suporte da Universidade Estadual de Londrina, e que trabalhamos com antimicrobianos, né, principalmente nanopartículas de prata ou nanosilver de síntese biológica, que nós chamamos de bio-nanosilver. Recentemente ganhamos um projeto, né, um projeto financiado pelo governo federal, pelo edital FINEP, para trabalhar com os nanosilvers combatendo o SARS-CoV-2 ou COVID-19. Agora nós estamos também trabalhando com a parte dos antivirais, né, nesse projeto. Mas falando de antimicrobianos, né, eu vou fazer um breve histórico para vocês entenderem bem esse processo e como que está relacionado à resistência, que eles estão muito ligados nessa questão, né? Então, já muito tempo atrás, né, em 1907, o Ehrlich, né, ele já buscava a famosa bala mágica, o Magic Bullet, né, e ele desenvolveu uma solução chamada salvarsan para combater uma importante doença na época, que era a sífilis, que era composto, essa solução, salvarsan, era composto por um arsênico, né,
E a partir daí que começaram a estudar muito o combate de doenças, né? Não tanta resistência ainda, porque não existia naquela época. Em 1928, que houve a grande descoberta dos antimicrobianos, ou dos antibióticos, pelo Alexander Fleming, que foi através da penicilina, tá? Isso revolucionou a era dos antibióticos, a penicilina. Mas, infelizmente, 12 anos depois, em 1940, né, Abraham e Chen descobriram uma enzima de bactérias, produzidas por bactérias, que inibiam a penicilina, que é a penicilase, é uma enzima que destruía a penicilina. Foi a primeira resistência, e aí começou a aparecer os problemas de superbugs, né? Hoje, né, existem bactérias multiresistentes, superbugs, a vários antibióticos, né, e um desafio que é a descoberta de novas drogas ou terapias alternativas, né? Alguns até consideram como essa guerra, esse desafio, como a Terceira Guerra Mundial, né? Tanto é, né, que Jim O'Neill, em 2014, fez uma predição, né? Ele fez uma predição sobre esse problema, e tudo relacionado com o ano de 2050, né? A predição é que em 2050 os superbugs matarão mais de 10 milhões de pessoas. É uma predição catastrófica, né? Então, uma tragédia. Mas hoje, pandemia do Covid-19, né? Hoje é um momento diferente, né? Alguns estão considerando como uma nova guerra mundial. No meu caso, seria a Quarta Guerra Mundial, ou a Terceira Guerra Mundial para outros, né? E a nanotecnologia, as nanopartículas têm sido utilizadas, né? Estão contribuindo, né, com o combate do Covid, que não chega a ser um antimicrobiano, mas é um antiviral, tá? E de que forma a nanotecnologia está contribuindo para esse desafio? Ou através de detecção ou diagnóstico, né, através dos nanosensores, ou através de vacunas, ou nanovacunas, né, que é uma estratégia muito interessante, ou através da prevenção, né, utilizando principalmente em nanomateriais ou em desinfetantes, contendo nanopartículas. Então, até para o Covid-19, né, existe essa preocupação e a nanotecnologia tem contribuído. Okay? Quando a gente fala de nanopartículas ou nanotecnologia e antimicrobianos, né, nós sempre temos que pensar na estratégia, né? É um ponto fundamental para o sucesso, né, desse combate. Então, assim, a estratégia é que vai resultar no sucesso ou não, né, contra essas bactérias multiresistentes. E para isso temos diferentes estratégias, como é o caso dos nanomateriais, que envolve a prevenção, drug delivery, que já foi comentado, inclusive com nanopartículas magnéticas, e também através de terapias, né, utilizando nanopartículas. Nesses dois últimos casos, drug delivery e terapia, é muito aplicado em câncer, em terapias de câncer, mas pode ser utilizado como antimicrobianos. E nanomateriais, esse sim é focado realmente para essa questão dos antimicrobianos ou para o controle de infecções. Ok? E como é que é essa ação das nanopartículas como antimicrobianos? Vamos falar primeiro do princípio, tá? O primeiro princípio de ação pelas nanopartículas, né? Existem dois princípios fundamentais, um em relação à sua natureza física e a outra em relação à natureza elétrica, que é a carga. Sobre a natureza física, né, que é em relação à superfície e volume, isso aqui é muito importante nas atividades biológicas, inclusive antimicrobianas, tá? Então, uma partícula menor, como é o caso da nanopartícula, ela possui um volume e uma superfície menor do que uma partícula grande, tá? Até aqui tem lógica, né? Porém, a relação entre superfície e volume na partícula menor, na nanopartícula, ela é maior, tá? A relação
ela é maior numa partícula menor, ou como é o caso da nanopartícula. O que isso reflete? Numa maior área de contato do antimicrobiano ou da nano em relação à bactéria. Tá? Então, tem maior área de contato. Aqui é um exemplo disso, mostrando nanosilver, né, em contato, interação com a superfície de uma bactéria, no caso, salmonella entérica. Além disso, né, que eu acredito mais, inclusive, a carga da nanopartícula, o potencial zeta, né, tem muita influência também na atividade biológica, principalmente antimicrobiana. Ok? E o mecanismo de ação? Uma coisa é o princípio, outra é o mecanismo. O mecanismo de ação, existem diferentes propostas, hipóteses, né, em relação ao mecanismo de ação. Eu selecionei um aqui, que é o Conroy, de 2012, que descreve através de 5 etapas. Né? O primeiro é o contato, a interação eletrostática. Isso aqui é fundamental para que tenha atividade antimicrobiana. A segunda etapa é a geração de radicais livres, ou ROS, né? Isso faz com que destrói estruturas, que altera a permeabilidade da membrana e rompimento da mesma membrana, né? Terceiro passo, aí é a defesa da bactéria. Ela começa a produzir uma cápsula para proteção, tá? Então, ela começa a sintetizar uma cápsula que é composta por açúcares ou polissacarídeos, ok? A quarta etapa, que é extremamente importante também, né, é que as partículas começam a interagir com ribossomos, né, com os ribossomos, impedindo a síntese proteica, ou inibindo a síntese proteica. Aí a bactéria morre, né, não tem como. Além disso, também ela pode, né, as nanopartículas podem interagir com o material genético da bactéria ou o DNA da bactéria. Tudo isso aqui, todos esses efeitos faz com que a bactéria não sobreviva ou morra, tá? Então, é importante. Um pouco mais recente, né, em 2016, né, o nosso grupo de pesquisa, através do professor Nelson Duran e da professora Amedeia, né, todos juntos, nós fizemos um review, nós publicamos os mecanismos de ação, outros aspectos, em relação aos outros aspectos já descritos na Nanomedicine Journal, que é uma importante revista, tá? Que seriam esses outros aspectos, né? Principalmente em relação à forma de atuação dessas nanopartículas, como é o caso dos silver ions, ou nanopartículas, né, de silver, aqui no caso, né? Se é o AG+, ou o AG0, aqui no caso, através de vários experimentos, como é o caso dos colóides e imobilização das nanosilver, como também nós discutimos no trabalho a sensibilidade de diferentes grupos bacterianos, como é o caso dos gram-positivos e dos gram-negativos. Isso em relação a alguns fatores que são muito importantes, como é o tamanho, a forma, a carga ou potencial zeta e a síntese. Gente, me desculpe aqui que eu vi que eu não está na apresentação, né? Pronto. Me desculpe, como eu estava na outra forma, agora está na forma de apresentação, mas acho que deu para entender, né? Bom, em relação a esses efeitos e mecanismos, nós também temos algumas imagens, né, de alterações morfológicas ou ultraestruturais, principalmente da nanosilver, que é o principal agente que é estudado em relação a bactérias, tá? Então, temos aqui uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, né, de nanopartículas de prata, nanosilver, 38 nanômetros, é um tamanho até um pouco mais elevado, em relação a uma bactéria gram-negativa, que é o proteus, tá? Mostrando aqui alterações na membrana plasmática, né? São alterações que estão associadas mais à membrana, como descrito, inclusive, nas teorias para antimicrobianos. Já para uma bactéria gram-positiva, também, né, no caso do Staphylococcus aureus, que é um dos principais representantes dos gram-positivos, né, foram observadas, além daquelas alterações na membrana, a formação de bubbles ou vesículas, né, que também está relacionado com a membrana plasmática.
né, com a integridade da membrana plasmática. O mesmo fenômeno também se ocorre para Streptococcus agalactiae, que é uma importante bactéria na área médica, né, que causa infecções neonatais ou puerperais, né, essa bactéria, mostrando também o mesmo efeito, apontando o mecanismo principal, porque tem vários mecanismos, né, para a membrana plasmática. E as aplicações, né, dessas nanopartículas na área médica e suas estratégias, que são bem interessantes, né? Algumas já foram até discutidas, né, nesse evento. Vou começar pelos nanomateriais, que inclusive foi feita uma apresentação sobre esse assunto. Aqui eu vou enfatizar mais as nanopartículas metálicas, ou nanosilver, que são mais aplicadas, são aplicadas em vários materiais, principalmente na área odontológica e também na área de alimentos por embalagens. Mas na área médica, por causa do COVID, né, estão impregnando, né, estão fazendo essa impregnação muito em alguns materiais de proteção, né, como é o caso de máscaras e tecidos, né, como é o caso dos aventais também, né, mas a máscara está sendo muito estudada em relação aos nanomateriais, tá? E um aspecto que eu coloquei muito importante, né, é em relação ao design, né, isso aqui muitas vezes não era muito aplicado, mas hoje, com a nova tecnologia da impressão 3D, né, das impressões 3D, estamos tendo novos designs em relação aos materiais, incluindo a aplicação de nanopartículas, né. Temos um projeto também que foi aprovado pelo governo estadual, né, lá do Paraná, que envolve a questão do design, e utilizando, aqui no caso, nanosilver, utilizando nanopartículas para o combate também do Covid-19. Então, assim, nós estamos voltados muito agora, no momento, por causa do Covid-19, e utilizando a nanotecnologia a favor, né. Drug delivery, uma outra estratégia muito interessante, já foi comentado nas palestras anteriores, né, a professora Amedeia Seabra trabalha bastante com isso, também foi comentado esse exemplo do óxido nítrico, né, nitric oxide, né, e principalmente com as nanopartículas poliméricas, mas também pode ser as metálicas, né, nesse caso. O que é importante, muitas vezes, no drug delivery, em antimicrobianos, é também a questão do gatilho, né, ou do target system. Isso aqui também é muito interessante em termos estratégicos, né. Também já foi comentado sobre as nanopartículas magnéticas, fazendo o drug delivery, né, isso é muito importante, usando equipamentos, por exemplo, de ressonância magnética para fazer esse direcionamento, né, e é uma ótima estratégia em termos de atividade antimicrobianas, principalmente quando você quer se tratar de alguns aspectos, tipo toxicidade ou safety, né, então, e a eficácia, né, no direcionamento. Um outro aspecto, e que envolve uma estratégia interessante também, é o combate, né, a eliminação de biofilmes microbianos, né, desses biofilmes. O que é um biofilme? É uma comunidade, é uma população de diferentes micro-organismos, né, e que ficam envoltas, né, envoltas por uma matriz de açúcares, de polissacarídeos, né, uma matriz, e que fixa, né, numa superfície, geralmente uma superfície abiótica, tá? Mas também tem encontrado em superfícies bióticas, né? E esse biofilme é de difficult eliminação, né, do local. Então, é muito difícil de eliminar esse tipo. E é um processo por etapas, tá? Que demonstrando aqui, no caso, por 5 etapas, em que no final, na última etapa, na 5ª etapa, você tem ainda a liberação de micro-organismos que podem formar novos biofilmes. Então, isso é um ciclo, né? É uma espécie de um cycle. E esse tipo de biofilme, de estrutura, é muito encontrado em alguns, né, em alguns equipamentos hospitalares, né? Em alguns materiais, como é o caso de catéteres e sondas, né? No caso aqui do catéter, pode ser o catéter venoso do sangue ou o catéter urinário, né? Como que a nanopartículas ou a nanotecnologia pode contribuir nessa eliminação dos biofilmes?
Tem vários estudos mostrando isso. Nosso grupo também estuda a ação contra esses biofilmes, né? E é simples, né, o mecanismo, né? Geralmente é a interação, principalmente por causa das cargas, né, das nanopartículas, com a matriz do biofilme, com o açúcar, o polissacarídeo do biofilme, tá? Essa interação, né, essa penetração, né, entrada, o entry, né, das nanopartículas, leva a uma desestabilização e eliminação do biofilme microbiano. Então, é basicamente dessa forma, né? E é muito eficiente. Para isso, também temos um projeto que envolve a área hospitalar, né, na parte de hospitais do Ministério da Saúde, e que estamos desenvolvendo desinfetantes. Geralmente, para combater esses biofilmes, é feito através do uso de desinfetantes, tá? Tanto para eliminar as bactérias multiresistentes, ou superbugs, como também para eliminar biofilmes. Tá? Temos uma patente desse desinfetante e que já está prestes a ser comercializado, inclusive com outros países, como o caso do Canadá. Tá? Outras estratégias muito importantes nas questões de antimicrobianos são as associações ou combinações, tá? De nanopartículas com outros compostos, que nós chamamos de sinergia ou sinergismo, tá? É combinar, associar com antibióticos convencionais, como é o caso do antifúngico fluconazol, tá? Pode combinar com compostos naturais, como é o caso das fenazinas, né, que são produtos metabólicos de pseudomonas, né, nesse caso, ou com óleos de planta, óleos essenciais, como é o caso do eugenol, que já foi falado, inclusive, numa palestra, e outros compostos de plantas também pode se associar. Essas associações geralmente resulta em uma menor dose ou menor quantidade de uso dos compostos. Isso é muito interessante para a gente minimizar as toxicidades, isso é importante para o safety, né? Minimizar a toxicidade, como também o custo, né? O preço, né, desses antimicrobianos. Então, são estratégias bem importantes. Além que aumenta a eficácia. Né? Temos como exemplo aqui desenvolvido junto com o grupo do professor Nelson Duran, lá no Unicamp, né, um gel com nanopartículas de pratas biogênicas, nanosilver biológicas, né, associando com um medicamento que é comum, que já está sendo comercializado, que é a simvastatina, tá, que é para combate do colesterol, mas que tem atividade antimicrobiana. Então, essa associação, essa mistura, resulta num sinergismo, né? E o bom que, o caso da simvastatina, né, ela já é aprovada no comércio, né? Isso é importante. Temos uma patente, então, sobre esse produto. Esse mesmo produto também está sendo aplicado para tratamento de feridas, né, de úlceras, né, em pele, principalmente em pele, que é mais seguro, inclusive, é o safety, né, então, aplicação de pele. Inclusive com trabalhos publicados contra uma doença importante aqui no Brasil, né, causada por um protozoa, que é a leishmania. Então, está tendo bons resultados contra a leishmania, o uso desses produtos. E para ilustrar mais, né, em outros países, a comercialização de nanopartículas, principalmente a de prata, ela é mais comum, ela é mais tranquila, né? Tanto é que a gente encontra lá no mercado, aqui no caso dos Estados Unidos, uma solução de prata coloidal, que são nanopartículas com tamanho de 10 nanômetros, né? E que as pessoas usam como suplemento alimentar, tá? As pessoas ingerem, elas bebem esse tipo de nanopartícula. Com que função? Com a função de estimular o sistema imunológico, tá? Então, ele ajuda o sistema imunológico. Pra vocês terem uma ideia de como isso ele tem essa aplicação lá em outros países, como Estados Unidos da América. Okay? E, né, infelizmente, né, também pode ocorrer a resistência, porque a gente sempre estuda a resistência, né, e pode ocorrer resistência a nanopartículas. Né? Alguns trabalhos descrevem isso. O mecanismo, ele até é conhecido, que é através das bombas de efluxo, ou bombas de expulsão,
que joga para fora qualquer antimicrobiano, não só nanopartícula, mas qualquer antimicrobiano, eles expulsam do interior da bactéria, mas não é tão simples assim gerar essa resistência, né? É necessário, nesse estudo aqui, demonstrou que a partir de 50 a 200 gerações bacterianas você pode ter uma resistência à nanopartícula de prata ou nanosilver, né? Então, não é tão simples assim, né, gerar essa resistência. Mas existe realmente a possibilidade. E nós temos trabalhado em cima disso também, sobre essas possibilidades, por exemplo, através das combinações ou das associações com outros compostos, para minimizar essa questão da resistência, até para nanopartículas. E vou terminar, né, essa apresentação com uma mensagem, né, que a eficácia antimicrobiana, que é o que interessa bastante para nós, como também a segurança, que é importante, a segurança, isso vai depender muito das estratégias adotadas, né? Então, isso é um ponto muito importante. A nanotecnologia permite que tenha essas estratégias, e isso faz com que nós minimizamos alguns efeitos, né, adversos, inclusive, tá? Esse é o nosso grupo do laboratório, temos em torno, aproximadamente, uns 25 estudantes no laboratório, né, um laboratório com bastante estudantes de pós-graduação, e eu vou agradecer bastante aos meus mentores. Em todas as apresentações, eu faço esse agradecimento aos mentores, tanto na parte de microbiologia, né, da resistência, como na parte de nanopartículas, através do professor Nelson Duran e da professora Medeia Seabra, que se encontram aqui, que eu aprendi tudo que eu sei de nanopartículas, tudo que eu sei de nanopartículas se deve a eles, tá? Esse é o meu contato, então, pessoal, quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas ou parcerias futuras, né, tem o meu contato aqui. Gente, muito obrigado e boto meu contato aqui. Obrigada. Só quero falar uma coisa, Gerson, muito obrigada por aceitar o convite. Excelente apresentação, e assim, eu que aprendo com você. Nós estamos trabalhando já faz um certo tempo, né, que estamos trabalhando junto, e somos, assim, produtivos, né, junto, assim, é uma parceria muito boa, né, eu trabalho muito aí com o pessoal da Universidade Estadual de Londrina, seja na figura do Ale e do grupo dele, seja na figura do Gerson Nakazato e do grupo dele, então, assim, para mim é um prazer. Parabéns, você está sempre aí na ponta de esses apelos e essa parte médica, hospitalar, né, e tecnológica que você desenvolve, o seu grupo, assim, parabéns, Gerson. Ok, Vamos abrir a perguntas, então, pode seguir. Carla, tienes silenciado. Muchas gracias. Muito obrigada pela sua apresentação. Tem uma pergunta da Camila. Professor Gerson, excelente apresentação. Queria saber qual é a avaliação do senhor quanto à probabilidade de aceitação da Anvisa. Em relação à aprovação de produto com ativo da nanosilva para aplicação em produto farmacêutico, dito que sua toxicidade ainda é bem polêmica. Bom, a Anvisa aqui do Brasil, né, a nanotecnologia, produtos com nanopartículas, ainda não tem uma legislação específica para nanopartículas, né, não temos específica. Então, eles adotam a legislação com o seu similar. Vamos supor, no caso da nanosilver, seria a mesma regulação para prata, para produtos que têm prata. Então, não tem essa diferença, né, na aprovação. É a mesma que tem para outros produtos, né, similares ou químicos, né, por exemplo. Por enquanto, né. Mas aqui a Anvisa é complicada em qualquer produto, tá? Em qualquer tipo de produto, aqui é complicado, no Brasil, tá? Então, se eles pudessem, eles criariam mais dificuldade para nanopartículas também, eu acredito que seja assim. Mas não tem uma legislação ainda específica para nanotecnologia no Brasil.
Posso fazer um comentário? Pode. Opa. Ô, Gerson, tudo bem? Gerson, realmente tua apresentação são muito boas. E você é um pesquisador incansável, cara. Você trabalha demais. Mas, e você consegue dinheiro, eu estou vendo que você está rico. Mas, tudo bem. Deixa eu dar um comentário sobre essa pergunta em termos de Anvisa. Em termos veterinários, temos vários produtos aprovados para a Anvisa, né? Tem o curso Tractor, um nanocoloidal que se usa para vacas, cavalos, essas coisas, né? E tem alguns para cachorros veterinários em geral. Então, são aprovados, mas você tem razão. Eles não são considerados nano, né? São considerados como se fosse um aditivo alimentar ou coisa desse estilo. Mas já estão aprovados. Então, isso ajudaria um pouco a gente em tentar fazer essas colocações em termos de patente ou coisa de aplicação em Anvisa. Eu acho que temos essa chance. Agora, também tem esse aspecto de fast track, né? Uma análise rápido, quando você mostra que não existe nada importante em uma doença. Caso de Covid, por exemplo, né? Aí você consegue fazer o registro mais fácil, viu? É muito mais fácil. Mas já está avançando esse aspecto de conhecimento de nanotecnologia no Brasil, especialmente por Anvisa. Em cosméticos também tem bastante com nanopartículas cosméticos, né? Que é uma área mais fácil de aprovar do que medicamento. Claro, né? com medicamento é complicado. Sobre essa questão de aprovação da Anvisa, o professor Nelson Duran deve entender bastante, porque ele trabalha com produtos contra câncer, né? Então, sim. Estamos lutando. Ok. Muchas gracias por la presentación. Yo que agradezco. A continuación vamos a proseguir nuestro encuentro con Carlos Alberto Garza de la UAAN, México, con su presentación titulada Seed Priming with Oxide Zinc Nanoparticles Increases their Germination and Growth of Moringa oleifera. Okay. Além daquelas alterações. Muy bien, buenos días. Sí se ve correctamente la presentación, ¿verdad? Sí, Carlos, perfecto. Muy bien, buenos días para todos. Primeramente espero que se encuentren bien tanto ustedes como su familia por esta situación que estamos pasando. Y quisiera agradecer a los organizadores por permitirnos esta oportunidad de mostrar nuestros avances en los trabajos que estamos realizando dentro de esta área tan interesante. Entonces yo quisiera mostrar algunos resultados preliminares de nuestro trabajo. Ya lo mencionó previamente la profesora. Mi nombre es Carlos Garza Alonso, estudiante de doctorado en Agricultura Protegida en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, México. Entonces quisiera comenzar con una pequeña introducción. Sabemos que actualmente pues, hay un incremento constante de la población, todo eso sumado con pérdida de suelos debido a la erosión, contaminación, aparte de deficiencias nutrimentales. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para atacar esos problemas? Bueno, incrementar la producción de alimentos, no solamente de alimentos, ¿verdad? O sea, también productos agrícolas de interés industrial, textiles, aceites, fitoquímicos, ¿sí? Pero además tener mayores rendimientos y mejores características nutricionales en el caso de los alimentos, ¿verdad?
Entonces es bien sabido que la nanotecnología pues ha ganado mucha importancia en la agricultura en los últimos años. Una prueba de ello pues, es este tipo de eventos, ¿verdad? Los nanofertilizantes han mostrado efectos positivos con buena respuesta en los rendimientos y la calidad de los cultivos. Hay muchas reviews, aquí pongo un ejemplo, pero hay mucha información de este tipo de fertilizantes, principalmente de micronutrientes, ¿verdad? Y bueno, lo que es el seed priming es una técnica que originalmente consistía en aumentar la temperatura de las semillas, después disminuirla, y eso favorecía la germinación y el crecimiento de las plántulas, ¿verdad? Pero últimamente hay otros nuevos métodos de seed priming, como puede ser con luz ultravioleta, con temperatura igual, tanto frío como calor. Y bueno, últimamente se ha utilizado los nanomateriales. Aquí les dejo esta cita, es de un libro muy interesante que habla sobre pretratamientos de semilla para favorecer la germinación. Y dentro de este capítulo del libro se habla sobre las nanopartículas de óxido de zinc, que son las que utilizamos en este trabajo. Y bueno, la moringa oleífera es una planta, pues ya está muy distribuida en todo el mundo actualmente. Aquí en México se utiliza mucho, se consume de distintas formas, en fresco, en cápsulas, el aceite de la semilla. Entonces es una planta que tiene muchas propiedades realmente, tanto minerales como fitoquímicas. Entonces, partiendo de todo esto, pues el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar nanopartículas, diferentes niveles de nanopartículas de óxido de zinc, utilizando la técnica del seed priming en semillas de moringa. ¿Qué utilizamos? Utilizamos nanopartículas de óxido de zinc sintetizadas de acuerdo a la metodología de Patil 2014. Todavía no tenemos la caracterización, esto está pendiente, se está realizando actualmente. Pues esto debido al cierre de los laboratorios por la situación actual. Pero les digo, esto es un trabajo que está actualmente desarrollándose. Los tratamientos que utilizamos son diferentes niveles de las nanopartículas, comenzando con un testigo absoluto y posteriormente incrementando 0.5, 2.5, 5, 7.5 y 10 miligramos por litro. ¿Cómo fue que se realizó? Bueno, se seleccionaron las semillas de moringa y se agregaron estas dosis en cada tratamiento por un tiempo de 24 horas. Ese fue el único tiempo en el que estuvieron expuestas las semillas al nanomaterial. Aquí lo que se hizo fue tomar semillas de moringa de un mismo árbol para evitar ahí las variaciones. Entonces se eliminaron las alas de la semilla, quedaron como esta segunda imagen. Esto para asegurar un buen contacto de la semilla con el papel. ¿Sí? Se utilizó un papel filtro con alta capacidad de retención de humedad y sobre este papel fueron aplicadas las nanopartículas utilizando un dispersante de uso agrícola. Entonces, después del priming de 24 horas, se dividió en 2 etapas el trabajo. Una de ellas fue la germinación en cajas Petri, así como lo ven en esta imagen, para evaluar algunas variables importantes de germinación. Y la otra segunda etapa se llevó a cabo en sustrato para ver un poquito mejor el crecimiento de las plántulas. Este sustrato utilizado fue una mezcla de turba con perlita en una relación de 1:1, o sea, la mitad perlita y la mitad de turba, y se llevó a cabo durante 45 días. Y esta primera parte de caja Petri se llevó en 15 días. Entonces, ¿qué fue lo que evaluamos en esta primera etapa? Primeramente, el porcentaje de germinación
la longitud de plúmula y radícula, así como el peso seco de plúmula y radícula. Y 2 índices de vigor que han sido probados en moringa previamente por otros autores, que uno de ellos toma en cuenta la longitud, o sea, la longitud de la radícula más la longitud de la plúmula multiplicado por el porcentaje de germinación, y el segundo índice considera el peso seco, tanto de radícula como de plúmula, multiplicado por el porcentaje de germinación. Esta primera etapa, recordando que se tomaron los datos a los 15 días después del priming. ¿Sí? Esta es una fotografía de cómo se apreciaban las plántulas después de los 15 días. ¿Sí? Y en la segunda etapa, que fue a los 45 días, se determinó la altura de la planta, el diámetro del tallo, el peso seco, tanto del tallo o de la parte aérea como de la raíz, así como peso seco, la tasa de crecimiento o la velocidad de crecimiento expresada en milímetros por día. ¿Cómo se calculó? Bueno, tomando la altura de la planta semanalmente y dividiendo entre el número de días. ¿Sí? También se determinaron unidades SPAD mediante este SPAD portátil que ven aquí en esta imagen, medidor de unidades SPAD. Y posteriormente en laboratorio realizamos la determinación de clorofilas, clorofila A, clorofila B, clorofila total, fenoles totales, proteína total y vitamina C. Entonces las plantas se apreciaban de esta manera a los 45 días después del priming. Entonces en este punto fue donde se tomaron se realizó el muestreo para realizar los análisis de laboratorio. Bueno, ¿en qué consistió el método estadístico? Fue un diseño completamente al azar, que consistía en 6 tratamientos con 6 repeticiones cada uno. Y en los casos donde se encontró diferencia significativa, se realizó una prueba de comparación de medias por el método de DMS a una significancia de 0.05, y todo se realizó en el software Infostat 2020. Como parte de resultados, en esta primera parte es el crecimiento inicial de las plántulas a los 15 días después del priming. Aquí podemos apreciar que realmente no hubo diferencia significativa en el porcentaje de germinación, pero en las demás variables de longitud y peso seco, tanto de plúmula como radícula, encontramos algunas características interesantes, principalmente en la dosis de 2.5 y 10 miligramos por litro. Vemos que hubo incremento en la longitud de plúmula y radícula, y en el caso del peso seco de la radícula, pues se incrementó en prácticamente todos los tratamientos con nanopartículas con respecto al testigo, ¿verdad? Aquí les muestro una imagen sobre de la primera etapa. Aquí vemos el testigo de 0 miligramos por litro y podemos apreciar cómo se incrementó tanto la longitud de la plúmula como de la radícula al utilizar estos niveles de nanopartículas de óxido de zinc. En cuanto al índice de vigor, aquí vemos este pequeño grupo de columnas, es el índice 1, que es el que consideraba la longitud, y este vigor 2 es el que considera el peso seco, la materia seca. Entonces vemos como en el índice de longitud solamente tenemos incremento en el tratamiento de 2.5 y de 10 miligramos por litro, mientras que en el segundo índice de vigor, en el de peso seco, pues tenemos un aumento del vigor en los tratamientos de 2.5 hasta 10 miligramos por litro. Entonces aquí se lograría apreciar un efecto de hormesis con este material. Eso está por confirmarse con algunas variables que están pendientes, ¿verdad?
En cuanto a los resultados de crecimiento de las plántulas, esto recordando que fue a los 45 días después del priming, pues vemos cómo se incrementó la altura de la planta en los tratamientos de 0.5 y 2.5 con respecto al testigo, ¿sí? Y en los demás realmente no tenemos mucha diferencia significativa, pero donde definitivamente no encontramos diferencia estadísticamente significativa fue en el diámetro del tallo, así como en el peso fresco y seco de la raíz. Sin embargo, en el peso fresco y seco de la parte aérea o del tallo, también apreciamos un incremento, principalmente en las dosis de 0.5 y 5 miligramos por litro de óxido de zinc. Aquí también se apreciaría un efecto de hormesis, ¿verdad? Bueno, pasando a la tasa diaria de crecimiento, expresada en milímetros por día, pues aquí se logra apreciar un efecto cuadrático, incrementando el crecimiento en los tratamientos de 0.5 y 2.5 miligramos por litro, y sin encontrar diferencia en las demás dosis con respecto al testigo. En cuanto a unidades SPAD, también se encontraron algunas diferencias significativas, pero aquí me gustaría reforzar esta parte con el contenido de clorofilas. Aquí se aprecia muy claramente cómo se incrementó el contenido de clorofila A y clorofila B en los tratamientos de 7.5 y 10 miligramos por litro. La misma tendencia se tiene con la clorofila B. Aquí aprecian un aumento en el tratamiento de 7.5 y 10 miligramos por litro. Y bueno, la clorofila total, pues es una suma de ambas, entonces se observa el mismo comportamiento al final, ¿verdad? En cuanto a los compuestos fenólicos, vitamina C y proteína, también tenemos algo de diferencia significativa en cuanto al contenido de fenoles totales, con los valores más elevados en las dosis de 7.5 y 10 miligramos por litro. La misma tendencia o algo similar ocurrió con la vitamina C, donde el valor más alto fue con 10 miligramos por litro, y realmente no hay diferencia significativa en el contenido de proteína total en las hojas de moringa. Entonces, como conclusiones, podemos decir que los resultados nos indican que es posible promover el crecimiento inicial de plántulas de moringa por medio de la técnica de seed priming con nanopartículas de óxido de zinc. Y aquí pues cabe destacar que está pendiente reforzar algunos detalles como la capacidad antioxidante por algunos métodos. Estamos pensando en ABTS y DPPH inicialmente. Y también alguna actividad enzimática. Pero les digo que eso está pendiente. Ahorita estoy presentando solamente un avance de lo que llevamos hasta ahorita. Y por mi parte sería todo. No me queda más que agradecer por su atención y estoy al pendiente de las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu excelente presentación. A continuación vamos a dejar abiertas las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, siéntase en libertad de hacerla. Aquí hay una pregunta de Hailey Caicheta, creo. Felicidades, Carlos. ¿Cómo explicar el efecto difásico de las nanopartículas en el vigor de las semillas? Sí, muchas gracias por la pregunta, primeramente. Lo que ocurre cuando aplicamos algún pretratamiento en la semilla es que se alteran las reservas que tiene pues, la semilla para poder iniciar el proceso de germinación. Entonces, esto es lo que está ocurriendo con el óxido de zinc. Hay otros trabajos que se han hecho con hierro, con nanopartículas de plata también. Entonces, pues eso es lo que realmente ocurre, que hace que algunos materiales que posiblemente de forma natural no se aprovechen al 100%. Entonces, al aplicar este tipo de técnicas, hacemos que todas las reservas de la semilla estén disponibles
para favorecer la germinación y eso nos va a traer un mejor crecimiento. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eu só quero fazer uma pergunta, Carlos, um pouco sobre a síntese dessas nanopartículas, e você comentou, se pudesse falar um pouco do método, e você comentou que todavia a caracterização está trabalhando na caracterização dela, certo? Sí, es correcto, está pendiente actualmente. ¿Y el método de síntese que utiliza? Sí, el método de síntesis fue con acetato de zinc dihidratado. Se utilizó algo de hidróxido de sodio en una reacción. El método químico, el método clásico químico, ¿cierto? Sí, sí, es un método, es una síntesis clásica, ¿verdad? No es biosíntesis ni. Ah, perfecto. Sí, gracias. Ok. Aquí hay otra pregunta de Neiriquele Silveira, que dice, felicitaciones por la presentación, Carlos. Interesante que mismo después de 45 días del priming fue observado una mejora en el crecimiento. ¿Llegaste a cuantificar el zinc en los tejidos? Sí, está pendiente también esa parte, se me pasó comentarles. Vamos a analizar incluso otros elementos, tanto macronutrientes como micronutrientes. Esto para ver si la presencia del óxido de zinc en las semillas alteró la absorción de otros elementos. Pero sí, eso está pendiente. Se va a realizar. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Carlos, por tu presentación y en nombre de la organización y mío personalmente le haces llegar, por favor, también nuestros cariños al doctor Adalberto Mendoza, que él no pudo estar presente en esta oportunidad, pero sabemos que probablemente a lo mejor nos está escuchando. Sí, claro que sí. Muchas gracias. En alguna otra oportunidad podemos a lo mejor tener el honor de compartir con él también aquí directamente. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Entonces, a continuación, continuaremos con la presentación del señor Bruno Teixeira, de la Universidad Estadual de Londrina, de Brasil, con su presentación titulada Efficiency of Nanoatrazine in the Post-Emergent Weed Control. Muchas gracias, Bruno, por tu participación y puedes comenzar tu presentação. Então, bom dia a todos. Acredito que todos estejam vendo a apresentação, me ouvindo bem. Como já foi apresentado, sou Bruno Teixeira de Souza. Atualmente sou aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em agronomia pela Universidade Estadual de Londrina, aqui no Brasil. E vou apresentar, então, um trabalho que foi parte da minha dissertação, desenvolvida na mesma instituição, que é a eficiência de nanoatrazina no controle pós-emergente de plantas daninhas. Bem, como nós já tivemos o prazer de ouvir hoje, mais cedo, a palestra do professor Leonardo Fraceta, falando sobre os nanopesticidas, então, estes nanopesticidas é um ramo da nanotecnologia, quando aplicada à agricultura, e dentre estes nanopesticidas estão os nanoherbicidas, que são utilizados para o controle de plantas daninhas. Estes nanoherbicidas, eles têm sido desenvolvidos principalmente para contribuir para uma produção sustentável, fazendo com que ela seja eficiente, em que se possa produzir em qualidade e em quantidade, que ela seja uma produção lucrativa para quem faz essa prática, ao agricultor, e que ela também cause um menor impacto ambiental. No entanto, essas nanoformulações herbicidas, elas ainda necessitam ser avaliadas em condições reais de uso, que seja diretamente no campo, pois muitos trabalhos ainda têm estado restritos a laboratórios e casas de vegetação. A atrazina, que é o ingrediente ativo-alvo deste estudo, ela é uma molécula herbicida inibidora do fotossistema 2 das plantas. Então, no seu local de ação, inibindo o fotossistema 2, ela levará à morte das plantas pela ocorrência de estresse oxidativo.
Para esse ingrediente ativo, o sucesso da nanoencapsulação se deu utilizando a matriz polimérica poliepsilon caprolactone, o PCL, que é um polímero biodegradável, e em estudos preliminares ele vem demonstrando alta eficiência para o ingrediente ativo e uma menor contaminação ambiental. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade herbicida do ingrediente ativo atrazina em sua formulação nanoencapsulada e convencional, quando aplicada no pós-emergência de plantas daninhas no campo e em casas de vegetação. Então, o principal material deste estudo, as formulações, foi utilizada a nanoformulação de atrazina, contida em nanocápsulas de PCL, formulada segundo Grilo e colaboradores em 2012, e mais para frente ela vai ser identificada como nano-ATZ, bem como a formulação convencional, que será identificada como ATZ, que teve base nos produtos Gesaprim e Primólio. O Gesaprim, ele foi utilizado na síntese da nanoformulação. E foram utilizadas as doses de 200, 1.000 e 2.000 gramas de ingrediente ativo por hectare de ingrediente ativo das duas formulações. Em casas de vegetação, esse trabalho foi desenvolvido no Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, onde as plantas foram cultivadas em pequenos vasos de 1 litro, preenchidos com solo, e a aplicação das doses foi realizada com esse spray manual. E em campo foi desenvolvido na fazenda escola da mesma instituição, durante o cultivo de milho segunda safra, pois a atrazina é um herbicida utilizado nessa cultura, devido às plantas de milho apresentarem seletividade a essa molécula herbicida, e como era necessário um volume maior de aplicação, foi utilizado esse pulverizador de pressão manual. As plantas daninhas alvos deste estudo, então, foram Raphanus rafanestrum, conhecida popularmente como nabiça. Essa espécie foi trabalhada em campo e casa de vegetação. Aqui tem a imagem representativa dessa espécie nos dois ambientes. E também foi avaliado o efeito das formulações em soja, apenas no campo. Então, a soja, ela é uma espécie de cultivo de interesse agronômico. No entanto, quando ela está presente na lavoura em um momento indesejado, como seria no momento do cultivo de milho, ela pode ser considerada uma planta daninha. Nessas plantas que receberam a aplicação, então, foram avaliadas a atividade máxima do fotossistema 2, o FVFM, utilizando um fluorômetro, nos períodos de 24, 48 e 96 horas após a aplicação, e a partir disso foi calculada, então, uma porcentagem de inibição do fotossistema 2, da atividade do fotossistema 2, em relação a plantas controle, em que foram cultivadas nesses experimentos e que não receberam aplicação das formulações. E também foi avaliado o controle de plantas daninhas, de acordo com a porcentagem de danos ou morte das plantas aos 7 dias após a aplicação dos tratamentos. Esse experimento ele foi conduzido e avaliado em esquema fatorial, então, para que seja possível avaliar a interação entre doses e formulações, a partir dos dados obtidos foi realizada uma nova, e os dados comparados, quando significativos, por teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Então, aqui o primeiro resultado que eu apresento é sobre a planta daninha Raphanus rafanestrum em caso de vegetação, onde, na avaliação inicial, na dose de 200 e 1.000 gramas de ingrediente ativo por hectare, nós podemos observar que a nanoformulação de atrazina inibiu em maior proporção a atividade do fotossistema 2, e passando para a segunda e terceira avaliação, essa maior eficiência da nanoatrazina, ela esteve presente na dose de 1.000 e 2.000 gramas de ingrediente ativo por hectare. Sendo assim, como essa dose de 1.000 gramas de ingrediente ativo por hectare em todas as avaliações esteve proporcionando maiores inibições do fotossistema 2 que a formulação convencional, ela também proporcionou um maior controle de plantas daninhas avaliados aos 7 dias após a aplicação. Isso em casa de vegetação.
No campo, todas as doses, nas duas primeiras avaliações, com 24 e 48 horas após a aplicação, a nanoatrazina proporcionou maiores inibições da atividade do fotossistema 2 do que a formulação convencional de atrazina. E sendo na última avaliação, esse efeito maior apenas encontrado na menor dose. No entanto, para o controle de plantas daninhas, não foi encontrada uma interação entre esses fatores, sendo efeitos independentes para a dose. Conforme o aumento de dose, houve um maior controle de plantas daninhas, e para as formulações, independente de dose, a nanoformulação de atrazina proporcionou um maior controle de plantas daninhas. Então, a partir desses dados que nós obtivemos em caso de vegetação e campo, foram realizadas análises de correlação. Aqui, primeiramente, em cada ambiente em relação à eficiência das duas formulações. Então, nós podemos ver que em caso de vegetação, primeiramente, só ressaltando que nessa linha diagonal, quanto mais próximos os pontos dessa linha, significa a igualdade entre essas duas formulações. À esquerda e acima, maior eficiência de nanoatrazina, e à direita e abaixo, a maior eficiência da atrazina convencional. Então, aqui nós podemos observar que nas avaliações iniciais e nas menores doses, a formulação de nano-ATZ, ela se destaca, sendo igual ou mais eficiente para a atrazina convencional, doses maiores ou avaliações mais tardias. E no campo, a gente vê que é possível observar que os efeitos benéficos estão mais no campo da nanoatrazina e pouca eficiência da atrazina convencional no campo. Nessa outra correlação, nós temos para cada formulação o seu comportamento nos dois ambientes. Então, aqui nessa linha também significa a igualdade entre os dois ambientes. Então, nós temos que, para nanoatrazina, novamente, as avaliações das menores doses e avaliações primárias, elas foram mais eficientes no campo, e em caso de vegetação, foram mais eficientes para a atrazina convencional, avaliações mais tardias ou de maiores doses, e para a atrazina convencional, a maioria dos resultados positivos, a maior eficiência, esteve voltada ao ambiente de casa de vegetação. Ela perdeu a sua eficiência quando foi levada ao campo. E para a soja, que foi avaliado apenas no campo, é possível observar também que houve uma alteração entre as doses, uma variação entre as doses que apresentaram maior eficiência da nanoformulação de atrazina. Aqui na última avaliação da atividade do fotossistema 2, também não ocorreu a interação, sendo um maior efeito para a nanoatrazina, independente de dose. Sendo assim, contribuiu para um controle de plantas daninhas mais eficiente para a nanoformulação em todas as doses. Então, as conclusões desse trabalho é que a nanoencapsulação, ela promoveu a atividade herbicida da nanoatrazina no pós-emergência de plantas daninhas, tanto em casa de vegetação quanto no campo, e ela destaca a promissora aplicação deste nanoherbicida. Finalizo a minha apresentação agradecendo aos demais colaboradores deste trabalho, professor Ala e professor Giliardi, que foram e continuam sendo meus orientadores, professor Leonardo Fraceto e o pós-doutorando Anderson Pereira, que produziram e forneceram essa nanoformulação e permitiram a realização do trabalho, e as agências de fomento que também permitem a realização dessa pesquisa. Então, muito obrigado. Ok, muchas gracias, Bruno, por su presentación. Consultas, question. Carla, en el chat por YouTube tenemos consultas, ¿no? Bruno, parabéns pelo trabalho. Eu achei interessante essa abordagem de vocês compararem campo com casa de vegetação, e naturalmente esperaria sim diferenças, né? Ambientes são, mas em poucas palavras, você poderia resumir ao que se deve essas diferenças?
Principalmente pela questão do desenvolvimento da planta nos dois ambientes. Como a casa de vegetação, às vezes, pode ter algum sombreamento, é feita a irrigação alternado dia sim, dia não, então isso permite um desenvolvimento diferente da planta daninha que está no campo, onde ela vai ter uma maior incidência de radiação solar, ela pode passar por um estresse hídrico, então às vezes ela pode ocorrer um espessamento da cutícula, um espessamento de alguma barreira que dificulte a penetração do herbicida. No campo, vocês controlaram irrigação? Como que vocês fizeram? Ou só na casa de vegetação? Só na casa de vegetação. No campo, a gente aplicou na condição normal. Daí, nesse experimento, se eu não me engano, um dia ou dois depois, ocorreu uma chuva, mas não foi feita a irrigação nesse momento. Tá ótimo. Obrigada. Muchas gracias por la presentación. Yeah. Si no hay más preguntas, creo que vamos a seguir con nuestra... Sí, continuamos, Carla. A continuación, vamos a presentar a la doctora María Cristina Díaz, de la Universidad de la Frontera, Chile, con su presentación en nanotecnología y su aplicación en tratamiento de plaguicidas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, yo voy a tratar de resumir las actividades que se realizan en el área de pesticidas asociados a nanotecnología en el laboratorio de nanobiotecnología de nuestro centro CIBABA, ¿ya? Por lo tanto, no voy a remitirme a todas las otras actividades que hace este grupo, sin embargo, voy a solamente pasar un poco asociado a lo que son los pesticidas. Bueno, el principal problema y la ventaja que tenemos a estas alturas de la mañana es que ya muchos han dicho muchas cosas que son muy interesantes y por lo tanto ahora puedo pasarlo un poco más rápido. En el caso de Chile, nosotros tenemos un gran consumo de productos defensivos agrícolas o pesticidas en general, y sobre todo en la zona centro-sur de Chile, si ustedes observan acá, hay una gran aplicación de productos en el área de la fruticultura. Por lo tanto, nosotros vemos que ahí hay una gran posibilidad como para poder ver cómo tratar de utilizar otros tipos de moléculas que no sean los compuestos químicos tradicionales para poder usarlos para la producción agrícola en general. ¿Ya? En Chile en general tenemos un promedio de 4.2 kilogramos por hectárea. Sin embargo, en el área de la fruticultura eso es muchísimas más veces superior y causa tanto problemas por deriva cuanto problemas por contaminación puntual por estos productos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar la nanotecnología para fines agrícolas? ¿Ya? Primero que nada, recordar que hay una gran pérdida de productos agrícolas del orden de 13 a 14% justamente por o mala manipulación o productos que no son los adecuados, etcétera. Y como consecuencia, sobre todo en la agricultura extensiva, tenemos una gran cantidad de uso de productos, que a su vez, como ya se mencionó acá también, Gerson hizo una excelente presentación de cómo los microorganismos en general, tanto en el suelo como en otros ambientes, generan una resistencia que es necesario obviamente combatir. Bueno, también hay incremento en las enfermedades en los cultivos en general, sobre todo asociado al cambio climático, pérdida de la efectividad de los pesticidas y, obviamente, como consecuencia, la contaminación del suelo y del agua. Bueno, los nanomateriales o las nanopartículas en general, nosotros las podemos usar en la agricultura para varios fines. Nanofertilizantes, por ejemplo, nanopesticidas, como acaba de presentarnos Bruno, por ejemplo, o pesticidas también degradadores de los pesticidas, porque nosotros queremos que los pesticidas tengan un efecto, sin embargo, que ese efecto posteriormente sea minimizado para que no tengamos el problema de los pesticidas residuales en el ambiente. Bueno, eso nos llevaría a protección de cultivo, a control de fitopatógenos, por ejemplo, a estimulación del crecimiento vegetal, a la protección de los recursos hídricos y también del suelo.
Sin embargo, nos quedan ciertas interrogantes, como también se han ido planteando durante la mañana en este workshop, sobre qué pasa, por ejemplo, con la lixiviación de los metales que están asociados a las nanopartículas metálicas, ¿ya? Y si esto tiene o no un efecto de toxicidad en el suelo. Entonces, algunas de las incógnitas ya se han ido resolviendo, sin embargo, creo que todavía hay bastante. Bueno, la síntesis de nanopartículas metálicas puede ser realizada por varias vías, físicas, químicas o biológicas, y en el grupo de nanobiotecnología de nuestro centro se han focalizado en lo que es la formación de nanopartículas biogénicas utilizando hongos y plantas en general. Ahí hay muchos trabajos que están publicados, y cuando visiten nuestra página web, ahí van a poder encontrar todos estos artículos que presentan toda esta información. Y eso ha generado partículas metálicas biogénicas, principalmente de plata, de cobre y de oro, ¿ya? En el grupo, insisto, de nanobiotecnología ambiental. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta biosíntesis biológica o biogénica, como se llama? Es que no requiere el uso de solventes químicos, ¿ya? Quizás sería mucho más fácil comprar las nanopartículas, pero la gracia no es esa, ¿ya? Es un proceso simple de realizarse, y también nosotros usamos agentes naturales en general como para la actividad de estos nanopartículas, y además son más estables en el tiempo. Aquí están de los primeros trabajos, digamos, que se realizaron sobre la síntesis verde de nanopartículas, o también sobre los extractos, ¿no es cierto?, para la optimización en base a una metodología de superficie reemplazo. Entonces, básicamente son hongos y plantas los que se usan para la síntesis de las nanopartículas. Están todas caracterizadas, están claramente identificadas con todas las metodologías que usan rutinariamente en este tipo de laboratorio. Bueno, también nosotros tenemos un interés muy importante porque estamos asociados a un centro de recursos hídricos para la agricultura y la minería, en donde también nos preocupamos del tratamiento de las aguas residuales que puedan contener estos productos. Por ejemplo, en el caso particular del lavado de la fruta, de exportación, ustedes saben que Chile es un gran exportador de fruta, siempre quedan residuales de los productos que se hayan aplicado en la agricultura, y por lo tanto es necesario tratar esas aguas que tienen pesticidas residuales. Y eso nosotros lo podemos hacer a través de un sistema como el que se muestra acá, ¿no es cierto?, funcionalizando nanopartículas a través, asociado, digamos, a lo que es un fotocatalizador, y podemos obtener nanopartículas de óxido de titanio, óxido de zinc, de fierro y de plata, ya para el tratamiento de aguas contaminadas con pesticidas, también para antibióticos, metales, patógenos, etc. La gracia de este sistema de las nanopartículas magnéticas, como ya también se mostró acá en alguna de las presentaciones, es que nosotros al tratar el agua contaminada, ¿no es cierto?, eliminamos el pesticida en este caso particular, y podemos separar a través de un magneto o un imán, como le llamamos acá, y recuperar este material para poder utilizarlo nuevamente, ¿ya? Esta parte del trabajo está siendo desarrollada a través de la tesis de Wences Herrera, ¿ya? Entonces, la idea es funcionalizar estas nanopartículas con la finalidad de usarlas para lo que son aguas contaminadas con residuos de pesticidas en general. Bueno, aquí aparece, por ejemplo, cuál es el efecto de la funcionalización de estas nanopartículas. Básicamente es para incrementar su afinidad hacia los compuestos objetivos o hacia los compuestos algo en general, ¿ok? Y eso significa que va a tener una mejor eficiencia en la degradación o remoción de estas moléculas. Bueno, la generación de estas nanopartículas superparamagnéticas, en este caso de óxidos de hierro, ¿no es cierto?, como se observan acá, en el fondo pequeñas moléculas con propiedades magnéticas que son fáciles de separar, que esa es una de las gracias, digamos, para poderlo usar como tecnología de tratamiento de aguas residuales. Se recuperan fácilmente y tienen una actividad específica para cada molécula. O sea, yo puedo diseñar, dependiendo de las características del pesticida que quiero remover, yo puedo diseñar una nanopartícula paramagnética funcionalizada. Bueno, aquí se observa, por ejemplo, cómo la magnetita, que también obviamente la podemos usar para el tratamiento de aguas contaminadas con pesticidas, además estimula el crecimiento de las plantas y podemos tratar aguas residuales. Sin embargo, si nosotros vamos mejorando, ¿no es cierto?, a través de la magnetita en la presencia de plata,
la podemos usar de forma más eficiente para las mismas aplicaciones, y si lo funcionalizamos, ya sea con óxidos de titanio o con óxidos de zinc, asociado en este caso a placa, podemos mejorar todo lo que es el proceso de degradación de estos pesticidas, diseñadas especialmente para el tipo de molécula con el que se va a trabajar. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que ha sido el trabajo de Wense, en el cual, bueno, se obtienen las nanopartículas, ¿no es cierto?, se prueban específicamente con una, en este caso con un microorganismo, con una Chromobacter hispanicus, para ver cuál sería el efecto de cierta toxicidad que pudiera haber por parte de estas moléculas, ¿ok? Y después se prueba este sistema, en las dos figuras que aparecen acá, en relación a cómo sería la degradación de clorpirifos utilizando estas nanopartículas de plata. En el gráfico superior nosotros tenemos una concentración de clorpirifos de 25 miligramos por litro, y en el inferior tenemos una concentración de 50. El control, la línea naranja, ¿no es cierto? Y podemos observar que en relación a los controles, que sería la nanopartícula sola, digamos, en dosis 1 y en dosis 2, en relación también a la comparación con la presencia, en este caso, de la Chromobacter hispanicus, ¿ya? Aquí ustedes ven claramente la tendencia de cuáles son las mejores condiciones para la eliminación de clorpirifos. Normalmente tratamos de en el caso de, por ejemplo, de estas moléculas que van en aguas residuales, por ejemplo, de la fruticultura, son muy bajas concentraciones. Sin embargo, eso no quiere decir que esos pesticidas no deban ser eliminados porque no pueden llegar a los cuerpos de agua superficiales después. Bueno, y aquí otro ejemplo que forma parte de la tesis doctoral de Javiera Parada, en el cual se estudió la absorción y la disipación de la tracina en presencia de nanopartículas de cobre. Bueno, y se evaluó el efecto combinado de estas nanopartículas en unas muestras de suelo, y se vio el efecto en la disipación de los pesticidas y sobre el efecto en las comunidades microbianas, ¿ya? Ustedes pueden revisar este trabajo, es reciente, del año 2019, en donde se ve justamente cuál es el efecto y si acaso la presencia de estas nanopartículas de cobre incrementan o no el tiempo de vida media del producto en el suelo, que también es un efecto bastante importante que hay que evaluar. Bueno, aquí aparece un poco la vía metabólica de la degradación del clorpirifo, adaptada de este artículo, en el cual nosotros podemos llegar a la formación del principal metabolito del clorpirifo, que es el TCP, y también el dietilfosforotioasa, que son productos de degradación de la molécula. Entonces, tenemos nuestra molécula de clorpirifo en presencia de las nanopartículas de plata, y vamos viendo cómo se van rompiendo los enlaces hasta llegar a tener las dos moléculas, digamos, que son las que van a seguir después con el proceso de degradación de esta molécula. Bueno, la investigación que sigue realizando, en este caso a través de la tesis de Wense, significa que una vez que se obtienen estos nanopartículas paramagnéticas de óxidos de hierro, ¿no es cierto?, funcionalizadas, en este caso con titanio y en presencia de plata, la está utilizando para la evaluación del imidacloprid en términos de la degradación, y la idea es ver cuántos ciclos puede ser utilizada esta nanopartícula para poder remover, ojalá, concentraciones crecientes de los contaminantes. ¿Ya? Eso forma parte de lo que es la tesis de Wense-Herrea. Bueno, algunas de las conclusiones que nosotros podemos sacar es que las nanopartículas biogénicas metálicas se pueden obtener de diferentes materiales, por ejemplo, bacterias, hongos y plantas, con un menor efecto ambiental. Eso es importante porque nosotros sabemos que la síntesis química está ya bastante desarrollada, hay N productos químicos. Sin embargo, cuando nosotros queremos obtener nanopesticidas, por ejemplo, tenemos que pensar en el efecto ambiental. Los nanobiopesticidas son aplicados en mucha menor concentración comparada con los productos químicos comerciales, que esa es una de las principales ventajas de estos tipos de productos. No crean resistencia frente a las malas hierbas o a los contaminantes, a los patógenos y a otras pestes que afectan la producción. Esto lo mostró muy claramente Gerson en su presentación. Se pueden formular específicamente para la degradación de compuestos específicos, ¿ya?
Y obviamente la ventaja que tiene al caso de instalarlo en un reactor, por ejemplo, para degradación de aguas contaminadas, nosotros podemos recuperar y utilizar varias veces estos compuestos. Tienen menor efecto residual comparado con los pesticidas químicos, sin embargo yo puse un signo de interrogación porque yo creo que aquí todavía hay investigación que realizar a este respecto. Es necesario evaluar el comportamiento de estos compuestos aplicados a escala real, ¿cierto? Y evaluar sus efectos como nanobiopesticida, tanto como su efecto de toxicidad residual. Esto también lo comentó recién Bruno, ¿no es cierto?, que está haciendo algunos ensayos de campo, en el cual yo diría que aquí estamos bastante lejos de tener muchos resultados porque necesitamos efectivamente ver en el tiempo, bajo diferentes condiciones de ambiente, lluvia, calor, sequía, etcétera, cuál es el comportamiento real de estos compuestos a escala real. Y también es necesario evaluar el envejecimiento de estas moléculas, cómo quedan atrapadas en el suelo, ¿no es cierto? Y la lixiviación, que en el ambiente en general, por ejemplo, en relación a lo que es el suelo y las aguas residuales, especialmente en consideración con suelos de pH ácido. Nosotros en nuestro país, por ejemplo, tenemos suelos en el norte de Chile que son altamente alcalinos y sin embargo en el sur tenemos suelos ácidos, ¿ya? Y si nosotros estamos adicionando nanopartículas metálicas, por ejemplo, vamos a tener un problema de lixiviación en los suelos ácidos. Entonces, todos esos son todavía incógnitas que es necesario ir dilucidando en el tiempo, con ensayo a escala real o con lisímetros, etc. Y también es necesario preguntarse si es fácil, digamos, o económicamente viable obtener cantidades para aplicaciones agronómicas, ¿ya? También se comentó por ahí, por ejemplo, la formulación de los nanobiopesticidas con, por ejemplo, biosurfactantes para poder eliminar más fácilmente la molécula, pero también tenemos que pensar que no podemos dañar el efecto que en sí tiene el nanobiopesticida para proteger el cultivo. Entonces, yo diría que se ha avanzado muchísimo en todo esto, sin embargo, todavía nos van quedando algunas dudas, digamos, que como en toda investigación, siempre siguen existiendo, si no, terminaríamos nuestros proyectos. Tenemos que seguir investigando. Bueno, aquí les presento el grupo. Bueno, Olga, Gonzalo, Javiera, Edward, Paola, Nicolás, Carla, se me va el nombre, Marcela, Joelis y Wense, que son los dos más nuevos, digamos, que son los dos alumnos de doctorado que están trabajando con Gonzalo y con Olga. ¿Ok? Eso era todo lo que yo les tenía que presentar. Esto normalmente está asociado a fondos nacionales, como son los proyectos Fondesit, DIUFRO y el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, que nos financia, digamos, parte de nuestra investigación. También, obviamente, toda la plataforma de BioREN-UFRO, que tiene que ver con todo el área de microscopía y otro tipo de análisis de primera generación. Y aquí está nuestra página web, por si tienen alguna duda y quieren visitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Cristina, por su excelente presentación. A continuación vamos a dejar abierta la sala de preguntas por si alguien tiene alguna consulta para hacerle a la profe. Estamos esperando sus consultas. ¿Hay consultas por YouTube todavía? ¿No? No, hasta el momento no. No. Bueno, yo más que una consulta simplemente para complementar, porque como los tiempos son tan cortos, obviamente no se alcanza a decir todo lo que se hace, pero simplemente también para contar que nosotros trabajamos mucho con suelo y el efecto de las nanopartículas que lo mencionó Cristina, y mencionó un trabajo de Javiera, ¿no es cierto?, donde la degradación de atracina se había visto afectado, sin embargo las poblaciones microbianas no se habían visto afectadas. De ese trabajo que quedó igual, hay que seguir ahondando más en el tema porque queda, al parecer, pudiera ser que el cobre tuviera algún efecto en la absorción, posiblemente se forman complejos con la atracina y por eso también retrasa a lo mejor su degradación, pero eso no está completamente definido. Y además hemos realizado estudios también con respecto al efecto de las nanopartículas de cobre y su interferencia en la transferencia de genes, ¿no es cierto?, relacionados a la degradación de atracina y 2,4-D,
por ejemplo, y hay disminución de la conjugación de estos genes, pero eso fue más bien in vitro, porque es importante recalcar que en suelo es una matriz tan compleja que es muy difícil, o sea, no podemos comparar nosotros el comportamiento de la nanopartícula en el agua en el suelo, porque las interacciones que hay en el suelo es una de las matrices más difíciles de estudiar, así que en ese campo todavía yo creo que hay mucho por hacer, y yo creo que de muchas de las cosas que se han hablado acá, de la aplicación de nanopesticidas también, son aplicados de forma foliar y todo, y en el suelo quedan muchas incógnitas todavía por resolver, porque el comportamiento es totalmente inesperado, dependiendo también de los tipos de suelo, contenidos de materia orgánica, la misma nanopartícula, el core de la nanopartícula, de qué metal, etc. Eso era más que nada para complementar un poco. Exacto, por eso que yo les invito a que visiten la página web donde están todas las publicaciones del grupo de Nanobiotecnología Ambiental, porque efectivamente en 15 minutos es muy difícil el trabajo, reflejar el trabajo de muchos años en el fondo, ¿ya? Venga, pregunta. ¿Consulta? Pergunta, pessoal, pergunta no YouTube. Comentários. En YouTube creo que hay una pregunta. Carla. Sí, ahora sí. Gracias por la presentación, doctora. Quisiera consultar desde su experiencia, ¿cuáles son los principales hitos a batir en la aplicación de nanoestructuras sobre el medio ambiente? Es la pregunta de Nicolás Hoffman. Bueno, yo creo que Gonzalo, y en las conclusiones que yo coloqué ahí, están justamente los desafíos que vienen hacia adelante, y Gonzalo también complementó súper bien justamente cuáles son los efectos que nosotros tenemos que evaluar, pero yo insisto un poco que nosotros tenemos que ir hacia lo que es el mundo real, es decir, la interacción en el suelo. Como bien dijo Gonzalo, es un ecosistema tan complejo. En el caso, por ejemplo, de los suelos nuestros, que tenemos una cantidad de arcillas alofánicas que tienen una gran capacidad de absorción, sin duda esas arcillas van a atrapar tanto el pesticida cuanto el core del nanocompuesto, por ejemplo, si lo quiero usar nanopesticida, ¿ya? El pH del suelo es fundamental, porque yo mejor le estoy agregando cobre y nosotros tenemos suelos ácidos, y si nosotros le agregamos cobre al suelo ácido, el cobre va a lixiviar. Entonces, a lo mejor el efecto de la nanopartícula asociada al pesticida no va a ser efectivo debido justamente a ese problema de la lixiviación de los metales en suelos ácidos, ¿ya? Y en términos, yo diría que de la otra área, que sería de tratamiento de aguas residuales contaminadas con pesticidas, básicamente es ver cuál es la mejor tecnología y cómo podemos nosotros optimizar un proceso para que se traten volúmenes grandes de agua. Porque cuando hablamos de tratamiento de efluentes, por ejemplo, de aguas residuales, estamos hablando de enormes volúmenes, ¿ya? Y eso tampoco es fácil. Entonces también tenemos que tener las nanopartículas, si las vamos a hacer biogénicas, bueno, vamos a tener cantidad suficiente en las concentraciones que necesitamos para poder hacer. Nosotros ya nos hemos reunido, por ejemplo, con algunas empresas, y la primera pregunta es, ¿cuánto están produciendo? Y ahí uno dice, wow, ¿cuánto estoy produciendo? Un par de gramos, ¿ya? Entonces hay muchos desafíos que justamente forman parte de todo lo que es los investigadores que estamos presentes en este workshop, que entre todos tenemos que ayudar a ir resolviéndola, ¿okay? Cristina, ¿me escucha? Ala. Como, porque nós outras, quando vamos publicar síntese biogênica de nanopartículas, às vezes temos um pouco de crítica de não controlar a entidade biológica. Então, que o extrato vegetal ou de hongo é distinto de uma síntese para outra, então, muitas vezes o método não é robusto. E como que vocês respondem a isso? Porque é o tipo de pergunta que fazem para mim.
Sim. Que a síntese química são reagentes controlados que se compra, que tem massa molecular, pero agente biológico es distinto. Sí, mira, bueno, esa pregunta de hecho se la hicieron a Gonzalo una vez que presentó un proyecto, ¿te acuerdas, Gonzalo? Justamente de dónde iba a sacar los extractos vegetales. No sé si quieres complementar, Gonzalo, sería interesante. Sí, es que esa vez cuando presentamos el proyecto nos decían que cómo íbamos a lograr mantener o trabajar, ¿no es cierto?, con un stock suficiente o en el tiempo para lograr que una nanopartícula sea la misma, siempre durante el tiempo, mantener, porque el extracto vegetal puede ser que no sea homogéneo siempre, que no tenga el mismo contenido de compuesto. Por eso finalmente tuvimos que trabajar con nanopartículas sintetizadas de forma química. Sí. Sí, y hay otro aspecto que no se considera mucho, que tiene que ver, por ejemplo, con, en el caso de Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el que autoriza todos los productos que se aplican como pesticidas en general, nunca se fijan en que esos pesticidas tienen una enorme cantidad de compuestos que son contaminantes dentro del cadmio, inclusive cobre y otra serie de productos, y sin embargo cuestionan la pequeña aplicación que uno debería hacer, por ejemplo, de una nanopartícula, ¿ya? Entonces, tenemos igual como explicaba por ahí también alguien sobre la Anvisa, el mismo problema, o sea, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero, que pudiera autorizar los productos, se hace todos esos cuestionamientos pero van a incorporar cobre, y yo digo, bueno, en el norte de Chile está lleno de cobre, y no hay ningún problema, ¿ya? Pero el arsénico que viene en los pesticidas formulados, el cadmio, todos los elementos, mercurio que viene en una serie de compuestos que son mucho más tóxicos que lo que puede ser una nanopartícula, ¿ya? Siempre hay como un rechazo a lo nuevo en general. Eso es lamentable, la sensación que tenemos. Sí. Muchas gracias por sus respuestas. Ok, gracias a ustedes. Gracias a la organización. Gracias, Cristina. Continuando con las presentaciones, que nos quedan nuestras dos últimas presentaciones, vamos a continuar con Isabela Martins, de la UFABC de Brasil, que presentará la ponencia titulada Iron Oxide Nanoparticles Coated with Chitosan Containing Ascorbic Acid for Biomedical Applications, Synthesis, Characterization and Toxicity. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, buenas tardes. Qué bueno, un momento. Oi, Isa. Oi, Amélia. Escuto. Eu vou... Pode subir a apresentação. Tá. Eu confirmo com você a hora que ela aparecer. Ah, estou vendo o seu rosto. Tá. Ih, que estranho. Não é. Agora, acho que está... Agora vai. Acho que agora vai. A minha ideia tem como desligar o vídeo só para não travar mais o computador? Tem. Aqui embaixo, sabe? Tá vendo? Aí, Gonçalo tirou. Isa? Eu tô aqui, mas ainda me vê? Eu vejo o seu rosto, mas não subiu a apresentação. Ai, meu Deus. Aqui aparece a apresentação para mim. Você tem que compartilhar a tela. E agora? Aí, Isa, apareceu. Se puede. Coloque agora no modo apresentação. Isso, está carregando. Uhum. Apareceu? Sim, perfeito, Isa. Boa apresentação, obrigada. Obrigada. Então, boas tardes a todos, or good afternoon, everyone. Today I come to present a part of the work that was part of my master's.
The present work is entitled as iron wax nanoparticles coated with chitosan containing ascorbic acid for biomedical applications, synthesis, characterization, and toxicity, guided by the teacher Amedea Barão Seabra. Não está passando a Amedea. Agora. The nanoparticles based on iron have in their base composition generally a metal directly linked to an iron oxide. These nanoparticles can be used in the solid state, such as magnetite or magnemite nanoparticles, and in the liquid state, such as a fluid iron. As they are versatile materials, they can be superficially functionalized by the additions of functional groups, and superparamagnetic iron oxide nanoparticles, also known as spions, can be known as magnetite, magnemite, and hematite, because they are magnetic nanoparticles and they have a great versatility for different applications, and like controlled drug transport, diagnostics, hyperthermia, treatment against cancer, magnetic resonance, such as contrast agents, and remediations of contaminated soil and water. These applications are possible due to a peculiar characteristics of these nanoparticles, such as their superparamagnetic at room temperature. Superparamagnetic at room temperature means that my nanoparticles are able to be guided by an external magnetic field. However, when removing the external magnetic field, these nanoparticles return to their initial resting state without residual magnetization. And here I briefly bring the scientists covering functionalization and characterizations of these nanoparticles. These spinos were synthesized by the chemical method of co-precipitation of iron salts 2 and 3 to obtain a suspension containing iron oxide nanoparticles. The co-precipitation method is a simple method that usually occurs in aqueous solution under room temperature, atmosphere, and pressure, besides having low cost. This is more important. After synthesizing the spions, it is of great importance to coat these nanoparticles. In this case, spions were coated with the biopolymer chitosan in yellow, brings spions biocompatibility, avoiding biodegradation and aggregation, besides promoting antimicrobial action and having low cost. After coating spions with chitosan, we used a mold drug to bring a functionalization to nanoparticles. The drug chosen was ascorbic acid, which is a potent antioxidant and participates in several biological processes in our body, in addition to avoiding reacting oxygen species. Here I bring some images of what nanoparticles looks like. And here an overview of what spions are coated with chitosan and functionalized with ascorbic acid. From the characterizations of the nanoparticles synthesized with and without coating by dynamic light scattering,
we observed an average hydrodynamic size for spions without coating of 287 nanometers and a Z potential of minus 30 millivolts, and an average hydrodynamic size of 54 nanometers for spions coated with chitosan and ascorbic acid, indicating the decrease in the size of the nanoparticles with a polydispersivity under indicated good system stability and with a negative zeta potential, indicating the presence of the drug, in this case ascorbic acid, on the surface of the spion. Atomic force microscopy demonstrates the spherical morphology for spions uncoated and coated with chitosan and ascorbic acid, presenting respectively a size of 51 nanometers and 67 nanometers, indicating the presence of the layers of chitosan and ascorbic acid with the increase of size. Through X-ray diffractions, we can observe diffractographic patterns similar to the crystalline structure of iron ox nanoparticles with a cubic centered phase, even after the coating and functionalizations of the spions. In the Fourier transform infrared spectroscopy, showed that the coated spions were able to be functionalized with the chitosan biopolymer and the ascorbic acid drug, indicated by the functional groups of each materials in the red spectrum. The magnetization analysis showed that spions have superparamagnetic chambers at room temperature, and in this case 300 Kelvin, even after functionalizing them with chitosan and ascorbic acid. Still, it showed a very close blocking temperature even after the spions are coated. Through in vitro analysis using the vertical diffusion cell, also known as Frank cell, it was possible to observe that the coated spions were able to load the mold drug and in a period of 48 hours to carry out its release sustainably from a 25 hours period. But the same cannot be observed for free ascorbic acid. The percentage of ascorbic acid released can be seen in this graph, indicating that in 24 hours the functionalized ascorbic acid in the spions released less than 4% of the drug, while more than 8% of free ascorbic acid was released before 10 hours of experiment. The cytotoxic assays with breast adenocarcinoma tumor cells against spions with and without coating and functionalization with a drug, and demonstrating the dose of 500 micrograms per ml, initially did not demonstrate a significant reduction in cell viability or dose response, indicating it's a good compatibility for biomedical applications. And these data made it possible to develop an article which includes some collaborators. See here. Thank you for your attention.
Conseguem me escutar? Oi, Isa. Yes, Obrigada. okay. Sim. Sim, perfeito. Parabéns. Carla, ¿consultas acá en Zoom o por No el me chat? No sé ¿Cómo? qué le pasa a mi Zoom. Ay, sí, que tenía problema. Sí. Is there any questions? Okay, we have one here. Joseph Edward Govan, how do you prepare the spions for AFM analysis? Carla? É Carla? Sí. Sim. Nice to meet you, Carla. Essas nanopartículas, as ions, elas, geralmente, nós armazenamos ela em forma de pó. Nesse caso, para preparar a amostra para o AFM, nós ressuspendemos o material final, no caso são as ions em forma de pó, e nós fazemos uma diluição para que essas nanopartículas não fiquem muito concentradas e também não fiquem em pouca quantidade, em pouca concentração na placa de silício. Ok, muito obrigada. A pergunta era da Joseph Edward Govan. Era dele. ¿Tem alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Hay más consultas? Creo que no. Oh. Bueno. Ok. Bueno, entonces para finalizar este excelente mañana, ¿no es cierto?, de presentaciones, vamos a terminar con la presentación de un excelente investigador y muy amigo de nosotros también, el doctor Martín Fernández Baldó, de la Universidad de San Luis, Argentina, quien va a presentar síntesis y caracterización de nanomateriales como plataformas de inmovilización de biomoléculas en el desarrollo de biosensores. Aplicaciones. Muchas gracias, Martín, nuevamente te agradezco que haya cedido parte de tu tiempo, sé que está muy ocupado en la universidad con muchas cosas, aparte de científica y administrativa, y para poder participar, ¿no es cierto?, y compartir con nosotros y con todos los participantes acá de sus experiencias allá en la Universidad de San Luis. Así que en nombre de... Muchísimas gracias, Gonzalo, a vos y a todos los organizadores, a Medea, la doctora Olga, Cristina, muchísimas gracias, un honor estar acá con ustedes y poder compartir este evento tan importante, en esta virtualidad que nos toca vivir en estos tiempos. A ver, ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto, Martín. Bueno. Tienes que ponerle modo de presentación nomás, ahí, eso. Perfecto. Bueno, a modo de introducción, las tendencias que tiene la química bioanalítica moderna hoy en día es desarrollar metodologías de análisis, las cuales presentan cada vez más exigencias, y bueno, una de las exigencias es tratar de desarrollar metodologías que tiendan a ser cada vez más pequeñas, automatizadas y por supuesto económicas y simples. En ese sentido, en el grupo en el cual desarrollo mis tareas científicas, desarrollamos lo que se denominan biosensores o sensores bioanalíticos, que son instrumentos analíticos de análisis que transforman procesos biológicos en señales eléctricas u ópticas y permiten de esta forma la cuantificación de un analito determinado en una muestra. En cuanto a la clasificación de los mismos, lo podemos clasificar según la naturaleza del bioreceptor, en biocatalíticos, de bioafinidad y biomiméticos. Según el método de inmovilización que se utiliza, puede ser por inmovilización utilizando métodos físicos o químicos, y según el sistema de traducción empleado, tenemos los termométricos, los piezoeléctricos, nanomecánicos,
ópticos y electroquímicos. A su vez, según la naturaleza del bioreceptor, podemos utilizar como bioreceptor mitocondrias, tejidos o enzimas. En el caso de los de bioafinidad, ácidos nucleicos, receptores o anticuerpos. Y en los biomiméticos, el caso de aptámeros. Bueno, según los métodos de inmovilización que tenemos, podemos inmovilizar al biosensor a través de diversas estrategias, por ejemplo, atrapando lo que nos interesa atrapar por inclusión, por atrapamiento, por retención o por absorción, y los métodos químicos que son los más utilizados y que particularmente utilizamos en nuestro grupo, son los de capa intermedia, enlace covalente y sobre todo el tema del entrecruzamiento, que son los agentes que más utilizamos cuando tratamos o nos dedicamos a inmovilizar alguna biomolécula, por ejemplo. Bueno, también se los puede clasificar en heterogéneos y homogéneos. Nosotros utilizamos los heterogéneos. Ellos, a su vez, se subdividen en ensayos de tipo competitivo y no competitivo. Los competitivos son aquellos que, por ejemplo, en el caso de los inmunosensores, compite algún grupo de anticuerpos por un antígeno determinado. Y los no competitivos, que son los que en la mayoría de los dispositivos estos se utilizan, es, por ejemplo, en una nanoplataforma puedo fijar un antígeno, un anticuerpo. En este caso, sale en el esquema que se inmoviliza un antígeno. Luego ese antígeno es de alguna manera reconocido por un anticuerpo monoclonal específico, el cual posteriormente es reconocido por un anticuerpo, por un conjugado enzimático marcado, por ejemplo, con una enzima, y bueno, eso nos da una señal que se puede cuantificar en el traductor que uno está utilizando. En cuanto a la parte de traducción empleada, que se acoplan a este tipo de metodologías que se desarrollan, nosotros particularmente en nuestro grupo utilizamos traductores de tipo electroquímico, que son específicamente detectores amperométricos, que miden una intensidad de corriente eléctrica, u ópticos, y utilizamos en este caso un detector de fluorescencia, que emite fluorescencia, en este caso fluorescencia inducida por láser. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver los nanomateriales con los biosensores, y tienen mucho que ver porque, bueno, nosotros recordamos, digamos, que lo que es un nanomaterial son todos aquellos que presentan algunas de sus dimensiones inferiores a 100 nanómetros. ¿Y qué es lo que nos sirve de la parte de un nanomaterial? Es que a medida que va reduciendo su tamaño, como ustedes saben, va cambiando sus propiedades de la materia, y bueno, podemos llegar a tener diferentes materiales con diferentes propiedades. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de esas propiedades? Y bueno, propiedades magnéticas, propiedades que tengan alguna particularidad que a nosotros nos permita poder de alguna manera utilizarlo como nanoplataforma, sobre todo para inmovilizar biomoléculas, como les comentaba recién, y poder jugar de alguna manera con esos nanomateriales y utilizar los beneficios que tiene la química para poder modificar de alguna manera su superficie. Y de esa manera poder acoplarle o unirle alguna biomolécula. Entonces, bueno, lo que nos interesa particularmente también, además de eso, de jugar químicamente con ellos, es utilizar las ventajas que tienen, porque tienen una relación de superficie-volumen muy elevada, y eso nos permite poder desarrollar metodologías que tengan mayor sensibilidad, logrando detectar bajas o pequeñas concentraciones de un analito determinado. Bueno, en cuanto a la síntesis de la forma, digamos, que sintetizamos nanomateriales en nuestro laboratorio, tenemos dos vías: la química, que es la que frecuentemente más utilizamos por los beneficios que nos da este tipo de vías, pero también hemos utilizado y estamos utilizando en algunos trabajos específicos, más que nada en nanotecnología aplicada, los métodos biológicos, y a su vez particularmente dentro de estos, aquellos que tienen que ver con la parte de microbiología, o sea, síntesis microbiológica, y síntesis también a partir de algunos extractos de plantas.
Bueno, estos nanomateriales, como les digo, tienen infinita cantidad de propiedades que nos permiten a nosotros poder de alguna manera incorporarlos a nuestras metodologías, a nuestros biosensores y poder de esa manera utilizar todos los beneficios que nos brindan y bueno, los que elegimos para con nuestros desarrollos, generalmente presentan buena estabilidad química y térmica. Tratamos de trabajar con nanomateriales que no sean tóxicos o dentro de lo posible que presenten el menor riesgo para el operador, que sean fáciles de sintetizar y también de modificar, que es lo que más nos interesa a nosotros cuando los utilizamos y los incorporamos a nuestros inmunosensores. ¿Y cómo los incorporamos? Los solemos incorporar a través de fijándolos en un canal central, por ejemplo, un microchip, si utilizamos algún dispositivo que lo acoplamos a sistemas de detección electroquímica para modificar algún electrodo de trabajo particular y de esa manera utilizar este beneficio de aumentar el área de superficie para tratar de desarrollar metodologías que sean cada vez más sensibles y que podamos competir de alguna manera con las metodologías de referencia que se utilizan para algún analito en particular. Bueno, en cuanto a nuestras aplicaciones, estamos divididos en dos, por lo menos en la línea que yo me encuentro, en dos grandes áreas. En el área de salud, venimos trabajando con desarrollo de biosensores aplicados a marcadores tumorales. En este sentido, hemos desarrollado varios biosensores, e inclusive en colaboración con Gonzalo, con Olga, para aplicarlos a la detección temprana de algunos marcadores relevantes en cuanto a cánceres de tipo epitelial, sobre todo trabajando en el cáncer de mama y colon rectal. También actualmente estamos trabajando en algunos desarrollos vinculados en marcadores cardíacos, en marcadores ambientales como glifosato. También hemos desarrollado biosensores. Hemos desarrollado nanomateriales y los hemos aplicado, en esto va en el sentido de lo que le decía de nanotecnología aplicada, a unas membranas de nitrocelulosa, que hemos incorporado algunos nanomateriales sintetizados por síntesis microbiológica a partir de dos levaduras inocuas como el Cryptococcus laurenti y la Rhodotórula glutinis, y hemos logrado unos filtros, digamos, de nitrocelulosa que nos ha permitido poder potabilizar agua. Esos mismos nanomembrana es colocada en un filtro que hemos hecho dos tipos de filtros, uno basados en resina y otros que estamos trabajando actualmente en el marco de un proyecto que nos hemos presentado aquí en Argentina, que se llama Argentina contra el Hambre, que tenemos pensado desarrollarlo a través de la impresión mediante el uso de impresora 3D. También hemos desarrollado biosensores aplicados al diagnóstico de la enfermedad de algunas parasitosis, como Chagas, como toxoplasmosis. Actualmente estamos desarrollando una tesis doctoral de un tesista que está abocada particularmente a la toxoplasmosis congénita y a la toxocariosis. También hemos desarrollado biosensores para determinar clenbuterol en pelos de vaca. Aquí en Argentina, como ustedes saben, tiene es muy amplio, digamos, los criaderos que hay de la parte bovina, y bueno, cada vez hay más productores que lamentablemente utilizan este tipo de anabólicos para aumentar el crecimiento de estos animales, y bueno, era necesario empezar a investigar un poco sobre el tema y logramos desarrollar una metodología que detectaba este principal anabólico en el pelo de la vaca sin la necesidad de tener que sacarle sangre, como habitualmente se utiliza la forma de extracción y de cuantificación de este anabólico cuando hacen los controles, ¿no? También en nuestro país tenemos una serie de pesquisas neonatales que también hemos desarrollado algunos sensores relacionados con el hipotiroidismo congénito.
de esta manera cuantificando tirotrofina. Estamos desarrollando una tesis y en eso les voy a hablar un poquito en uno de los trabajos aplicada aspergilosis invasiva. Y bueno, en la parte de agroalimentos tenemos algunos nanomateriales que sintetizamos y que aplicamos a algunas enfermedades frutícolas que son comunes en algunos países de Latinoamérica, generalmente producida por varios hongos como Botrytis cinerea, Aspergillus faxum, algunas especies de Rhizopus, Alternaria, etcétera, y que bueno, esto está muy vinculado a un trabajo que hicimos con el doctor Nelson Durán en una de mis estadías postdoctorales por allá por el año 2011. También unas nanopartículas de plata que habíamos obtenido también a nivel biológico, la hemos incorporado a papeles de embalaje de algunas frutas, esos papeles sulfitados, azules, también hemos hecho ese tipo de trabajo. También hemos desarrollado biosensores y en esto en particular un biosensor que se realizó a escala portátil para detectar ciertas micotoxinas, sobre todo la ocratoxina A, que presenta para los argentinos un gran problema cuando tienen que exportar, sobre todo los productores vinos a Europa. Ustedes saben que en la Unión Europea esta micotoxina está, como otras también, están totalmente legalizadas y legisladas, y por lo tanto no se puede exportar ningún tipo de producto que presente una concentración determinada de cada una de estas micotoxinas. Bueno, en ese sentido pudimos desarrollar un sistema portátil en el cual el productor de vino, con una sola simple gota de vino, sabía si excedía ese límite permitido o no, de acuerdo a la legislación europea. También hemos desarrollado biosensores para algunas bacterias que producen algunas enfermedades en el sur de la Argentina a nivel de las almendras y de las nueces, y bueno, y también en algunos contaminantes ambientales de suelos también. Particularmente hoy les voy a comentar dos trabajos que tenemos últimos, digamos, en vía de publicación, uno publicado en el transcurso de este mes. El primero de ellos es relacionado con la detección de galactomananos, con un inmunosensor que se basó en nanopartículas magnéticas y que se detecta este polisacárido en muestras de suero humano. Esto tiene que ver mucho con una estadía postdoctoral que hice en el 2012 en el Instituto Genio de Investigación contra el Cáncer, que se encuentra en España, en Granada específicamente. Y en ese momento la preocupación de los investigadores era que se estaban muriendo muchos pacientes inmunocomprometidos, y que bueno, que muchas veces en la causa de muerte ponían que era tuberculosis o que era algún tipo de cáncer de pulmón ya diagnosticado hacía unos años, o que tenía alguna fibrosis pulmonar, o alguna EPOC, o alguna afección de alguna manera pulmonar. Entonces en el certificado de defunción de esos pacientes ponían que había compromiso respiratorio. Bueno, se empezó a estudiar y se vio que por ahí era muy impreciso basarse en una ecografía, por ejemplo, o en alguna radiografía de pulmón, y dar con especificidad algún diagnóstico de algún paciente que sea inmunocomprometido, que además tenía cáncer o diabetes o alguna patología de base, y sin algún estudio previo, todos por ahí tenían la misma causa en común, que era la fibrosis, el EPOC, cáncer de pulmón avanzado y demás. Y se vio que un 30% de esos pacientes eran mal diagnosticados y que en realidad estaban muriendo por una infección intrahospitalaria producida por el hongo Aspergillus, que es a esto lo que nos basamos y es lo que se llama aspergilosis invasiva. Entonces, un grupo de franceses en ese momento, en realidad se habían adelantado y un año anterior habían
visto de alguna manera que este hongo, a medida que empezaba a invadir el tejido pulmonar, liberaba un polisacárido, un componente de la pared celular, que se llamaba galactomanano. Lo liberaba a la sangre, ¿no es cierto?, de los pacientes. Y qué casualidad que también, estudiando todo esto, este galactomanano solamente pertenece al género Aspergillus y no a ningún otro género de hongo. Entonces, hacía más interesante este metabolito o este polisacárido que se liberaba para el diagnóstico. Entonces, estos franceses rápidamente se pusieron a investigar y desarrollaron el único que actualmente es el kit, un kit de ELISA diagnóstico en suero de pacientes. Bueno, mucho se estaba hablando de galactomanano, ya en España en el 2011 muchos grupos de investigación empezaban a estudiar este tema, pero lo cierto era que en España no había ningún grupo de investigación que desarrollara metodología, por lo menos en el instituto que estuve yo. Cuando regresé, por supuesto que me traía toda la batería de galactomananos, de muestras y demás, y bueno, encaramos un proyecto de investigador joven aquí en la Argentina, y empezamos con una tesina de grado, de la bueno, en ese momento era estudiante Sofía Piguillén, y luego continuamos una vez que se recibió de licenciada en química, continuamos con el doctorado, y bueno, actualmente está finalizando sus estudios doctorales, y nos hemos dedicado a desarrollar algunas metodologías con respecto a esta particularidad y a esta enfermedad que era necesaria poder poner a disposición de la sociedad o de la parte de salud, metodologías nuevas que pudieran competir también con este único ELISA comercial que había desarrollado hasta el momento. Uno de estos trabajos, que es este último que todavía está en vías de escritura, Sofía lo que hizo fue sintetizar nanopartículas magnéticas por un método de coprecipitación, que son de ferrita de cobalto específicamente. Bueno, utilizó dos precursores, una vía química, que se los muestro ahí, y luego, una vez que estaban sintetizadas, se procedió a como les digo, una funcionalización de la superficie de las mismas, y para ello se utilizó el aminopropil trimetoxicilano, que lo utilizamos mucho para luego inmovilizar el canal central de nuestro dispositivo. Bueno, algunas de las caracterizaciones que se realizaron, se las muestro acá, que son por microscopía electrónica de barrido con esos resultados, y por rayos X vimos los picos de cobalto, de hierro y de oxígeno que caracterizaban a este tipo de nanopartículas. Luego lo que hicimos fue, mediante este agente de entrecruzante, glutaraldehído, hacer uniones covalentes de estas nanopartículas funcionalizadas con el anticuerpo monoclonal antigalactomanano, e hicimos un estudio de FTIR, de infrarrojo, para compararlo, qué diferencia había, digamos, entre el anticuerpo solo y el anticuerpo monoclonal unido a su vez a las nanopartículas magnéticas. Bueno, ahí tienen los diferentes picos y espectros en donde se podían caracterizar los diversos grupos funcionales que tenían los dos espectros que salen ahí, que se pueden observar abajo, con todo lo que son los grupos funcionales correspondientes a los carbohidratos de los polímeros, a los amidas de tipo 1, de tipo 2, a la unión hierro-cobalto, y a la parte de la unión metal-oxígeno en espacios tetraédricos y octaédricos. El inmunosensor que desarrollamos nosotros en este sentido estuvo unido o acoplado de alguna manera a un microscopio fluorescente invertido, que estaba a su vez conectado a un detector de inmunofluorescencia inducida por láser. El dispositivo fue realizado con un material plástico en este caso, en el cual se desarrollaron los diversos microcanales, que es por donde ingresan los diversos reactivos y muestras. Tenemos un microcanal, un dispositivo en T, digamos,
en donde el microcanal central es el que va recto y el perpendicular son los canales accesorios. En un primer momento lo que hicimos fue inyectar con la ayuda de un sistema automatizado de microjeringas que disponemos en el laboratorio, nuestras nanopartículas, que acuérdense que tenía el polímero que lo va a hacer de alguna manera unirse con la ayuda de un magneto interno, imán, también le decimos aquí en Argentina, al canal central y mantenerlo de alguna manera fijo de esa manera. Entonces inyectábamos este complejo, digamos, luego posteriormente, como les dije, con un imán externo reteníamos las nanopartículas con el anticuerpo monoclonal antigalactomanano. Posteriormente inyectábamos muestras de suero de pacientes. Posteriormente el conjugado enzimático, que se encuentra conjugado con una enzima, que es la peroxidasa picante de rábano en este caso. Luego inyectábamos un sustrato que se utiliza y que lo utilizamos comúnmente en el laboratorio para generar un producto fluorescente, el cual se puede ver ahí, que se excita a 661 nanómetros y emite la señal fluorescente a 585. Bueno, eso da una señal fluorescente que se puede cuantificar. Ese es más o menos el procedimiento para que ustedes tengan en cuenta. Nosotros obtuvimos una curva de calibrado que tiene estos resultados, con un índice de regresión lineal, un coeficiente de regresión lineal tendiendo a 0,997, con un rango lineal en estas concentraciones hasta 5. Luego hicimos ensayos intradía e interdía, obteniéndose coeficientes de variación bastante adecuados para este tipo de metodologías. Y bueno, correlacionamos o validamos de alguna manera nuestra metodología frente a este famoso ELISA comercial que habían desarrollado los franceses, y obtuvimos una pendiente cercana a 1, lo cual nos indica que se pueden correlacionar perfectamente nuestra metodología con el ELISA comercial. Y bueno, una vez que comparamos los resultados en cuanto al límite de detección, logramos disminuir bastante con nanotecnología aplicada en este dispositivo el límite de detección obtenido frente al ELISA comercial. Y en cuanto a las conclusiones de este trabajo es que, bueno, logramos desarrollar un novedoso inmunosensor acoplado a fluorescencia inducida por láser. Se basó en la incorporación de estas nanopartículas magnéticas en el dispositivo microfluídico y sirvió para la sensible cuantificación de galactomananos en muestras de suero humano. Por otra parte, estas nanopartículas fueron retenidas mediante el uso de un imán externo y fueron utilizadas como una excelente nanoplataforma de inmovilización de biomoléculas. Por otra parte, también, comparado con el ELISA, logramos acortar los tiempos total de análisis, con un tiempo de 34 minutos comparado con 120 minutos que lleva el ELISA comercial. Y por último, esta metodología propuesta puede llegar a abrir un interesante campo de investigación para el diagnóstico clínico, sobre todo de pacientes que están inmunocomprometidos o que tienen alguna patología de base y que muchas veces son mal diagnosticados. Otro trabajo, otra aplicación que les quería comentar, también siguiendo con la línea de estas nanopartículas magnéticas que habíamos sintetizado químicamente, es una plataforma biosensora que logramos desarrollar para el diagnóstico temprano y fiable de enfermedades cardíacas mediante la detección de algunos marcadores de relevancia clínica. Este trabajo se hizo como parte de investigación también de la licenciada Sofía Piguillén, que tuvo la posibilidad de viajar el año pasado a través de una beca de la Fundación Carolina a España. Allí estuvo en el laboratorio dirigido por el doctor José Manuel Pingarrón, un investigador muy reconocido en el ámbito de los biosensores y de la parte de electroanalítica.
Bueno, con él había un proyecto muy grande que ellos lo que están haciendo es tratar de desarrollar una plataforma que sense varios marcadores a la vez y sobre todo que también pueda ayudar de alguna manera a un estudio de un catéter un catéter terapéutico que ellos han desarrollado en el laboratorio, y una de las formas de evaluarlo es a través de esta plataforma. La idea de este tipo de plataformas es tratar de hacer o desarrollar, si bien tiene varias etapas del proyecto, es tratar de desarrollar una plataforma que incluya al menos varios marcadores cardíacos, y bueno, que eso sea portátil, que sea un dispositivo portátil que los enfermeros, los médicos lo puedan utilizar en una sospecha de un infarto agudo de miocardio o de una enfermedad coronaria o de una insuficiencia cardíaca en el momento que se lo lleva al paciente en la ambulancia. Entonces, lograr desarrollar una metodología de esa implicaría poder llegar al hospital ya con un diagnóstico, y llegar con ese diagnóstico implica muchas veces salvarle la vida a un paciente. Yo creo que este proyecto representa algo muy importante para la salud pública, y ojalá que se pueda seguir investigando porque es muy, muy interesante. Bueno, Sofía, en su estadía, ella lo que hizo fue, hay una lista aquí de biomarcadores cardíacos que se proponen, digamos, en el proyecto. Por supuesto que en su estadía no alcanzó a estudiar muchos de ellos, por supuesto, y en la estadía que hizo, estudió profundamente un solo biomarcador y comenzó a estudiar otro que, bueno, que en el tiempo que ella llegó, a fin del año pasado hasta el día de la fecha, se ha logrado poder estudiar otros más. Así que bueno, en esa estadía, siguiendo con el protocolo, digamos, de síntesis del mismo tipo de nanopartícula magnética que habíamos explicado mediante la metodología química de síntesis anteriormente en el trabajo anterior, ella lo que hizo en su estadía fue desarrollar un protocolo para la determinación de galectina 3. En este sentido, bueno, este fue el protocolo que ella desarrolló. Se colocaban nanopartículas magnéticas carboxiladas en tubos Eppendorf, se lavaba con un buffer ácido 2-etano sulfónico, se agitaba, luego se activaba esa nanopartícula utilizando una solución de carboimida, succinimida, que es para activar los grupos carboxilo de esas nanopartículas, siempre con agitación, durante 25 minutos a temperatura ambiente. Luego se incubaba con un anticuerpo de captura específico para galectina 3, luego se lavaba, posteriormente se volvía a incubar, y se incubaba en este sentido con un buffer de bloqueo, luego se lavaba nuevamente con el buffer, se incuba con la solución del biomarcador en el buffer de bloqueo, se vuelve a lavar, se incuba con el anticuerpo que ya va a detectar, como muestra el esquema, ya sería el anticuerpo de detección, se vuelve a lavar, se incuba ya con el conjugado enzimático, que está conjugado con streptavidina, perdón, es un conjugado enzimático streptavidina con la enzima peroxidasa de rábano picante también. Y bueno, lo que hizo fue ir optimizando todas estas etapas de este esquema que les estoy presentando. Ella fue optimizando los tiempos para galectina 3. Luego se volvía a lavar con el buffer de bloqueo, se resuspendía estas nanopartículas en el buffer ya de medida, que es buffer fosfato salino, y luego se medía en un electrodo de tipo impreso, que son como esos que se muestra ahí, son electrodos que se imprimen, que son de láminas impresas con electrodos de carbono en este caso. O también se pueden llamar screen printed electrodes, que son serigrafiados, también se llama, que bueno, que todos están impresos con una tinta determinada, que puede ser de diferentes materiales. Bueno, ella optimizó las variables, como le dije, con las diferentes etapas que ella propuso en este esquema de análisis para este biomarcador específico.
y con los valores que fue seleccionando. Obtuvo una curva de calibrado para galectina 3 y, bueno, hizo todos los estudios de estabilidad y logró un límite de detección específico para este biomarcador de 8,39 picogramos por mililitro, con lo cual fue extremadamente bajo, digamos, el límite de detección que se obtuvo mediante el desarrollo de esta nanoplataforma, por supuesto, incorporada a una screen print de electrode que se lo ha, de alguna manera, acoplado a una metodología de detección de tipo electroquímica en este trabajo. Bueno, luego se hicieron algunos ensayos de selectividad, en los cuales como interferentes aparecían la hemoglobina, la lipoproteína A y la tirosina quinasa receptora. Estos fueron los resultados que se obtuvieron. Y bueno, y esta es la representación del esquema, más o menos para que ustedes tengan en cuenta y vean cómo es el esquema que ella propone, que fue lo que ella estudió, hasta obtener la señal, en este caso, amperométrica, midiendo una intensidad de corriente en la muestra de un paciente, ¿no? Bueno, luego se hicieron algunos ensayos, digamos, en muestras de individuos sanos y de individuos que habían sufrido algún tipo de insuficiencia cardíaca. Y bueno, en el ELISA, fíjense, el cutoff o el punto de corte que reportan, digamos, los fabricantes del ELISA comercial fue de 7,57 en la escala de los nanogramos. Imagínense el límite de detección tan pequeño que puede llegar a detectar una metodología de esta, que estamos hablando en el orden de los picogramos. Bueno, la determinación esta, cuando se optimizó, lo único que se tenía que hacer en la muestra del suero, digamos, humano, era diluirla, hacer un pequeño pretratamiento de la muestra para que pudiera ingresar en el rango lineal de concentración de la curva de calibrado que se había obtenido. Bueno, a lo largo de todo este tiempo, además de poder escribirse el trabajo en conjunto y poder publicarlo, en España continuaron su desarrollo y bueno, al mismo sensor, ellos también le incorporaron para hacer un dispositivo de detección dual, no solamente detectaba galectina 3, sino que también detectaba el otro biomarcador, que es el NT-proB. Así que se pudo desarrollar, ahí tienen las curvas de calibrado en la gráfica C, los dos biomarcadores en forma dual, y bueno, ya se pudo finalmente publicar un trabajo que salió ahora recientemente en este mes, en diciembre, y que pudiera detectar dos biomarcadores en forma simultánea. Entonces, bueno, como conclusión de este trabajo se describe la primera magneto-inmunoplataforma, acoplada por supuesto a una detección electroquímica en este caso, hasta la fecha para determinar galectina 3, que es un biomarcador de interés para diagnosticar y predecir la progresión de riesgo cardiovascular. Esta inmunoplataforma demuestra ser competitiva con otras metodologías disponibles que se encuentran comercialmente en términos de sensibilidad y permite o permitiría alguna posibilidad de realizar determinaciones en el punto de cuidado, ya sea en la ambulancia, como les decía, o en el mismo centro de salud o hospital. Tiene un potencial para determinar la concentración de galectina endógena en este tipo de pacientes con una simple dilución nada más. Y bueno, todos los resultados coinciden con la metodología ELISA convencional que se utiliza hoy en día. Y bueno, en particular, en este trabajo, como les mencioné hace un ratito, es una tecnología que permite la determinación simultánea de dos biomarcadores relevantes, ambos para el pronóstico de insuficiencia cardíaca, y sirve también o podría servir para mejorar la evaluación y la evolución de pacientes que han tenido algún episodio de insuficiencia cardíaca.
Por último, agradecer a todas las instituciones que no solamente nos ayudan con la parte de los subsidios para poder realizar este tipo de estudios, sino que también son instituciones que tienen muchos colegas y amigos, que nos permite poder cada vez hacer un poco más específico y lograr en grupos multidisciplinarios de diversas instituciones trabajos de mayor calidad. Este es el grupo de bioanalítica del Instituto de Química de San Luis, de CONICET, de la Universidad Nacional de San Luis, en el cual me siento identificado y formo parte, y nuestra labor y nuestros desarrollos están basados en la colaboración continua y en el apoyo de toda esta gente que les presento en esta foto. Y por último, este es mi pequeño homenaje al gran Diego, que se nos fue la semana pasada, y como futbolero argentino merece un reconocimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Muy interesante todo lo que hacen. Tenemos una pregunta por acá, de Marcela Soleri. Primero dice felicidades y muy interesante la aplicación de los biosensores sensores en enfermedades cardiovasculares. ¿Es posible usar esta plataforma en enfermedades renales, por ejemplo? ¿Has buscado en tejido renal? Se podría utilizar siempre y cuando tengamos en claro qué es lo que nosotros queremos detectar. Sabiendo qué queremos detectar, hay que ver, acuérdense que los inmunosensores, que son los que utilizamos nosotros, necesitamos de reactivos que son muchas veces comerciales. Entonces, como ellos, les puedo mencionar anticuerpos monoclonales que sean específicos para ese analítio. Habría que ver qué analito particularmente quieren detectar y ver si tenemos los reactivos, los insumos, y por supuesto, sí, se podría desarrollar perfectamente. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿podría hacer una pregunta? Sí, sí. Claro. Bueno, excelente la charla, Martín, me gustó mucho. Yo tengo la pregunta con respecto, a los dos inmunosensores que presentaste. En el segundo decís que tenés interferencia. ¿Cómo van a solventar? Porque es con hemoglobina, todo, es decir, directamente con muestra de sangre están teniendo ese problema. ¿Baja demasiado de los títulos? Sí, te voy a explicar el tema de las interferencias. Las interferencias, si bien nosotros las estudiamos, no son un problema para nosotros cuando desarrollamos inmunosensores. ¿Por qué? Porque al utilizar anticuerpos monoclonales específicos, por ejemplo, para galectina 3, podemos llegar a tener, vos sabés que una muestra, bueno, Gonzalo... Perdón, pensé que eran policlonales, entonces ahí sí tenés siempre... No, son monoclonales. Nosotros tratamos siempre, dentro de lo posible y que tengamos el reactivo para poder comprarlo, siempre tratamos de trabajar con anticuerpos monoclonales, más aún tratándose de una muestra tan compleja como lo es el suero. También el suelo, como decía Gonzalo hace unos minutos atrás, también es una matriz bastante compleja. Bueno, el suero humano, imagínense la cantidad de proteínas o interferentes que podemos llegar a tener. Sí, no, yo trabajo con suero y sé que es todo un problema. Entonces va la otra pregunta acerca del otro, del galactamanasos, no me acuerdo bien. Galactomananos, ajá. Ahí no tenés también interferencia con otros azúcares en sangre, porque el gran problema es que hay muchas células modificadas con sacáridos y con manosas y todo. Sí, mira, tenemos dos trabajos publicados ya con dos metodologías distintas para detectar galactomanano, sumado a este que está en vía de escritura. O sea, serían 3 trabajos prácticamente que tenemos desarrollados. Hemos hecho estudios de selectividad, pero volvemos a lo mismo. Son inmunosensores, por lo tanto, si bien los estudios los hacemos para cumplir y para hacer lo más completo el trabajo, y sobre todo tratándose de un desarrollo de una tesis doctoral,
con el uso de anticuerpos monoclonales evitamos todo tipo de interferencia. Listo. No, sí, Es la sí, misma porque, respuesta que la de recién. sí, la misma respuesta. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos. ¿Alguna otra consulta, Carla? Yo tengo una, Gonzalo. Nelson. A ver. Martín, tu presentación, excelente, excelente, aprendí un montón de cosas. Yo te voy a hacer un comentario al respecto de detección. Tú viste que nosotros tenemos bastante experiencia en cáncer de vejiga, y los métodos que se utilizan de biosensores en orina, ¿se dice? Orina. Sí, en orina, sí. Orina, no son de los mejores y no son reproducibles de lo que tenemos actualmente en la literatura. Entonces, ¿en qué nos basamos más? En estudios celulares o histopatología, etcétera, que son métodos que son bastante definitorios en la fase de cáncer de vejiga, pero son pesados, caros, etcétera, y tienes que tener un especialista en ese sistema. ¿Tú tienes idea? Yo no sé cuál sería un metabólito o un electrolito que sería interesante en vejiga, en orina, pero yo puedo averiguar eso, porque nosotros tenemos modelos de ratones y de ratas, en fase inducido químicamente. Entonces podríamos tal vez estar en alguna cosa de utilizar un biosensor en orina, y nosotros tendríamos a disposición todos los animales en todas las fases de cáncer de vejiga. ¿Cree que sería interesante hacer una cosa de ese tipo? Claro que sí, Nelson, sería muy interesante. La verdad que he visto casi nada, le diría, en relación con la aplicación de biosensores en orina. Son muy pocas las cosas que hemos visto. Algún metabolito por ahí que se detectaba en el doping de caballos, por ejemplo, algunas hormonas que le daban a los caballos para las carreras de caballos. Hace unos años atrás recuerdo que se habían puesto de moda estas carreras aquí en San Luis, en un hipódromo, y le hacían el doping. Entonces, de alguna manera el grupo hacía un servicio, digamos, pero lo hacía todo utilizando HPLC, todos los doping estos, los análisis que pedían, digamos, reglamentariamente un caballo para poder competir. Y bueno, muchas veces se nos ocurrió ver si podíamos de alguna manera detectar algún tipo de hormona que se le daba a lo mejor, o efedrina, otra cuestión que le daban a los caballos en muestras de orina, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, medio como que se empezó a investigar, y también la orina es una muestra biológica que presenta muchas interferencias. Con certeza. Y vamos específicamente al analito que se quiere detectar, vuelvo a lo mismo. Si tenemos el reactivo del anticuerpo monoclonal específico, seguro que lo vamos a poder detectar. Y no nos va a importar la interferencia que pueda llegar a tener. Yo voy a hacer entonces un estudio de eso. Claro, hablando de marcadores tumorales específicos, yo creo que si esos marcadores tumorales pueden llegar acuérdense que cuando orinamos descamamos células. Entonces, si esos marcadores tumorales quizás pueden llegar a aparecer en alguna célula expresada, alguna célula de vejiga, es muy probable que si existe el anticuerpo monoclonal podamos hacer un desarrollo de este tipo. Perfecto. Entonces nosotros nos mantenemos en conversa y vamos a ver si podemos hacer alguna cosa. Yo voy a averiguar sobre eso, un poquito de metabólico. Bueno, puede ser suero también. Puede ser suero. Sí, puede ser suero también. Sí, a disposición. Sí. En lo que podamos ayudar, ayudamos. No hay perfecto. Gracias, Martín. Encantado, Nelson. Bueno, con esta presentación estamos finalizando el día de hoy. En nombre del CIBAMA, su directora María Cristina, está presente, de la doctora Olga Rubilar, la doctora Medea Seabra, en representación de la Universidad de la UFABC de Brasil, ¿no es cierto?, y quien les habla. Les agradecemos a todos por su participación y su tiempo el día de hoy. Los dejamos invitados para mañana nuevamente a las 9 de la mañana. Dentro de la tarde voy a estar mandando nuevamente el programa. Hay una pequeña modificación, muy pequeñita, pero para que la tengan todos presentes, la voy a estar mandando por email. Y para finalizar, agradecería si pudieran los que estamos acá en Zoom encender sus cámaras para tomar una fotografía final. Un print.
Nos pillaron a todos los que no estábamos. Sí, ahí se están conectando. Gonza, me manda. Sí, sí, yo le mando. ¿Quién va a tomar la foto? ¿El pantalla? Yo hago aquí un print de pantalla, sí. Yo. La mandan para nuestro newsletter después, necesitamos registro. Sí, ¿verdad? Y los demás, Sí. Gerson no... Gerson no está. Bruno, Virginia, ¿están ahí para que pudieran conectar sus cámaras? Quien tiver, por favor, que se conecte. Hola, hola. Creo que no están, ¿o sí? Gerson. No sé. Gerson. Ahí va una por si acaso. Bueno, mañana igual hacemos otra. Ya, horario. Sí, ahí está. Yo también tomé una acá. Ok, estamos. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto haber visto. Bye. Muchas amistades y que tengan Ahí está muy Gerson, buena tarde. ahí está Gerson. Ahí volvió Gerson, otra foto entonces. Ok. Ahí está. Ótimo. Ahí estamos. Ok, ótimo. Perfecto. Okay. Chao, Perfecto. hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien todos, que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias a todos. Chao. Chao.